whaafonga mai pia le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Al tangata o iai le tua ia kopo e whai mona swani. O iai lona wha moe moe le li I lona atua. O le na whai le langi atoa ma le lalolangi. O le sami ma mea uma o iai. O le na te tausia le wha maoni e wha vavau. O le na te whai le wha masinonga mo e o sawaina. Na te awatua le me ai. Ie o fia ai. Lo mātou tamae o le langi. Ia vi ia lava oe I le nei tae au. Ua mātou sapi au whaamurianga. Le nei tae au seng-sengi. Lau pule lea. Ua mātou ulfale ai ma le lota fia i au lotoa. Pese o vi inga. Mātou whape atu e pa ia lava oe le atua au. Le atua siri ese maramata le atua mamalu o le atua mamana. E ifo I ante oe o mea umalava na e whaia. Pule au oe mea umalava le hilava. Ma se tu sama oe. O le atua oe malia I mana oe me le lei umalava. E tu mau lau o lau alofa. E le liu fo I o lau wha maoni. Ma lau wanga le lei. E o nga taanga o mea umalava. O le alefa oe mare o meka o le amatanga mare ngā taanga o le mua ma le muli. O le tupu e soifua ma le vavau e o lava I le wha vavau. O le atua oe la eile vi ingo le manu. O le atua oe pulupulu le matanga o fi. Ta maa whaaftaila o mea lofo le o le fau. Mātu maua le nei tae hao. O le walofo o le ua tute manu. Whenga mālo longa sa tō whawhai u tangata. Wa e whaapopol nea sa fau do lātu si fua. O le mātu ni yola o mātu o li eili nea stofi. O fitu ia yaso o kuso o le whaolango nei tu sanga. Ya o le mātou malango ni yaso.
o ai ea mātou te malu ai wana o lava. Wana o e foilo mātou tua mātou te manu i ai. O mātou tui nāti o ao te māwha mole mole. Tau te mai. E le wholaunga o whai nei. Manu i e whaiwala a whengai ma le tanu. Le nei asa whaua e au mai. Ta po inga ma le whaafonga nei mātou mātua tu a sen sino le tanu i malu mātou malaora nei aso. So seno whanga lo tau sia i lātou. Tai tō rua ina lātou le māwhana whana o lo alofa. Whafoi sia ilo lātou se fua lauri le tino siri lava i le nganga. Maratua le atino pele i sa mōre mātou te talo. Maruia le atino. Atino e whaamai i ante oe. Sa auni mole. Whai ngā pālota le whai ungore nei māsina. Ta mā. Mo le atino i a whai mana ta mai le pālota ma i a te tofi oe. Te tai mo sa moa wale siri matau sanga o le manai. Na yo mātou tangata umai le ngāte i sa moa o le alala le pāpā aoi so se whaangore nei lalo langi. Ia iei le manuia o oe lo mātou tua. Whamania fōre nei atono ni usira lo mātou nofa mauma wai. Whapena atono umal nei lalo langi. Ta mālo whangia nei mātou whanau. Mālu tia i lātou le paolo lo walofa. Pea tu nātou lātou ia o ongore nei yaso. Whamania fōi whaivaoro whengai. Māle mtamata e whaia ongoro ngafa male o oina. Nei mātou whanau. Whamanatu e mātou le. Wholaungore nei yaso lo mātou tua. La langa peau so o vasa. Ia whamanatu e mātou. Lea ia se mea nei o langa ma whaina whaatia i seina e mātou mai le lofa tunua o lo mātou tua. E ala ia Yesu o lo mātou whalau whatasi. Ele nei yaso. Vi iero suawhai me uma. Mwhaina mātou whaira nei yaso lo mātou tua. Whamadia mai tamā. Tau tua rere sa mona nei yaso a toa. Mātou wale mātou wala au. I nei mea malawa. E ala suafa mana malo Yesu ke riso lo mātou ni mana mātou whaona. Amen. Malo le lei ora vi ngole tua langina la fai pesel ko si fa au ma lu ole tau tua mo re sa mo fa lima vatolo a mo sa o mai mo tanto por kala be malo tai hoi nai minuto.
Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Morning. In this update, no qualms from the Motor Industry Association at the speed of incoming changes to vehicle taxes. The government wants to switch from the current fuel excise duty to a universal electronic road user charge. Association spokesperson Alan Say says the new tech will improve efficiency and it's important the government gets this right. We support the Minister's approach in determining the digital platform first, before moving on to implementing a timetable for the change. Auckland Business Chamber Chief Executive Simon Bridges says the government should be doing more sooner to boost Auckland's economy. Nationally, unemployment's risen from 4.7 to 5.2% in the past year. In Auckland, it surged from 4.6 to 6.1. Bridges says the government's current strategy isn't good enough. There's low-hanging fruit. International education's an obvious place. Tourism, the numbers are still nowhere near as good as they could or should be. A two-vehicle crash in the far north's Kaikooi has left a child dead and other family members injured. It happened at the intersection of Hillcrest and Oars Roads just after midday yesterday. Police say two people in the second vehicle involved fled on foot but located a short time afterwards. They want to hear from anyone who might have seen a white Toyota Mark X being driven recklessly in the area before the crash. A total of 18 errors have been spotted in maths resources funded by the Ministry of Education. Political reporter Azaria Howell has the story. Include incorrect maths answers, including one which called a rectangle a triangle and another in which the number 4 in Te Reo Māori was incorrectly listed as the number 2. The Ministry of Education says it's not uncommon for minor errors to be found in the first print run of new resources, and they've now been resolved and are being shared with schools. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Black Caps captain Tom Latham has again been ruled out of the second cricket test against Zimbabwe after failing to recover from his left shoulder injury. Mitch Santner, who led the team in Latham's absence in the first test win, will also lead the team for the second match starting tonight in Bulawayo. The second tier All Blacks 15 will play the Barbarians in November at the home of the Brentford Football Club. And Panthers coach Ivan Cleary's hit back at the NRL's sanctions following an incident involving a Penrith trainer in the round 22 win over the Titans. Trainer Corey Bocking ran in front of Titans halfback Jaden Campbell during a late conversion attempt from the sideline, which would have seen Gold Coast extend their lead. Cleary says the sanctions are unjust. That's sport. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru amo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Ele, swafa mana malolo tātua ri whaolo Isu Kiriso, mo mono whaantalofa, mo whaawhiloa e fo I lava te, le lava male whaaloalo, sa molo watanu pele, ele pa ia mana malolo whaafonga anga, le nei fo I tai hao sengi. Mahalo sui fua manuia, whaamalo fo le atunu, ia le folau, tātou awina mō mar whaasangi le tātou matai le langi, wa tele mai le lofo le tātou tua ia tātou le nei tai hao. Tātou ori le nei aso le aso o whaia le tua, tātou te ori ma tātou fia iai, para tia reanga le lei o le tātou tapa o siri le langi. Ia o mwhaina mori maru tō se fua, ma lo mātu manosi ina o tūtou fo I manu, ia whainga maro longa sa o tūtou whai, ma mātu mo moe mara le mautino, ia pēr tātou te ori le nei tai hao, a le o tātou fsir whai le lofa maranga le lei o le tātou matai le langi. Ia o mai la ia tātou awe whatasi le inga ia te ia, ia ma le tātou te talo ia te utai le tua le tātou wholaunga le nei aso, tātou wholau le lalo na lofa, tātou ia le nei fo ia stoffing. Fitu ia aso o kuso le tātou wholaunga, ole nei fo I te. Sanga o se mala whafonga le porokala me malu le tai hao, Rita Samoa's Whalima Iwa Toru Amo, Whiangan me mana tāsha ba elua, so swan me fo insini o le tātou Facebook, mani YouTube o Rita Samoa, Sarah Tasi Pantia, mana whianga pesta, au jelu sio, macho ora nei tawai meni, tautua ina o se pa ele tula hiva, I le tai hao nei. Malolo se fo mania, ngama mana le tai hao. Pea le ola sia ka mio, foi se koe siaki fualaka whaamole po le ale mo whaare tonu merka mai korofone I ahi pe yanga o mingoi mai yanga wa on mai kako yo ia ka koe pe fo koe pe fo ile I ya le
Lea. Ea le se kau kong fiki mai sia mako se kua pui se sifa mon kan mana le wapo kai po le wayanga fo uo ba di fo le waya yer kai au ia yo ya famalo le se fu manuia la sunga le au fa le tu le nei fo tai au fo e en kau fale on mai le waya le mai ki fa le tu o le on ta tu ni tai au fa Samuel le tu no pele ile nei fo se fa kongo kwa ke volo o ki apolo mai ya le tu no pele la mai bo ma fa fo mai nei tai au o le lu tau ma le aso Lui tau mō le aso. Whesanga inga ma o tātou vaivainga. Facing our failures. Lua le Samuelu I lona mata upu e fulu ma le lua a o lona foi upu e se fulu ma le tolu. Ona fai mai leo tā vita I a nātano. Ua oua ngā sala lava I le ali. Ua fai atu nā tano I a tā vita. Ua ave e se ina lau ngā sala I le ali. E te le oti ai. Whesanga inga ma o tātou vaivainga. Facing our failures. Ua whaafesanga I tā vita le tupu o Israelu ma ona vaivainga. Na fau leanga tā vita. I le toalua o Uria, le fafine o Patisepa. Ua whaatino e tā vita le mulilua, ma Patisepa. Ua whanau mai le tama, a ua ave e se ina e le atua lona ola. O le mafua anga lea, na loto ti ngā ai tā vita I le atua. A ole mea mana ia na whai e tā vita. Ua langona e tā vita lona se. Ua langona e tā vita, ua anga sala I luma o le atua. Ua tautino e tā vita I ana tano. O ia, ua anga sala. O ia, ua se I luma o le atua. Ua whesa ngai tā vita, ma ona vaivainga. Ua whaamaua lalo I luma o le atua, ma sala mō I lana mea se na whai. Samoai, e tofu I tātou ma vaivainga o le nei olanga. E lea I lava se tangata soifua, e ato atoa ma le lei I luma o le atua. E lea I lava se tasi o I tātou, ua ato atoa I luma o le atua. Samoai, e te fiu e su e se faipule e mamā mala mole mole. E te fiu e su e se faife au e mamā ma ato atoa. E te fiu e su e se tangata e mamā ma ato atoa I luma o le atua. O I tātou o tangata angasala. E tofu I tātou ma vaivainga o le nei o langa. Ma neia sia o ngā tā vita mō I tātou uma.
a whesa ngai I tātou mawaiwainga o le nei o langa. Mā naia le turi vai I luma o le atua. Ma tau tino o oe ua sese. O au ua angasala. O I tātou ua leanga. Whaamaua lalo nei luma o le atua. Pe a e whesa ngai mau waiwainga. O ina e whaaea ina ai oe le atua. Ma toe whaafouina. O wala uma e tusa malona fina ngalo. Tātou te tālo. Le atua e. Aoa o maia I mātou. Pe a whesa ngai I mātou. Ma o mātou vaivainga I le nei o langa. Ia o mātou I loa. Ona sala mō I ouluma. Ma tau tino o I mātou ua se maleanga. Tātou ia I le nei aso e tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Iesu ua mātou te tālo atua I nei. Amen. Time
fua fiva mo se fato fale lalo langi. Ino was puli mo lawa jane le tula e ono. Ya o nai minute foi ya o nga fa pa o foi no tara musika o le tai au se makuai fa si vai o le tai au fo. Ya ma fa ma se au foi le tunu le lo ju te manga wen o le tai au fo o ta tu dia. Tak wata fitu le town nei mana ye pa fa no mai su taimi a woni MCA fa mdianga fa nganga mo tatou le reto le ola mo tatou maru o tai fa nganga na ya mo nei foi a stoffi so a pasta la fa le copa tak wata fitu e le town nei today in history tana va vai pone mena topu e le aso fitu o kuso e le telo to sanga va le taina fitu e le town nei mo fa po mo telefone ngal protania pa tal fitu o tara po kalamena e amata foi ma po fa le kai ona skofi la to a se mo mo ta to vai po mai lunga awala le foi tai au. Good morning, Aveta Avale, Lungol Tato Awala, o Kase Aule, Leile File Mu Mayel Awala, ile nei fo itai au, ele o yai masifa ala vela veta uta Avale, ole na fo ile ipisi, e moni lava fo ole na wo usula tunu, ia ai o leo o mai tawatu, o lo o matua, File Mu Mai Lunga, ia o lo Tato fa afanua fo o lo o tamafai avina toa, ia Tato lipoti mo Tato, Aveta Avale, tautu ana lava fo ia fai ole na wa tapenanga, ia manu ia tele le tapenanga o lau whainga malanga nei taimi o le tai au. Ma lua le tai au Radio Samoa ina uas fuluono minute te ai le tulai ono. Ma lo soy fua o le se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo se kia Radio Samoa. Mai ngā mata talo tawara nei fo i tai au fau tama ki makaura o Aukilani no whanga whasalonga Radio Samoa se furolo i le malu lūre nei mai ngore tai au winga o le tau whamawina mo le nei o stoffi o le whasolo ina awa o le tau pau timu ni so mai ngā Aukilani langi le leifo inisio taimi e angi maria marisa vini mai saute se furolo o le maurunga nai o i le malu lū whamawina mo Aukilani ne so se furolo i lona mawalalo tai au pe au lia o la pasoro na awa o po timo te lo vaingo au kilani tu sale le ia maru lo nei matai au sfulu ono lona mawunga lo vaingo yon tuatu o la pasoro foi na awa o po timo lang le ni so taimi la so to nai fesi maru lo mela sto nai sfut fa no o malu lo vaingo yon tuatu la sa o la pasoro na awa o lang le tau maru lo foi la sa sfulu lo o malu lo na vai so fope au dia aso fu lang de lei aso lua lang de lei aso lulu lang de lei foi ia le tau o leo te whamatala ia te oe whamamonga ale awa i tau tu na mai nei foi tai au fau ia a au whanga solo foi le pokalame malu le tai au o nei tai au fau la point tara wa tulango i le tau te loisi vaenga o New Zealand pena po le tau i Samoa manisio vaenga o le kelo pele tau mo le wede Samoa sfali ma vitoru a mo se furumalu o te ane tulai ono o kolisio le fifi maunga loa ma mua fesini a whao po uao talaina whami fianga rida Samoa ne tai au fau le atunua nga jute manga wenga o le tai au ma lor wha ma losio whakawhiki o vai aso le o tatu ia mo dia fai mo nei aso o te sene mo oi
whamanga yaso. Kwa se laua. Lois futolo le tele to lai ono. Whamalo wha te tele la foi. E le pamalo le te loo wha whilai mwhatala wha maino ngon tātou Facebook mari YouTube rori samora nei tai au fau e se le koudi lei. Marko wara popo. Tātou mafuta nei tai au fau. Ana whi ngon manasa whatali tali. Pona al tulango e really poti tu ina mai ele tulango ia unemployment ia te lopo tangata ia le ininga ruenga tono ni sila so ora kuata la se ia pa ia mai uni le anta atu nei mawai ele o faititia o lo aru lunga foi numero o tangata le ininga ruenga tono ni sila te lo sta fifia le wa langa ele o ma oti mai ma ni no mai Peto fia tātu tangata Samoa ma Pasifika o lo iei tono le pasene Yo e tawai. Mai le tausanga e lua felusu whai a uni. O le numera sa e sa whātesi ma le fitu pasene ia le a foi. Le unemployment, but mai la le tausanga le nei i le whaatusususa. O le wa mai tawatu, o si itia le 5 te sima le lua, a foi la le lua a fe lua sifulu. O se numera pito sili lea ona maua lunga, ina ua toe whaatusususa le taimi le nei. O lo mai tawatu foi la iai, i te tonu lava lai o taulanga e se foi o New Zealand. Ai pei o leo lo mai tawatu, i au kilani lava ia, o lo matua maua e lava, le si itia, ma le maua lunga, o le numero tangata ia ua le mawhai o na maua ni ngā ruenga. Ia uni lava la ia le tausanga le nei. Ono tesi ma le tasi pasene le whai numera o ila tau ia ua le aini ngā ruenga. I te tonu lava o au ki lani lava la ia. So a fuale isu 5 afe. Leo whai fo i lea pe atu ui le whai tau au whai. Es fulma 5 afe leo whai o tangata. Pe o vatu fo i. Ia e o mai le nei maasina. Leo lo o mautinoa. E le o iaini ngā ruenga le taimi le nei. So o stulanga fo i leo lo o tilo iai. O le manatu anisi. O strategies i o lo whao ngā ina e le whai ngā mālo i le taimi le nei. A tonu o le isi tūlanga le nā o le whai titi o ngā luenga. Ia manatua fo i langa o le anga kele le vāea. Mai lava i talu ina tūla i mai ia le whai ngā mālo. E se lava la lātou ana matau o le whai titi o tupe alu. A ia lea la nā lai fo i. O na tele na i ngā luenga e vāea, tele le au vāea. So o le tūlanga lai te tau fo i o na toi tilo i le mālo. O le kapenga o ngisi ngā luenga manisi ava noa whai ngā luenga. Ia awala tangata ne mongi ai pengfiki. Ia le fo i lo vai atu. Wa tele fo i ai inga. Matula fono fo i i lunga o pengfiki. E whainga tā fo i nai tangata. Ia ona nga va ai tūlanga i o pengfiki. Pa umainga luenga o le tūlanga lava le nai tas. A sa le e le si tū lava vai antu e lantou pota whaapitoa po economist o whalitupi. O lo whate tali po le ale tūlanga o e le si update la tamai. O le tūlanga fo i lea o iei ia lea fo i tūlanga o Reserve Bank official gas rates. Ia wao ina fo i lesi vaenga titiloanga iai. O lo tau whailava tau whatustusa le cost of living. Ia waa tato tala nolo le meta o leo sengaruenga. Wa tato titiloanga i lea whaina telo tangata. I le aio se tupe maua ngaruenga. E tau na whainga ruenga ai. Ma le tau o sui fuanga lo iai. Wai pe whapena an whatustusa fo i le ia tūlanga lo iai. A whapela le alu lunga le whai numero tangata. Le aini ngaruenga. A ele o sau lalo le tau o sui fuanga o le alu lunga. Kere lan le pale ni lo iai. Ioi. Ia pe o titi lo atu na iai. O lo taro whate tali wo o le lopo le maaso. Ele nei po le maaso fau le expect le si official cash rate titi lo iai po le tūlanga iai. O le tau whatustusa ina na o tūlanga lo iai. So o te leo loa po i se swinga e ono toi pa u lalo le official cash rates. I le si update le so nei. Ia pe tu mau e pe tūlanga lo iai. A o tau whatustusa ina na o la whain te le la whain o tangata ia leo i ngaroe. I le tauru sui fuanga lo iai nei. Ia so o le tala la tamaina i le aso na nafi. Ia ma le tūlanga i le update unemployment rate lo iai tono New Zealand wa pe sa o au ki lani le silen mafatia alu lungo whai numero tangata. Ia le ninga ruenga lo iai. Ia so mo tātou ia sa ili pēa ma vai wantu fo o ngā ruenga e tua iai le hatina ino na i o tātou wahika. Ia leile sa ili pēa aua ne i fiu e su e no ngā ruenga. Ia mōro ngā ruenga mkoi wha maungi whai whanlili ngā ruenga. Ia mōro ne fo i vai teimo lo tātou iai. Mo tātou ngā mana la titi la atu e telen whaonga ina unanga St. John's ambulances.
O te titolo atu i ele vaenga leo whailo mai fo le fo le whailo mo se fira tino nei tai hao. Langa o nanga nei e tua i tātou teimi e mana bia vavia i alif soswani. Pola le me tupu po o la vese si ngā ruenga. Ia ngā vili ana ambulance o atu ia medics i alif soswani. A lau titolo atu. E pe ia fōringa mai o la ale i vaenga o le ale tue whawawina. O le foi au nanga. Ile au nanga fo ia la St. John se pe ona sila fia mana tu fo ia e pe lava fo i wa lawi loa. Ona le tulanga le la to respond I tulanga fa la fa se e po se ma yo se si wo so le fale ia o tuai ona moli o nga vili le ambulance pe o tulanga. Ai olo o iai nisi o alato au nanga. Lea olo o whaatino ina te tono le community. Lea la wa whaailoa o au nanga na o le a tau mawhai o la ua tilo iai pe o le a whaamuta ina ia fuafua, ina ia alu sa o lava foi le malo si anga e maiso le au whainga luenga. Ia i vaenga tonu lava e ta tau o na tala whea unga le lei. Ia male nei foi vai tau ua iai. Pe la o isi au nanga ia sa iai. O iai alato volunteers pe a male afe se lau leo whainga o I lātou. O lea sa au na fo e volunteer I te tono o whale mai. Nisi o vaenga I te tono le emergency departments. Pe o mai se fo I o vaenga fo I e umi o na tau fia I tangata. O lea sa I tangata volunteer e lalo o le St. John's. O lea sa ngā lulu e ai. O isi fo I e ia lātou au nanga community carers o I lātou la ia. E mawhai ona fisosoani nei tangata mātu tua fo I ia lātou whaataunga pe o I whale o loe whaatau. O I lea la sa I fo I nei tangata volunteer mai le St. John's fisosoani tangata ia. O isi e o lava fo I mea ola se I tulou. Pet therapy services sa I fo I volunteers a le St. John's. O lea fo I sa fisosoani vaenga na ia e mai se o rest homes sa I fo I ia tangata o lea fo I sa I lalo le whaamalo le St. John's volunteer ngā lulue e o I maota ia o whai tau tusi nai tangata soani nai tangata mātutua inyo lata mana soani la ia leo o wha amauti noa mai ele St. John's o lea ua ilo I le taimile nei pe mawhai o na wha atau no ina I se isi wha la potopotonga ia ai me I mai fo I latou I nisi fo I o latou matati a fou o leo wa matau na tāpena iai Tarasia I isa si new providers po nisi new providers e wha ua wina I au nanga ia St. John's wa lanto nau te ingara nā. Te iwa mo lesis fulmasina o lo mana ai le toi wha wina lanto nanga lea o le lanto nau te inga. I ei nisi new providers e whai e ona lanto wha wina le tu langa taro sia walanga I mana mia tele. Tele mana mia o le au nanga lea St. John's ambulance I le mulma wina o maha tantou. So tu langa rana i o le awale I mangele Southend Cross campus. Pe au te lona I se men tupu man tapu ni po stain mila sora mafi pea. Lata taimi fo ile tu ua ia onga. Tu ua onga nei tamaiti. Sa iala nei tamaiti fo ia na amatalo ona ta ape mai e o atu I fafo. Ai sa ia se langona I whai onga. Ona ia se whai mai ngai se kulupu fo ilele sa I lumo le gates o le a onga. Ia ua watu ua le ngata ina ta ofi ta avale. Ia ua whaalave lave fo I nei maiti ile taimi o lea ua tu wai so o tu langa whapea eva aia loa se pūlenga o a onga mawhai a onga se tu langa e le masania I whapea e ono la matia ai le saunga le mua tamaiti a onga na paulava la le unga e whai o le vili o leo ia tau iai o lea o le a lockdown le mata wa onga ina ia mauti noa le saunga le mua tamaiti ia mao lato a inga ia wanga ia tu e piki ia nai tamaiti so peala po le te o le whana nafi na alu lava fo ila le ailoa ia whaalawi loa ale a onga I mātua ia latou platform se masani ona whaonga aua le popole aua le vili mai o lea ua lockdown le tātou a onga mo le saunga le mua na i o tau walo ia e pēama le te o le wha ia o lea lana toi te tālai foi ia ma whapena ona mauti no lau o iei ma leo te tono le a onga ia au mauti no e whai a onga le saunga le mu ona ialo manai whanau pata o tūlanga ia e so se a onga lava e latou te maitawina se tūlanga whapea ese malako wa mionga na pauale o le tulanga I whai ina ia pui ama malutia na I tamaiti a onga mwhai a onga. Asa le, te loa se fulu balu mino tolo talo le tula e fitolo fa fonga le porkalave bano o tai a wele sa mas fuli mai betoru a mo fa waka ko musika se ana kwa le pese o fia siva ke el mari li tai a Benino tia fausa o sa vale kia ora good morning. Good morning.
O le tali o manaonga I o loa e whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toi ananga tā e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand wha a pese tino fōa o le potumalo lo lau ai manafoa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni fe aviai maisi a fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu se lau lua 555 o valu se lau lua 555. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua mo le vaenga o so sangase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi o tupui pui la COVID is furiva mo I lato is fuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le furu wala au telefoni lua 55 valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai maangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants.
E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu whawhitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. La whawhangal po kalame malo na taia roi le samas whali mai matolo a mo lona fitu nei o aswara masina lona fitu o le tātou whalongo. O le whiku leo kako e o yo le maa sole ai. E kasi le masinga le behind ai li lau whai kau le le fo lau mathematics. Lau matematika ringi kai hao ori. Ai sa ori. Tatala noana nafi isi tamatiti lea sa whao ni mai e ia nisi awari ia i makapiko ngoi sifo. Ole mene i noa e tamaiti leina whao ni mai tamatiti lea. E a whaila uma ia tangat a mesa mātua tamaiti e ka makua whaka kou makua a whaaronga kuloa ua wa whaina mai ia ni o jo wano mane mātua whanau. E le ngofo le leimene o mātua. Ai titilo iai a fa pe o tupere na fa alu e sia tina ya un po tina o tamai titi fa alu fa ko inse vai le mo santa ale fa ori mai ori ma ave ya se vai ka un ka ke le o tamai titi le se me le va nga pe titilo tu ma tu lo ri le o te fa ni no mai le le foi tai ole taro sanga le tina fo ile talo sia ia maua tamai tina ina fai le tulanga le nei isiana tama ona ole fa pesitina o siana tama ia ole train lava masani na fa nga ya le onga a ole so fa inga le na fai pe amale to afitu ile mai tawa le tina le toi tala siana tama ko afiku le le ale awali ia ole kama ikikila le nga mo luange ia pe amale se fulu ono tau sanga ile tau fa tala asionalo ia nga luange le fai mai ia pola le sai songa se vai ole amatanga le na sai songa se vai ia ma fai fol kama ikiki manga o se vai ia nga fai le fusu anga to lo le peitai a makalonga wa ia ne ia le si vaenga ia ma wa ia ne lava mai o lava e o ala ile of wise kama ikiki se itulo ile fa amtalanga le tamaitisi ole fo inka ma fai mal awali ia ave ese of wai ona o lava le tamaitisi ia ole asa o lava le lava Nikes ole se vai fa pena fo ia na fa o lima le awali ia ngofo faile ska mai kiki o le la sa fa tali sia na wo ele mama mal no fanga sa ia o langa wo la le na avelo na fa le tamai tsi wa tau no ani se ni tsi le ia wo fa le ko ngu sia nga wo o le o so la o mal awali pa o la le fa mtalanga tina e o la le tama le ainga o le fo i wa yelo na mnatu o le ale to ya lu sia la ka mai fa nga se train talu ia le onga o le nei to inga a mi onga fa apea pat o la talo sanga kalo sia ia mauange ka mai inga ia ka ofia a wai fai fo ngo ko fai fo i se tamai tisi ia ma ko fai aku fo i nisi tamai tia onga ma fa le tonu ai lava fo i a onga ka mai le o a onga a la o fi fai mai o lava ka mai tia a sale tala no ai man tu to mai tia la utitila so le para ki ke la ori yang fai le tu la i lo wa malam ma ngale ai fa al matua i le fa na ale le yanga o inga tamati le fale e po fea e o i tamati e fa o winal tu langa o le o ya la tomatua i tono ai so lo vengo le telefone le a fa pe o le mama e sia tina santa ma fa kau Nike ko ka o le la fa tina na i fa na ai manga nga oila ka mai ki o kire lo pra ko inga o langa e o la tono la tu ai ilo se mele le me o fai ko makua e fa ka mo ko na ki ka ka pe o se fotina lo fa jan ka ma fa ka ia se vai ka io ai no manga o inga fa o di male a fa inal tanga te ona se vai ave se vai le ke lo pro ko inga mental health o e se ta mo titi ia me se fo na yona matu wale ma kele le so le le angala le ole manu o si tamai titi fo le open le ale manu ai lunga ona mata ye pe wana mol mawinga ele tina onga fa ko o le falo ai le kakalanga o le band aid le nga fa PS yanga wo le mata sionalo ilo aku le ke le fa le ko ya le nga le nga ave le fa le mai o sulanga fa no tele nei to inga longa winga ele a onga a fa yo le o kai mi o le a mata fo ina ai lo ngo ko inga mi ya kamai ke le o fo inga Salle to se full volume no tolo to talo le tula e fitu malo fafte le tulu fates mal tano club le foi tai fo a mai fa fianga fa ma vaenga Hankins Leone hello no ia on sole Malaysia tatu le poti madonga wala ona tu ina tu lo tatu ma lu tai fa le ngaga a retro lo la te pena mai pasta la fa le copa ma lo la se ko
le nei ua sau e whapine whaamau o le aso na avea ai oe matai tai au o sini tra la 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 oi Samoa e fia fia mosana o le talamoni lena ya Samoa o le one o le tina o le alofa o la ulupe lena lena salele ua mautulanga inu ua tele ua salalau solo le tala Samoa male atu basa o la utama o e na fafanga hik 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 yeah. Hawhai o le a tatou, tatou tape ape ia matawhini ngase ngase ia mamau ni mala whatawhea awane ia whelangi mai na whatui o le motu male manu o le whale o sini tra la 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 oi Samoa e fia fia mausana o le talamoni lena ya Samoa o le one o le tina o le alofa o sini tra la 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 oi Samoa e fia fia mausana o le talamoni lena ya Samoa o le one o le tina o le alofa o le talamoni lena ya Samoa o le one o le tina o le alofa Talo falava o a o lapi marina, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. No nei vaenga la iti fo i lungo le tātou au wala leo lo mai tau atu ua a matau na pisi lungo le tātou a Northern Motorway Esmond Road ma le vao Esmond Road ma sani no kolo mai tau atu i o le nā fo i ua a matau na pisi le taimi le nei Rosedale lo mai tau atu i nei vaenga i a Gravel Road Tristram Ave ia o vaenga na o le nā ua a matau na pisi mai o tātou Takanini on Great South Road o lo mai tau atu taimi le nei faisi pisi mai o le vaenga le nā ia e whapena fo i la le mai tau atu i langa i atu le nā i papkura ia o le fo i ua a matau na pisi taimi le nei o le tae au ta vale ia tau tua nā pea le saunga le mu ia tau sisia i lunga o le awala au e mafuta mai i le malua le tae au Radio Samoa into 5 minute o na tā leo le tu lai valu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Malor soi fuol tatou tunu I le nei fo yaso te whawhiloa I te oe mai tatou polkalame o le a reto leola. Tatou anga I te fo I le aso tama ia whai fo I nei polkalame ma whamanuyanga ia mo tama umalawa mai se fo I o tina ma whanau. Kene se luas full tasi o whaupes full fitu whapea ua whafafonga ina fo I le tua le leo le tama
ona wala au mai leo le angelu le tua ia akara mai le langi ua whapea mai akarae ua whape fea ea oe nisi upu fe mai le angelu akara o le hale mea ua tupu a le upu mo oe le aso le nei ese fo i lona whaatau i le tau o nei tina fo ia no foto tasi mana i latu whanau le ini tama le lai whapea o le whaamalo si au mo tina no foto tasi o le aso tama i tausanga umalava te i lavo wo soi folo urangona le manatu le aso nafi whapea o le aso tama whamanatu i tausanga uma atonu o se aso e le fia umai a inga e mai se lava i a inga fo ia e aina i tina ia e ia latu whanau e le aini tama mingala o le aso tama o se aso fia e whamanatu ai le tau o tama i tutono a inga fo i tama ma la tina mana i latu whanau o se aso whanau noa tele ia male seki ainga i ki ngāia le ini tama o latu whanau ona e mafua mai po se ainga fo le ua oti le tamasi tulo fai langi fo lang mal tamatu ua na tina mal whanau ia po se ainga fo i ua le wha maoni le tama ia ilon to lua malana whanau ia aike ua sola le tama ia pe walu fo kamai o inga luenga wha vai taimi le kupuai le lakui o ia sola ai fo i ia pe koe whai e sesianga whaampoiponga ai oki ai le tina le ngai makamakia ia pe o se tina fo inga ke ua mai ia pe to fale si tulo whanau a elana tama ia kausi fo i ko kasi ai le aiso na tama ia se tama o kam o ngai tina la whapena mana whanau whapena o ia so whapenei ele o seki lato malongo le lei lato o ngai le o yai ni mafutanga whapena o ni tama i tonu po se fika whale tama i tonu o le ainga a le upu mo o le aso le nei tina to foto tasi mana i whanau na le ni tama po le a le tūlanga o e iai ma siau tama po siau whanau le taimi le nei e mana tua le mele nei le upu mo oe e a mana ia e le tua oe malau whanau. Alawa me o lo e ui ai e amana ia le tua. O a foi mafua anga na mafua ai e silafia e le tua. Wewa ai le tala le ia akara. O akara o le fafine ia na ia ila na tamana maua ia apera amo e muli ane uanga le anga ina e fine le o sarai ia fatanga e apera amo e tuli ese mai le ainga. Le lafe mai walu le fafine walu malana tama ngaku ia ia per amo mea ai male fangupa vai e o lo ekpit ai ke wo ai o le vau o se ele fofine o fese ai malana tama umal fangu vai o le kiki lava kam kiki ia fe lo fofinge va ai lana tama la auki alu lo tu lana tama ila lo la au ai ngofo mama aku ile mafau fau akara o ke le fia va ai ila utama woki wa kangi kamal fia ingu ale se vai ya lela ina utangi le tama kangi fo ima akara fe mai pe amale onos fulu futu pe lakalaka se lau futu le mamao o le menga ngofo e akara matangi kangi ongola o kilang kama fe mai lela ye fa punga le angel fe mai ua fa fonga ina le tua le leo le tama ua vala au mai le angel le tua mai le langi ya akara fa pe mai akarai ua whape fea e oe ua whaafofonga ina le tua le tangi le tama i le meala iai ai au se le songa taua lau au mai le tua pe pole alkulango e iai malau whanau le se tama o whaingi se mangi menga whaia mafue unga kupu ia tūlanga whape nei le lu imo oe ia e loto tele e amana ia le tua oe e mai se foi o lau tama wa ke va ai tala la angelu fai mai ua tupu le tama sa iai le tua i le tama lo i Samaeli ma tausia le tua fa penga fo ona tausia le tua le tama mal whanau ngai ki oe kusa lava pele ai se tama fa aloto tele ina oe fai le tua ma tama ma fa lango i le tua i le ola ma le tupu ae o lau whanau le tua whawhitai lava e o ai matou filinga se ma mea e tupu ai whawhitau li o matou ainga ia pei foi o nisi ainga ua le aini tama
e ke silafia ma e a mana ia ma e tausia te latou so soani nei tina mana i whanau ule aini ala tu tama i le nei aso tama whawhitai Yesu. Amen. Pese mala pese la Peace Chapel in Ote Fabio Dolo Tora Tale ole tu la fitu la fitu au kuso ani mera tupu nei aso I tau sanga. Bye bye. Te sanga lua fe malaiva ia ololua I taimile nei na whaalawi loa ai foi. Se pese o le TikTok e le tamaita I o Keisha ia mana a vea le nama pese numero tasi I le lalolangi I le tausanga lua afe se fulu. Tausanga lua afe lua se fulu whaalawi loa ai foi se pese se tasi tamaita I pese lawi loa Karibi e bei ona fia iai le toa sele. Lua afe lua sumalfa whaamaoni a mai ai le World Health Organization le pipisi ai foi o le monkey box I le vaenga le Democratic Republic of Congo, Uganda, Rwanda, Burundi, and Kenya. Nisia o mea na tutupule nei aso I tausanga wama vai.
In this update, the latest rise in unemployment will add to the case for at least one more cut to the OCR. Unemployment's reached a 5-year high of 5.2%. ASB senior economist Mark Smith expects the unemployment rate to go even higher through the rest of this year. He says a 25 basis point cut in 2 weeks is looking increasingly likely. If the economy remains slow and the labour force continues to soften, we could well see the official cash rate in the year below 3%. The Public Service Association's raising the alarm over corporate involvement in new vehicle taxes. The government wants to switch from the current fuel excise duty to an electronic road user charge with services provided by the private sector. But PSA National Secretary Fleur Fitzsimons says the need for profit risks this becoming an expensive change. She said road user charge collection's already done efficiently by the public sector. We call on the government to back them to keep doing it so that we can keep costs down to drivers, particularly in a cost of living crisis where this government's failing to control inflation. A lack of competition in the grocery sector is sending prices sky high across the country. A Commerce Commission report shows prices are bumping up again this year after appearing to stabilise last year. It highlights that the market is not supportive of new stores and shows major supermarkets continue to wield their power over smaller ones. Consumer NZ CEO John Duffy says there won't be an improvement unless more competitors enter the market. Hatuhone St John is cutting 3 of its community programs as it realigns itself strategically for the next decade. Its new community health direction will see therapy pets, hospital volunteers and community carers programs wrap up next June. Deputy Chief Executive Pete Loveridge says it's not about saving costs but about making the greatest impact. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Black Caps captain Tom Latham has been ruled out of the second cricket test against Zimbabwe after failing to recover from his left shoulder injury. White ball Black Caps batsman Bevan Jacobs, who's been playing cricket in Johannesburg, has been called in as fielding and batting cover. Mitch Santner, who led the team in Latham's absence in the first test win, will also lead the team for the second match starting tonight in Bulawayo. Auckland FC have confirmed their replacement for Colombian forward Neymar Moreno. Australian winger Lachlan Brook will join the Black Knights for the upcoming A-League season. And the second-tier All Blacks 15 will play the Barbarians in November at the home of the Brentford Football Club. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fituaso le vai aso. Vaengale I takanini manu road lo mai tawatu taimile nei o na lo fai lava fo isi pisi mai fa pena fo Conifer Grove o lo pisi tato lungo tato State Highway 1 leva takanini papkura o leo lo mai tawatu le na ua fa su solo lava fo ina pisi tato River Road on State Highways full maleono lo mai tawatu Green Lane area lo mai tawatu ye na o pisi au Morningside on State Highway se full maleono on the eastbound o le na o pisi fo I le nei fo taimi o le tai alfa pena fo mai tawatu Lincoln Road ia o le na fo o pisi tato avta vale tautu ana lava fo ia o le saunga le mu lava o le me sili le na ona tawa manuia lo fainga mlanga nei taimi o le tai au ina o fa minute se ai le to life fitsu. Palo se whamaria nei taimi o le tai au fau o le vainga lata maile nei I le tala o le tau o la se o tātu amata mai Samoa nei vainga o le tai au wa vatu lua se furu lo I le mawhana whana le ea I Samoa nei vainga o le tai au le mane mai langi le lei o le tau I Samoa nei tai au fau o le stofine nei fitu I ai aso o kuso o winga na o le tau le aso atoa lo wawa yatu o le alangi le lei le tau e awaoa I nisio taimi se mga nafo inisio vainga Samoa e pa o waitimo o te wawa atu o le tolu se furu degrees Celsius morunga le vevela le e Samoa le so a losu marwha I lona mawalalo whata fiti o tātu tala mai Samoa ni vaso le tāna valu I le tāo nei pa anga o maltara pukalame so se vainga le atu no pele Samoa wha penafo Amerika Samoa lo tāra whatasi ai nei tāhe au ia mahano lava ia le sui fua manuia wha mola manuia mai o tau I le pesi fo I o le tangi fiva le nevai taimi o le tausanga I Samoa se mai le talo le tau News and nei tāra wawali tūlanga I le tau
e le tele o vaenga o le motu sauti fa tala fatu sa vaenga o le motu sauti lo mai mo mai le tunu le tara kala me malo la se fu manuia baba ya tui wanaka o lo ia lapta inga moti munga so rain warning yellow watch o le afa sona awa pa utimu fa sona na ngi malo se vili mai matu si sifo se fulu mal tasi o maulunga na o le malu le e fa mawina mo wanaka ai initial la le vaenga so o lo ia ina lapta inga na moti munga mo tau pe ona tuna mai nei ta hau West Port o lava solo pa utimu di so taimi Sfulfar mo lungo malu lu fa mo wina mo ne yaso langi de lele tau ti maru le so pa ya tu Queenstown le se vai ngolo ye foi ia lapta inga de nei tai ya mo tu lango iti munga so Queenstown la awawa pa utimu il fa solatu la awaudi sfulua mo lungo malu lu fa mo wina mo Queenstown le so fa solo na langi de leia kai Cora ne yaso awawa pa utimo ni so taimi in the car kom ile tela banga o Dunedin e de ya sola fa sona awa pa utimo in so taimi ya makara stete malo si forma de late time lang de late time o to awa po fo in so taimi de time nei es for fitu mo ko na malo lu fa mo wina makara stete le so se mai le motu matu pi tola bo motu matu pitole lu di sila kai taya wala fa sona awa pa utimo ni so taimi full valu mo lu malo lu fa mo wina mo kai taya nei fo yaso ele la mua Wellington. Good morning, Malosi for Maria, pa angal tara bukalamis sa mga la mua. Wala fa sona awa wala tau ni so antos fu fa malungan malu fa mawina mo Wellington le so lang le le fanga nui awa pa utimo I tauranga fa sona fa awa pa utimo I taupo roto rua la fa sona fo in awa pa utimo le so fa sona lang le tau para umu lang le Palmerston North fa sona awa pa utimo le fa na nei New Plymouth Langley nei pia Langley Masterton Langley Levin Hastings Langley Town Gisborne fa sona awa pa utimo ni so taimi kirkiri ro Hamilton e malosi for Maria nei tai awa pa utimo ni so taimi sfulo no mo malu fa mo ina mo kirkiri ro ni so tama ki makaura wa kilani no fanga fa salonga radio Samoa se fulo lo il malu lu nei bango de tai lo to mo pong sa ia au kilani nei tai tu mau ngor tau le so awa pa utimo ni so taimi lang le fo ni so bango au kilani sfulo Baru ngol malu fa mo wina mo au kilani le so ta ya pe au dio la fa sona awa pa utimo tu sa le malu nei mata ya mai ngol tu la sto nai awa pa utimo lang le ni so timing fa sona lang le le so sa lang le le so fu so lu so lulu ora na fa ya so mara ya tu fa mo mo bona tu na mai la ba tau ile nei taimi ole ta ya bole atunu ola lampa pa au ni so vaenga ole nei la lo langi e le tatu ngolo maria mai tau mo tau ele nei asa fo o tato au lia. Tau tomo rena sama spali mai tola mo na waiba o tele tola fitu. Pa lo fa tele lava la tele fa tsmal tato ko la mel nei fo tai fo. Ya fai ma vai ska ko ki ma ya. Ya so kofi. Ai fa ko ko lai tang ya la. Ya. Ba po fa le la stof. Ma ga ya fai mi susu ya fo le wa fa pesa po le sila so fua. Ya fa pe ngasa fai sau toast la solua so lulu ya le sa fai lo ko pai ale la fa ko le sa la scofia malo ngau e siti fie le ya fai ngor ko le se fie le el to ina malo tua fa ma ngai fo le pa lengi le vai male le sa ya ngade ko le pe le so fa fo fa pa lengi fo la ko sa mo le au fo so fa malo si ko sa mo le io si a paling ia me umo la ku ka ke fa ya ku de se ko mumo la ku mafa le se fele le mai ko I pa la ka le fa lo ko pa o bang e fai ma di ya se la ko maf ka ngor kai ya se mele le telele fai ole tato malu tai au fa mole ya tato fo fi ta tunga juju mangar ngor tai au a ko le ya le boy fai ngor fi fo tato ma lo de fa ma lo si fo lango lo tato fai nei te la me lo tu pure nei la lo langi ya ai vi ia la vale tu lo na lo fa leo ina ma malu tio lo tu si fo ya fa pena fo se ma to wola tau tu ai la no ile aso male aso no fa no pe fa pe sa langa sa o fer pitole is sa pe ya o te lo po ngei po se kai mo va sore ni te tala ile o fo le link mai back around road anga ile le motorway le I
Ya pe masenga ka uso nga pikong ua ngaban man. Ai ngo maweli potinel tai. Yeah. Kasi le mai ngau le kele yo road works if I no fa longo lai o se taimi la tamai. Ta talai la le highway le nai link mai ia Pakuranga road anga i. Le motorway. Pa pe sole ai. Sem kwa ma ia fo ia di. Sole kasi le vai nga pisi kele sole le traffic sole. Yeah. O taimi ne o lai fa nga solonga luenga. O kele level poloka le taimi le nei o lai tu o le si tu nai va ve ona pisi la le vai nga le i le traffic e tai au. But o le tulanga le leina kalosia. Ia ona mafai fo ile ona fa aso ia ile le mamafa o le traffic ile. Ia mafa penga ia fo nga wa o ke fa ia ku lai le taimi le nei tavai. Kele fa le kongo na vai nga na. Ia pat o lai le a kongo e uma ia onga feo lolo ai fo la le ai mai sala mata ia ile fa tu le sauti. Ia. Asa le Yeah, so o fa mai nisi e masanina poloka I Pakuranga Highway. Je los fa mama vengale la mawa tato masanina wia le vanga la wala. Ke fa ko kelo le moli vai ki a wala ya manela le la fa ile fu fanga fo I mana ia fo pa venga o tanga wenga ma flow le fo le traffic let kula ma va tola fa su wenga le se tino maliu na mawa se paka au kilani e fo nga mai e senga o inga na fai ai mawa I fo il paka le au tafa le mama mele sa fa inga o inga o mai le o tanga o ko fa la le ko ku fa kasi po le me o fa la vele o ku pu I ka le o mo le e relate ngai oile no I kana fai pe ma luas fol minute tsalo na tsupula nga winga le na li potele leo ya ai ma wa ile tino maliu o se tama ya I le vai nga la vale so o le tulanga la ngai Mount Wellington o le ala o tama fai fo ile le su enga ina ia mautino po le mea e ia se ia pe fe fa ia ai fo ia le maliu stoe ina le ia ma le vai nga le na tupua ia le ai o ia la numero o au mai leo Crime Stoppers pe a fa apenga e si la fia se me na tupu I le vaenga foi I le I se taimi I nai le vaenga na Barrack Road o I nai Mount Wellington le na tula I so a fa pelanga e tangsanga I se tulanga foi le e se mai foi I tulanga masani ia o nga vili leo le o valselau 555 tas okay manto foi a vala au leo o fa matalanga lo ave leo e na o ya leo la tau te silfia so o le confidential vanga o ma internet web pol fa pesole o ke vidi ka o leo mele ke o I lo ingisi ke o afa inga ya uma wa inga ele tu se me fa pena yes ta ua yo tu langa na ta vai wa le paulo ngi fa lave o le tupu yo tato tafta fa fale e o la vai lunga o awala awale vai tato e vili maka o le o pole fua e le pe lava ona sauno atu le au e le kai o nga fa ai lo inga le lo swafa e o ai ka avale le ma fau ya wa o ke fa ia ku ta vai o le makua I whaaki ngā kalinga o isi ta avale fo ile ai mai se ngai vai a wala la iti o vai fale o inga ai o aku lau le mafofau ia o le vanol na tātou vili le council e le kai o ngā kaua a vili a wo o leo lau vili leo ia mauti noa o laike saunga le mu lau inga ia masos wala e kaunga ka kakau Nio e tau ia wa o lo tawina leo o la sosone fo I ngalwenga leo lo fa ma vave ona ma wa ia ma fu anga tu poile fa lave ia mo fo mo se tali e lo la tala te no fo ma fo fa o so le leva ia so le fa ina nai fa na witi di tiro to fo ili potina mai ana po fo le ta por kalam e foltina nga bukai o kengia fa le al fam masing o le manga ia o me o fam sinonga wal kasi leo me fai ipo alo fi o ke fai kaui I me o fam sinonga le fai ya ma to foi kele ko fam sinonga fa te tenga la kinga o tinale los fru iva tausanga ko o kengia fa le al fam singo bol le ai le leo o le pepe ya o titilo tula o sipe al wontoto ya na mafuan fa le tonu na mafofau o le masalo po o lu el tina ana le pepe po le fia fai pepe a pe ana fai le pepe manga ya kele ala o ngale ku e fa masino ko e ku sa o e fam talanga bole alo fam talanga
Au winga la telefone le wale ko kikile misi se mai aso ta tuiti lo la faina onai fana foi le ile leva ai le e la tomatu tele afianga onai tamaiti ia mai se al toto na amata na faina al toto fatu a ono na vai aso I le su enga foi le leo ai nga avako le tinale pepe o le kele yo pepelo ole nga la ta usa o ia fa masingo ua malosi kele lo pepelo ua le tutu sa ukali ke kali ile taimi fai aku le interview le si kemi fai mai nga o kango lu o ke ilo ai aku wa unresponsive le langa le kango ai lu fo ile le fa ke ilunga a le so e te leo te le o le internal bleeding I te tono le mafau o le tamaititi le la wa ya le tulanga fa le tonu ilo na mafau taimi ai ona o le fa utauta o le alava fo isa wa umi o fa nga solo le case fa finge le o lona winga o la nga le long ma fau ele o se me fo ile le tulanga tau fa le ma fau au kele o long fa tamala ia ma aton o le I don't know o le nga ai kiele le po wa pa ye po wa nga ka fo ia po le lava fa so wai kele yo o tu ia e alai ona fa tamala ia ma pa ole le tau singa o fa nau ai me se lai ko inga tangata fa pe fo ia ole tulanga masani a fo ile o le tununga fo le tele lo ia o nga mana mal fa fo mana tunu ai o mea ne tupu tono ai nga mani ele fa so o fa fitauli ma a vengo fenga matato a one ia moto to sina fo le wa ele mo tino mai fa mo po le tina po fe o il kama wa a fa pe ole wo ka uli mo fa ki nga ka usit ko mo ki a fe o il tama se so so ni fo ye po isanga ngal we ngal le a le winga fa talanga take the positive out of negative o a me tupu e fai foi mane so na nga mo tanto fa fang fo le a me so nai onai ungali yo la itinai fa na fa so le venga a wone tu tsi o tinai fa nga venga a fa so mai foi le venga wa o pumasani na le tunu mama le venga pe pulim fantasia fai ngo fia io it's a vai it's not fair for the child to suffer anything na ngale filfili ka mai ki sa lang yo ka ko lang filfili ia a filfili la ia ka mo fai yang fai fa le lo filfili ia awana ia faina na yalo manai fana ia ma se man tu ol me alo fa le tu la e telina isi ai nga fia mo ol me alo fa le ai amu yo na fa mo dia tu le tu ia to ya le live fa now na lo fa mal ta tu fa fianga mal more town no le vi more ta ma lo se fu
falava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's a simple fact of life that most of us have to start at the bottom and work our way up in our career. So if at first you succeed, it was probably your father's business. It's been said you need 3 things for success: a backbone, a wishbone, and a funny bone. You need strength and courage to do what's right and sometimes risky, vision to imagine the possibilities, and a sense of humor to get along with people and not take yourself too seriously. Yesterday we started our short training course for career climbing. So today, let's complete the course. Another essential ingredient to climbing in your career is work. As one guy said, there aren't any rules for success that work unless you do. There's simply no substitute for work. You can't climb the ladder of success with your hands in your pocket. But you see, you must first want to climb. So find what you love to do. People who move up in their career are people who find work they're good at and enjoy. So they work for a purpose. They have a reason to go to work, because their work has meaning and they know where they're going. It's fun and satisfying to know you're using your abilities. You see, when you have drive and discipline, you'll see a problem not as an obstacle, but as an opportunity for your success. It's your drive and perseverance that keeps you in the game. Someone said, the road to success is always under construction. Your passion to keep improving and finding a better way to do things is what keeps you successful and excited about your work. If you want to stay on the cutting edge of your career, you must keep sharpening your skills and keep up with new knowledge and ideas. But we also got to know when to change jobs. After a long time in a certain job or company, you may realize that for certain reasons, you can't go any higher. No matter how hard you work, you're just spinning your wheels. So you need to be able to read the sign that says dead end and know when to change companies or even start your own business. So why not make the choices and changes you need to today to climb higher in your career? Your Maker himself is the one who can get you started if you'll start living his way. So won't you ask Jesus to take charge of your career and life today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Eva mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Pomranga swara ole aso tofine nei no afatonu le tula fitu matala le telefoni tolu fitu tasi 5 iwa tolu. Ala fana ngon tanto ineli. On air at radiosamoa.co.nz. Lungo fo tato Facebook mari YouTube ro Samoa. Ya wala mana o mala pomranga swara ni fo taia fo pe ta pomranga le lungo le Facebook. Ya ole ata amata tu le apia folinga. Famanianga mo le o yai maya Semeli T Savusa o le vi inga mal whaaftai fo i le atua o na umawhai o na aulia mai o le atalii AJ Patti Savusa le atoanga o lo se fulu nei o tausanga. God bless you son. Alo whaangana mai o matua o Semeli Savusa and Fiva Paulini. Tato wala au telefone mo yana malo na suifua. Ia, suifua mania i lau sunga lawa on. Malparitua ia ta se vatu le suaka. Ai o alo whaanga mo nisi fo i o whanau le whanau. Ia whaapitai molo ua wanoa. Ia o le tangata e pei o le mutiona aso. E pei fo i o le funga o le vau e whaapeona. Funga mai le tae au ai aangi mai le matangi. Ia ona le ai lea o iei le mea sai ai. A o le alofa ama le anga le lei o le atua. E mai ai le vavau e o le whaavavau. Whaapitai le atua e le ilana wha taita inga i nisi o le whanau o le whanau. Mai tai leo tua te tele le malo o fune. Whaapitai walusi puma tasi o tausanga i le nei aso. Ia o le tatalo i le atua ia o la mata ua i le atua la amatanga leo le poto. Awa i mātua. Ia ma ia ususita i tō anga i le lotu. O le amatanga na o le poto. Ai o alofa anga nei mai i uso o lo tama. Nai paise au ia korseta i whale alupo ma le whatua ma le whanau. Ia o paise au fo ia pai mata ma ne risa ma le whanau mai Melpone. Ia o lo keni ma le whanau i New Zealand. Ia ma le lo tama o tūlanga ese. Toa se Mount Davita ma le lo tina o lo whaanga fo i o lo uso ma o tuangane. Ia ai sili a lo whaanga o le tina o lo tamale lunga o le telefoni. Ia manuia lo was whanau wheroa ina nei. Ia pe a tātou o ria i le manuia. Ia o lo whaanga ia watu nei i Green Bay le tina o lo tamale. Whaptaita vaima, tata mo le awanoa manuia ngā ruenga le aso. Tai moana, moria fo nei tai au fou, o leisia tātu walau, maro si fua. Ia, langi mai rau, suga rewa. Maro si fua. Maro si fua. O le aso whaanga ua si o Brento, tare e fia, o le modiaka, ma le mori la. Ia, amanoa lea. Ia, o le aso e, a koa ile tōtau sanga o si o Brento, tare ia, utusala Miss Pats. Ia, anga le leide atua, ia, te oila fine, ia. Sanga whao popo pele ola ma le malosi, e lana wha malo ronga i runga ia te oila fine. Ia, ve o se fine o se wha mani yanga o se mea lofa. Whao ngā ina lo langa o le fine ngalo le atua e taimi a se aso o i ruma. Ia, anga le leide atua wha manuia, lo whaanga o mātua i ranga te reo i mahua. Lo papa ma lo lena i nei tae au. Ia, ang leide atua nei aso. Ufuanga whaifa, tai tele i rau sunga mo re awanoa. Tai lava, mo re fua nei tae au, whane ofa mā loro sui fua. Ma lo sui fua tawai. Ia, whaftai lang mo lo awanoa. O le whamanianga o le whanau o siya grandson. Ia, Kingston J. Jared Palanico Smith. Ia, o le vi inga lama mai whaftai te maa langi. O mwhai o ele atali. O nā ulia mai te kulu nei o
o tausanga. Ia vea o se tamalelei o si stai tu whalonga ta tu ule ai tele. Ia, we love you so much. Ia, be a good examples wherever you go, school, church. Ia, matono le ainga. So anga whaitasi au. Ia, alofa tele mo oe. Ia, se kuua mai le aonga. Ia, onga whaile o lau kale e lengi. Ia, whaftai lava manuia le nei aso. Ia, te olua mani tiute. Whaftai mora o awanoa. Alofa angana e vati i lau nana. Ia, whale ofa mai Ioane Smith. Whaftai lava. Tai whane ofa, mo nia whare nei tahe au. Ia, pea e le staff am lianga le. Ngamla mana. Lunga o le apia fōlinga, mai a whale ofa ki tonga wa ai tu i tea Whalaniko Smith. Whamanianga mo le asa whanau o si o grandson ya Kingston J. Jarrett tu i tea Whalaniko Smith. Baby whaftai le atua ona o oe, we wish you nothing but all the best in your life future. You know how much we care and love you, son, so much. May the blessings of our Heavenly Father be upon you always, so you may have a blessed day today. Be a good example to your friends wherever you go, especially at school, church, and home. Stop eating too much, but go hard on your training. We love you so much, baby. Kingston J. from your Nana Whale o Whakitonga wa ai Tuitea Whalaniko Smith and your Papa John Ioane Whalaniko Smith. We will see you soon after school, son. Manaia. Let's from the Maya Niva, and happy birthday, everyone. Yeah. Okay, Niva Laupua. Happy 60th birthday, Dad Fa'asalafa Taufanga, and teens birthday, son Alex So'o Punatai. Lo wangangai, whaamanua tuia ia Yehova, o mea umafo i tutoni ata, au ia whaamanua tu ilona swafa paia, whaaftai tele lava i lau sila, malau whaau unga mana i le soifua so mātou tamā, tepa Fa'asalafa Taufanga, wau lia manuia le atoangolo na unu se fulu tausanga, a me se fo i le atali ia Alex so ilona se fulu tausanga. Whaaftai lava mo mea umana e whaia mo i mātou lau whaanau. Ai ala tausinga o le ainga o loo whaia pea. Mo onga a lofa matalo sanga mo moli pea. Ia nei lau mana mea lau whaanau. Ma whaanau a lau whaanau. Mai se fo i le alo a lii. Ia wangu te si atino pele nā tino o loo ta atau mafutai nei. Mau ainga uma. Ina ia whaafua loa le atua lo soifua a wale tātou mawhtanga. Whaamanu ia tele lo wono se fulu tausanga, ma le se fulu tausanga la tali ia Alex. Whaalonga mausta ia mama, dad e te manu iai. We love you both. Happy birthday, Dad and son Alex. Tata wham rea kana le tai au. Ma neia le lei le sa lani alo. So sone e ma le whionga ia pesta le sa lio tua nae. Samoa matalasi. Mala wheka reka reka Samoa matara pokalame manual taiao yo to wasa whanau le so manu ia tele lava. Le lafa le tua. Happy birthday. Toi se furu luas fulua e le valu. La u Samoa le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai. Samoa o le penina o te fia iai. O solela susulu mai ma o mana tua ai. La u Samoa le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai. Samoa o le penina o te fia iai. Hangi mai se matani e momoli atu ai. Hoku alofa i la u Samoa matalasi. Hangi mai se matani e momoli atu ai. Hoku alofa i la u Samoa matalasi.
olo lona sami I la pe asulungia ele masina pe fa apefea ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa Pacifica Tangi mai se matangi se mamori atu ai Samoa, Matalasi. Tangi mai se matangi, e mamori atu ai. Alo fai la Samoa, Matalasi. Matamofie, le afi. Pe asa vali Lona la lele ma falling al filanua I Pe fa pe fea na ngalo atu olo wingoa Samoa ole penina ole vasa loloa Ani mai se matani Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e mamori atu ai. Alo fai na Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e mamori atu ai. Alo fai na Samoa. Matalasi. Angi mai se matangi, e mamori atu ai. Alo fai na Samoa, Matalasi. Alo fai na Samoa, Matalasi. Alo fai na Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. The Lolo PCE o vaenga o lunga o tatou awala Wellsford to Silverdale on the Northern Motorway o lo mai tawatu o lo mamafale traffic o lo iei fo inisi vaenga le nao lo o delay le taimi le nei on the northbound on State Highway 1 southbound o lo mai tawatu mai le vale na Wellsford anga e atu I puhoi o lo o faisi PCE le nei fo I taimi o le tae au State Highway 1 southbound o lo o mai tawatu le vale Manukau Drive anga e atu le airport interchange Fai lava si mamafalo traffic mo tatou on the northbound ilang ayatu le CBD o lo mai tau atu foi fai lava foi si pisi ia mai se foi lava angle nai Manukau and Puinui Road fai si pisi I le taimi le nei Albany o lo mai tau atu foi ia o lo fai si pisi mai le va angle nai le anga ayatu I le CBD on the northbound mai Manukau anga ayatu Albany o le vaenga fo le na o leo lo mamafale traffic I le taimi le nei Green Lane East via Ellison Green Lane o lo faisi pisi I le taimi le nei Pakuranga Road le taimi le nei pea ma le ono minute le delay o lo o iai ona o ngaluenga o lo whanga so le taimi le nei o le na fo ila o lo o tua iai ia mawhapena ona mamafale traffic I le vaenga le na o le ala tele nisi nau swinga lungo o tatou awala ave taavale tautua na whaau tauta ma ia tautua na lo saonga le mumanu ia tele lava tainga malanga le nei fo I taimi o le tae au ina utu is full ono minute na ta leo leitu lai valu Tasilima I watolu amo Radio Samoa. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. Crew care.
crewcare.co.nz. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Ma i sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. E iai le fale o loa o loo fia whaatau atu I le a ai o Glen Innes. E au fia I fo I ma le potu moe I tua. E mawhai ona e no foai. Mo nisi whaafisili, whaafso tai le e-maili lucia888@extra.co.nz Lucia valu@extra.co.nz. Fiago tai o Mile 5 Stars I le tautua mo le Radio Samoa Sfalima Iwa tolu a mo I na ua toes fultasi minuta lo tara tale o le tu la e valu o taro tala mai Samoa le fata fiti fo ina o tala mai Samoa ni vaso pe tala valu I le tai o nei fifiel le tempo tai au ua fata smaile fionga le pule le tu malo mangele o le tu malo le fa mai le fionga sa solia o pito le tu malo o le faita to ole mo e ata mai ia ma au le lei ia matatoa ma malolosi le fionga e le faltua fionga le pule le maunga Lydia Sosene o ia foi orso upu por a spokesperson Labour ia mo internal affairs mata upu tau lotu I whale ia whapena foi whamo maunga statistics ia a fia mai po kalame nei tai au no fionga le pule le maunga malolosi fo manuia losi fo manuia le fionga tawai ia e mo mona fatalo fat pa ia o Samoa lo whaalonglong ni tai au. Rea lo whamalianga leo le atua o lo mwhai ona a mai le ngang pa ia wā ia tiu te tau awei nei whaftai lawa mo le awanua.
Malo whaftai fo mo le whaam no mai o taimi i le nei fo i tae a fau. Ta amata o le na mai na nafi. Wa alu lunga i le pasene unemployment i tonu o New Zealand nei, particularly a mai se lama tātou i au kilani. O le ale popo lenga, o le ale concern i tulanga le a mai se ana i tātou tangata Samoa mal Pasifika whaam mo le mo. I'm Fisili. Labour has a huge concern awa o e tilo statistics o lea on wa amayan nafi. E pito a fia i Pasifika. So the rest of the country over to 5% o Pasifika, over to fululu pasini. We should be very worried about Luxon and the government and their promises. Awa wa tātou ai. Ai maisi au nai a inga Pasifika. Wa telenga luenga wa le ai. Tamau a inga wa afia. Wa yaile popo lenga o le leipa. O le a le plan a le malo i le taimi nei. The cost of living has increased so much. Wa tele a inga wa afia. Nai whanau. Nai tangato lu. Wa le inga luenga. Ia, wa ova atu le whāsulu fitu afe tangata ua o ese mai Nusila. Talu wai le whainga tā o le tama a inga po o le cost of living I teimi nei. So those are the issues that we continue to raise. O le ala le plan, o le ale po afu fuanga, o le malo ai maise tai tai, ia Christopher Luxon. More tangata Pasifika, a wā tato I loa, e le ACC sui I te tono malu Pasifika. So unless you've got people who understand our communities, what is the plan? What is the government? What is the Prime Minister Luxon going to do? And so that's where we're really worried. O te lelenga luenga a Christopher Hipkins, the taitai o le Labour, o lo tamu fai pēr mātou ina ia whesili I le mālo. O le ale fufuanga right up to the election time. Le maunga o le ale move a le Labour, so you can do it differently, se vaenga ese mai, ina ia so wale whawhitau ni lea peona, e sa nori ni taia. Yeah, whawhtai lava mo whesili. Our people need jobs. Our people need hope. Awa tātou te lua, e a whia le lau tele o sila. Ai lea ua au mai le evidence ana nafi, o lo o a whia it's double the rate. So our people need jobs, our people need hope. Ia ai mesin mata upu ese ua langa mai il malo. If a whela lato plan moving forward, I ngā luenga, o lo mana o mia lava ngā luenga, ua tele bloketi ua taofi, construction, housing, soifua maloloinga. So what is the plan? Awa, tātou te lota vai, o leo ngā solo atu le to o tele I Australia mātuna ui whafu. That is not a good plan and that is not easy as well for our Pasifika families. Malo whaftaia no whangar whaipule le maunga sātala noa le taimi umawai. The last time we had you on our program, sātala noa swinga lewa plan el malo mo tusinga ingoa census. Any swing of foe, are there any upcoming changes? Improve ai le tulanga fo le how census data is gathered and used? Absolutely. The benefit of the census le just going on in the fai I tamina, I tailima tausanga ma koliti le information. That information specifically for Pacific is very vital. Awa tuso o information ia e aveanga I mutanga luenga. O le lawa o fola mai il malu. O le ata o fil system lea. We need to continue to ask questions. Those are the questions that will raise I le minister ia reti. A whapela ave ese system. O la nei la le system fo. E mawhai o na capture ia data al Pasifika communities. What does that look like?
o le ale le mafuaanga ua ave ese ai le si system sa, it wasn't perfect. A le tapenanga la mo mitanga luenga ese, awa o loo fia ilua. Toi fu maloloinga, incomes, ngā luenga, tamaiti a onga, or education. So the census data, as we know, collected every 5 years. The value o koleti maima matapenaina, it clearly informs, because Pacific peoples and Masial Talavu continues to grow. Youngest demographic. O le system folio au mai. O solitali o minister, o le capture faster, o le reporting every month. Ai la polenga. Whawhenela ona inform ia tangata Pasifika. But the other thing to vai o lea sa whai le interview le taitai o Chris Hipkins. The government needs 75% of the House to vote for. Tusa o lawa mai le tau sanga al malu, what e yela tau samawhainga o le asui. But in order for them to achieve that, they need 75% of the vote. E yaila le samawhainga for il Labour. Because we are questioning the new system. Is it going to be better than the current system? Well, we are not convinced. So, ilumatu nei, e whai awhi naunga tonu mo te palimini. A maila le system full, ele leipe le lei. Le maunga, as you're aware, local elections just around the corner. Your journey from local boards chair to parliament is inspiring. How has your community shaped your political vision? Yeah, look, I thoroughly enjoyed Itumalo Laiti. Awai mo ia o le motu palimene, that's where we write the laws are. Na o mai lo lea, ia ale Auckland Councillor I palo ta Laiti, Itumalo Laiti, lea lo matuneli ia October. My strongest encouragement o lea ua to tele lava I lato Pasifika, ua si I lato au o le a whaini sui tamoe. That's a good thing. Participation from our Pasifika, that's a good thing. Ai te tau ona fesili pele tato community. O le asi le lenga moa o lo ainga a whai o le a o palota ti a oe le sui o le Labour po nisi independent pea. E te tau pea ona tamo whai le tato community. Me mo mua, legisla wha mole mole, o lea ua au mai forms e legisla e tatu tangata. E le lei le sa ili po o ani tau ngā luenga a wha pe oisi sui fo. O le ala wha tati e mailo por kalame. O le ala lo ngā luenga whai muta ita malo ainga. Te mine o whaingatā. Whaingatā le te mau ainga. O le ala lo ngā luenga whai e benefitia ia o malo ainga. Ia whapena for sui a Labour, to tele ala sui a Labour lo tūla I mai. Ia e ngā lului mā rosi. O le tū mā lopo le local government na iti. There is a number of ways. Awa o la tō a tawai. Ewa aia ia whaletusi. Ewa aia ia awala. Ewa aia ia paka community halls. O le te lea lato brief. We need to have very strong individuals that put their hands up. And we've got really outstanding people in Labour. There are other new people. I still think it's a good thing that people put their name forward. But you need to understand, I am a voter. I will register. You need to tell me what good work you are going to do for me, my ainga, my community. Malau whaftai lau whianga whepule le maunga o le whisini muli o te loa e se lau whiawhia lalanga o pule asa mo o le ala le pule le tautua. Say whamatala your journey, my local boards I le tūlanga o whapalei nei oe o se whaipule mo lau tūmalo. Whaina whamatala le tā ua o le alanga o pufole le mo whawhoma le tūru ni tayo. Whaftai lava tawai. Ia o au talu ona ola mai I mato ainga nei o mātua o whaulanga I mato ainga. Ngā lue ale ainga.
ngalue i le ekalesia, ngalue i le nuu. Mane. Tamu whai pia ma tamu whai pia whinau I mea lelei. Yeah, my journey is I'm very blessed. It wasn't easy. I couldn't do it alone. Ia o lo ua whatuatua ina ia o te whinau I mea lelei mo tato tangata nuu. Ia tia wā ia. A o mai a lea tua le awala e mawhai ai o na o atu ina ia au na. Mo tangata. So I learned all those lessons off my parents. Ia sa whapaleina le tofi I le local council. Lo fia I le local council. Awa au mai nele au pisi nisi tono le council. O te whinau a o ia mo tangata I maangere. I le tai o popole. E fesiri ma fesiri. Po se tūlanga le lei, mo tangata nuu I maangere, pele ai, ale ai. O le ala le mea ua au mai ai pēna o le selautala I a maangere, ai avele awhitala I communities there, Remy Werema. Yeah. And so that journey taught me a lot. Yeah, o le lawa o whaamanuina, whaapaleina le tofi nei, ta mo whai pēa ina ia au na male afo. Ia aga le mo tangata, ma ia whaama that's sort of all I can share at this time, Tavai. But thank you for asking. Lo whaftai tele, whaftai mo le taimile nei tai au, lo whianga whai pule, le maunga, leaders o sene, manu ia whaiwal nei aso. Whaftai, ia manuia tele, ngal wenga ma whaiwal nei aso. Ia manuia fo I tatu atunu, whaftai mo le manoa, manuia. Tai lava, o le whianga whai pule, o le tumano mangele, le maunga, leaders o sene, o ia fo also Opo, spokesperson of Labour Party. I Tulanga Internal Affairs and Statistics. Tono ni sana. Nei tau mora wera sama sfalima Eva tolu a mausi mana whafonga. Tātou talabai sa mora nei fo tai au. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima Eva tolu a mo. O te whatalofo lo tātou watunu. Le nei fo tātou mafu te le nei o sa fau. Tala tau longo mai Samoa. Usi mai alau whaafonga. E se furu ono tangata lo le sitala I le lola palota le tu malo fale a lupo. Wa wha moe tutu la I le whaamsinonga wha I tu malo I le asu whareile nei. E tali I morianga mai nisi o tangata palota o le I tu malo I savai. Wa la tua ia le anga vaa o le sitala o ia tangata e se furu ono. I le lola palota a fale a lupo. Wa wha inola utele le ofisor komisio whainga palota ele na upenga ta wha ilangi. Suafa o ia tangata. Ma ua polo ina ai le te tauna o atu I le wha amsinonga. I le aso whareide le se furu le tai au. E tali le tua inga I le te tauna le sitala I la tau ni tangata palota o lea I tu malo. E iwa se furu ono tangata palota o whale a lupo na whasilingia le anga waa. Ma whaia I ai le ilo ilonga. Le au te toe mai ai le se furu ono ua moria nei I le wha amsinonga. E fast food fast sui tau vāo ni whai ngā pālo te tere le tunu I le masina nei. Wa wha moe tau vāo ni sui tu to tasi. O le tōru si furu lua o ia sui tau vāo tu to tasi. Wa whausia nei se lātou māwhutanga. Ma tā pena ai mo le whai ngā whiriwhiringa o lātou I tū mālo I le pālo te tere. Ma ua ta pena ai fo I se lātou fuafuanga I se vainga wha upu whai. E lango I ai pe a mai a le pālota e le maua. E se pāti wha upu whai e pe o le Samoa o poto. Le vaenga e pui a ia te tau o tangata, le whātua I le atua Samoa o tasi, po le Samoa Labour Party, se nu mela o no fua e fausi ai se whai ngā maro fau. O le whaino inga tu si tala manisi o sui tau vātu to tasi e to lua, o le atau sini o le no fua o le tu malo palota o ai ngai le tai, na whailo ai lea tāpenanga. Ma o le sunga ia li atau o le Sir Jerry Brandt, o ia leo le teitai whono o le mafutanga sui tau vātu to tasi e tolus furulua, ua ta pena whaatasi nei mō le whainga palota. Ilo mātou tūlanga lo o mautu wai, mātou nei o sui tuto tasi. E mo i o mātou sui tuto tasi, o le ai mātou guidelines I tonu e mawhai ei, o nā whātu maui nei lo mātou tutu whātasi. Peitai. E le avea lea ma mea e whaali e le manatu. Ma le finangalo o le sui I to tono le palemene I mea o lai manatu e te tau o na whaali. A wala wale
le fausia o se Samoa e pea le Samoa. Transparent and accountable. You know, o masani tato tunu mo fafsanga ina matai tonu tato nu pata to vapaia yeima. E te tere lava a mai a batu ai e tau nu lava i se le lenga. O le mato tato nunga e le fapio la tu fawai lava e fapio ia e o kume kongulia ma inga rea longo winga e le mwhai lava o ngai ese me le kako le ai. O le mātou maftanga o suitu tō tasi o le awha o tā pena le mātou a whanano ta inga ia mawhai o na māo popo. A whapea nei e manuia mai po pe tō se fulu, pe tō walu, pe tō i. E mātou te ranga i lava i tōtoni e saini lava o le suitu tō tasi. Te mi whai tau tō. Ai wa maea o na fatara noa po o ai le pati lea o le a o e pongi e fō mai coalition. So e mautu wale le mātou a pa moenga ma le mātou tatonu mātou sui tuto tasi ai le whapea e mātou te anga ilo i tutonu a vea mātou ma sui o le bainga whai lea sui wha o le bainga lea le ate te inga whainga malo o ina e whainga tā ai ona Mainga lea, transparent and accountability. Ina ia whātu mawina lava le whinanga lotu tō tasi o le sunga. O le sunga le atau o le Sir Jerry Brandt, o tutu whātasi ma le tasi o sui tau wātu tō tasi, mo le tofi whaoriori o ainga i le tai, o le tō whālea ia le waa Samoa James o tu wā. O la whaailoa e po o i lava o sui whātutu o le rātu i tū malo e mānu malo i le foa, o le alang o lango foi i ai. O sui tau wāle vaenga pui pui ai a te tau tangata ma le whātuatua i le atua Samoa o tasi. O le ātau wā mai ia tamali i. Whātasi ai ma se isi o sui tau wā e to lima ai. Sui tau wā o ai ngai le tai. O le tō whā au a pāu muripola alo i tafua muripola, sa se e le tofi whaipule o le tu malo, i le paia ingas fulfitu le pāne mene. Mana whiriwhiri ai a vea ma sui whafonga whatalai, o le fono au au whaitula fono. O le whi au rea ma te mana o mo moli le atunu. Teimi nei o le luta o le whangawa. O le whealfan. Whealfan. E pei ona māturi tilo ma ua a whai o le ma ufa o le penga le to e tau sia le file mui a Samoa to. Le ala lea. Le ala lea o le māturi tilo ia i ta pena se mea ma te tuwa tasi. Ina ia tau ave ese fo ina le langona o le atunu fo ina le mai le taimi o le o Samoa e felo ai u ngafa felo ai vai ngafa e felo ai fo i ngafa ona o matua o ia le vata pu ia ma le vana no fo vata ngata fo le te le ala le lau to fa palau o le vai monia au o se taimi mua le o tupu se me fa pene ia se sila fo ia o le fio ngai ale to o le tumu o le tumalo o nei o le va ale e tau talatu o le to e tau sia le tumalo. Le ala o matuwa tas, o le tumu ma le tapa au le tumalo, le fionga ia le a tau resa. E ma le to e tau sia a inga le tai. E o le waa, e o ati ale ma lau tolu, to whaale al matua ma le to whamsa tui ma le flufi. E o le to lua ale ia futi maua pa au ma le maru fale manono. E le mai tau lava ia le nei vai tai. Mo mia lava ni se o mai e. Mo moli le fe au i si o tato tu no ai mesi si o mato tu maro a wole a ver me ne o foi nga feeling e a ver ma me o wole to e o male pe ai ainka wole lo e le solo to fin o il tuo ngane lo to wole lo to fine lo tuo ngane wole lo e le e matai ia le lato nofo pa i mai si foi matai wow o fa no anga siri na le e ni vai tai o le ngana o lo fa nga i nei no a penga ta fa ilan le fu intato fa lungo ia i to no pan mi wale lo nga lava se va e nga tato te
tala to telefoni le tae au vai atu no ia fela wa wa e foi pe o so semana tu ia ma o foi ta mai e fai se ta amata mea ta amata mea e mo moli se fe au i sio tato tu malo e me se sio tato atu no fa fong mai e umani me o fai nga palo le la o le usoale o le tuangane le o to fine le o lo ankolo antile e te tui whiloa e te ingu whaalwe lawi o tato a inga tonu e kālesia whawhesanga inga o tato a inga o tato marusi anga ia me umala vei wha e tu watu lava le tu alalo i se maa ua vai vai tato walo lofa e to e liu le to wha i fina ngalo maloto ina ia maua se fealfanina a uma paloka ya to filo ai te me mane mai meno le sau fai atuma e nu sei putima do e ni fina ngalo whaalia le sunga le a tau le Sir Jerry Brandt ma le tō whaale waa Samoa James Utuva o sui tau vantu to tasi mo le whainga whiriwhiringa le tū malo palota o a inga i le tai. O leo o mai anga luenga sa to ilo ai le Official Commission whainga palota le lola palota au tū mo le whainga whiriwhiringa o tātu utanoo i le aso lua sfuruiva o le masina nei ma o leo o whailo ai le komisina o whainga palota e se lau mare lua afe lua se lau tolu sfuruono i la tau uelesi tala nei le lola palota au tū a wale whainga palota o lo male utanoo. O lea o whainga wa ave ese ei tangata maali liu ma le au talavou sa wha moe au lia ro lātou lua sutasi te usanga i lesi talai o ni tangata palota ia o ke topa o le tausanga nei. O i lātou ia sa fuafua i lesi tala au whaatu langa i le whainga palota ia a perila o le tausanga fau. Peitai o whaafua se o na whaia le tātou whainga whiringa i le masina le nei o kuso. E afe whaase lau tōru te furu a vesea talu lea tu langa ua au fiai manisi ua maali liu. E pei o nisi tangata sa le si tala ia a perila le tausanga ua vae ua maali liu e le whaia le palota tele. O wha maunga mua le mai o le tusinga i ngoa murimuri le tunoo e se lau se furu fitu afe lua se lau lua se furu lima tangata e te tau na le si tala e palota. Ai ua ave se nei le afe wha se lau tōru se furu ua au fiai le lua sultasi tausanga manisi ua maali liu. O le mautu wai la o le lola palota au tū mo le whainga palota o lumana i nei. O manino mai ai e valu sultasi pesene o tangata palota e anga waa o le a whaia le whiriwhiringa o awa Samoa mo nisi ta i e tau veina tofi whaipule o le pāle mene mo le isi lima tau sanga. Whaalia le komisina o whainga palota e le leile pesene ua usia ai sa tāu la i le ngā luenga lona ofisa i a maua se iwa se furu pesene o tangata palota. Nai mange pa we can do better. Ke longa ang whape whaki ngā kau sanga fuka whainga pāroka ke longa o le tāke la sa ilo ofisa o le iwa supese. Tāke ngā sa whaka oko na mako ofisa. Pei kai. Ke le ngā kai wa malanga i whafui ngā lunga whawai keimi. Sumu kupu wafe lai whafui ngā lunga whawai keimi. O le awha ngā mu mele i le ska. So e peango whailo aku hoi le o mo foi nga ben ma ko kusilo le fiso kupe ka sanga um vai wala ko wi nga fa mali pol kala me nga venga fa vai kai make it as a requirement foi le ki ka uma nga i approving le a nga venga fa vai kai ka mo so discover le la nga makai nga ngo mai ia le ke lo le populanga foi ngo le nga venga fa vai kai mi wa wa mga mia fuile le are skala lim fenga consider fuile ngal fa ba kai so e kele a wala fenga fai en fenga fai do fisa kan fa ki ngoi ala o kal ko nga ele kan mo fai do fisa mo pa ko ngo fa e ka wanga ka pinga me ko so mo luo ko fa o que fa pa le mo le supse le fionga to le afo tu ia felolo Alexander John Stanley le komisina o whainga palota. O le salau iwa sefulu o suafo o nisi o matai o nuu mai tū malo ua whauru atu, e a vea ima sui tau vāo le palota tele. Ua whailoa le komisina o whainga palota o loo matala pēa le whai tutoa, i le awa noa e toi whauia i tua ni suafo o nisui wha tutu.
O le tāra se fulua i le au auli o le stofi o le vai o so fau, le aso se fulfa leo au kuso, o wha moe moe wha muta ai le ava noa. Talu mai le tāpunia o le pidiota na wha uruai suafa, mo sui wha atutu, to tasi lava le sui tau vā na wha ui tua lo na suafa, o ia lea mai le tu malo palota o wha asale le anga lima. O wha masinonga lo o wha ngā solo, i lu i wha sanga i anga wha o nisi o sui tau vā, o le ai loa i ni wha i unga i whunga ina le asfareile o le vai o so fau, pe tu mau pe ave seani i suafa o sui wha atutu o lo molia, ia mata ubu tau wha masinonga i wha sino i anga wha, o sui tau vā, ma wha i unga ale komisina o whainga palota. Whiloa i a taiao, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Baju nunga wala wanga masani ai e pisia le taiao ia le tau faiusu fo le tino i manga wenga fa pena fo ile la uso nei matu e momoli tamaiti la onga olo o poloka le nei wanga le taiao pa te inga le ba kume wanga i whenua pai mo tātou lo si sifo o Kilani tasi na wanga poloka le nei wanga le taiao malanga mai o le sifulvalu pasi mai Green Heights pasalo mai i whenua pai Highway sifulvalu poloka le nei taimo le taiao o mai lo i West Gate flow le leia ia le highways fulono tātou po Lockhart fulono citybound pasi mai Point Chevelia on-ramp fa soloanga i o Western Springs ia ma le Lincolns fulono anga i le State Highway 1 southbound fa pena fo i State Highway 1 northbound mo tātou lo malanga mai sifo o e lungo le highway lo se fulu tuna kamasani ale po loka le taiao le va Dominion Road anga Hillsborough southbound le taimo le taiao pasi mai lo le Hillsborough on-ramp ngai lunga le awala papa o hanga mangele flow di leia lai o kel malanga malaba lele luas fu a fa awau mai lai PC le Massey Road on-ramp lai flow wa Tapaloka southbound on luas fulu ele pasi mai o Puli Road ngai Lemby Drive on-ramp ya vanga na lo poloka ne vanga o taiao State Highway 1 citybound lai flow di leia Apoloka ile lata tu o Tip Top Corner around Mount Wellington. Pasal tu Alice Lee Penrose, pasal tu fo yang ai Green Lane. Ia na flow di le ale sapa ia la volta langa ia Kilani tu langa na lo ilunga la wala. Ile ne vanga o taiao am tabale ma lo on sa. Ma lo fo ne vanga o taiao. Fa na tama sana le tar bokalame se tanga ia ne nei fanau. Ole fo pisi la wala. Moni nei fanau la onga. Ba ile vanga lo klose nei fanau. Avel fa mo lato sa ngore mo malanga tmai tila onga le nei fo tai health Malo soifua o se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu amo se kia Radio Samoa Pagalo tmai nei talo le taupa vai atu lua se fulmar fa wa ile vela le Samoa nei vanga tai wa tele vai Samoa tu mawinga langi le lei o le tau le atino i le so whasoro na awa ni sio taimi e foi vanga Samoa pa o timo i le so e tu mau le tolu se fulu degree Celsius mo runga le vela le Samoa le nei aso lua se fulu marfa e lona mawalalo ya fatalo fatu e fo ne vanga tai au pa nga uma lava le tara pa lo mai mo mai Samoa ma lo lava le se fu manuia Tado mobile tulanga ia ile tau i Australia. Fatara fatu panga o matara bukalame so semanga Australia o le malu lore la mo Canberra so all -2. O lo ia ne vanga o tai au. O la fa solo no pu o ma o tai au. Ya ma la so a to se fufa. O la mo na malu lore e fa mo wina mo Canberra le so. Tu sel maru lole lo mo Canberra ma Hobart fu fana mo lunga maru lole a wa tau i Hobart le so fa bena fo Melbourne tu sel leia vaenga i tolu fu fa fo mo lunga maru lole e Melbourne a so fo ina a wa tau le se vanga maru lole Adelaide fu no mo lunga maru lole fa so a wa tau le so fa so to le maru lole Sydney Australia maru lole fu mo nuia a wa pa o timu Sydney fu fitu mo lunga maru lole fa mo wina mo ne fo yaso il Wawai atu Perth, Australia, oko se maru luar kai au. Ai ol popole. Sulu lole la, ia tau whioro loile al mawhanwhana lo sutasi lona maulunga. Brisbane, Australia, maru lulu ne vanga o le tai house futasi.
o la fasolo na awa o le tau fasolo tōna mawhanawhana le e mo tau luas futolu I lona maulunga sulma tango fila la bebe la I o le e Darwin tolus fulua fa mawina mo rani fo yaso o vaenga se umanao Australia mo tulanga o ile tau mo rani astofi o tātou au lia se mali talo tau I le no whanga whasalonga Radio Samoa tama ki makauro au ki lani se fulu I le malulu ni vanga o le tau wawai atu o le mana ia le e uina awawa a le mana sulma le la le vanga o le tau o winga na o le tau e awawa pa o timu ni so taimi whasoro po na langi le lei ni so taimi se fulfitu mo lunga na le malulu fa mawina mo au ki lani I le nei fo yaso tau pe au lio le whasoro pa o timu le tele vanga o ki lani se fulu mo lunga le malulu tau Fasol foi na awa pa utimu lang le lei so time le sto nai a fasol atu na lang le lei le so sa marulu tele so ia la baba ya tu astona mala sa mala so fu a lang le lei la sa mala so fu lang le lei fu le so mala so do va so lo mara fo mo mo ba na tu na mala ba tau nei time o le tai au e le tunu le tunu la lampa pa au ni so va ngora nei ke lope o lo o manuia mai tau mo o tau ele leia sa fo o tātou o lia losu tasila o tele tu la valu tu e whasala wina tātou tala mai Samoa pe ona whafonga ele tunu nei tai au pe atale tu la se fulu ma le lua le ore le so ma le fitu le po ana nei tau rungo o tātou tala mai Samoa ni veha so le tā le valu ele tai au a tai au so mo le Radio Samoa ina o losu tasila o te anele tu la e valu so mai la whafonga whata fitu ne veha so o tātou mau wha Samoa E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua moea I tino wa atausili. E whapele tala, ina ua liu maunga le tamau vaia I le vai maunga. Na mawai ane vaia I lana bele o a paula. E alu I le whawhao sawali I whale alu po e longo I lona uso o wa atausili. Ina I e tau I le toto, o lona antali o tui savalalo I tangata fiti na lantou whasi o tia. Na alu a paula ma wheiloa I malitama o watausili o whaila na tānga pepe. Mana waia e a paula ma whapea na upu I ante I alava. Ta whewhepe whape whea ele neita mai titi pa umimiti o na whaia se taua. Ai matua au se lava. Na uma o na whaamatala e a paula mo moonga mamana onga o vaya I a watausili. O na alu leo le tama I tutonu le ana e moe ai. A o moe watausili na whaafuse ia o na vaia e a paula. Ua tupu tele malaulau ma maso masoa le tino o le tama. Ma ua fōlinga umalawa e pei o le tino o lana mana mea o vaya. Ua moea I tino wa tausili o le mea lea na tupu I le taimi lea. Ua mou le au se, lea na wa ai a oala. Ai ua wa ai nei, o le sau ai le mea lea. Fai mai le tala o ina lava na toe ta ai falai wa tausili I a paula le tolu o lo nauso matua o vaya. O upu e whaato ato ai se le mautonu. O na o se wha moe moe ua le lava ni mea e whaatino a. Ia pe wha matala I fo I se taunu unga fia. O se mea na manunu ta ia o no ni maa salonga pele lei pele anga. O te iloa le mafuanga o lo tau vevesi I le maliu lea. Awa o tanto o le paolo tu. Ai ua le tango lima le tanto wa inga o no le foi fatoa umatu le isi falave lave. Ai vai o tou. Tanto wo e sa ili. O le mea maisia tu fatasi.
A tātou te taloa i le atua talitonu mai e moea i tino lava wa tausili i lu tātou mawhatia. E maua lava mea e whai ai le whalavelave. Ia, po le isi foi la fonga e masani o na whaao ngae. E whai lotu po e kalesia i alantou. A, su e ngā tupe e masani o na whapea. E tupu mea avea. O lona winga. O le foa i antu e toe whaateleina ai au mea e maua. E moea i tino au mea pea e maua le nganga whaitaulanga. Ua moea i tino wa tausili. Ia manuia lau whaasonga le nei aso Samoa. Radio Samoa. Tasilima i Vitolu. Amo. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu.
Ang whaialo esa ilina lau papalelei maanangata mo whale Samoa, New Zealand, po le Pasifika, o le Woodmart i Penrose wa whainat sila nei tautua ini tautau ngufie, ma wale finance whaapitoa se fululua masina ilea isa interest, peha o vale 5 fita la le whatau. E kalesia, ma wale 5% o e whaafo e mo le ngalwenga le tua, su mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Bevala au ia Chris Ulberg, ile numera o luatasi, lua faono, 5 fitu. Woodmart, laupa angai laupa palelei. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I maangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, awa lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Wala au mai I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O mana umie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal, ma apili le Minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi lima tasi, o lima. So dua se fulma leiva minuto lo jora talo le tula, eiva le porkalame tua ile ele. Ia le lei wha moe o amatan te tō le whatu la au ma le wha moe fua mai e le whai ungore nei tausanga. Te lea vanga tau olo watu le tāna pokalame lea stofi ma lea stofi le songa tu lai paro pena ka wate. Whata si mai mo le tāna pokalame tua i le ele o nei fo I tae au tu lai pa malo le sui fua. Malo sui fua le sunga ta whai whatala pas fo le malo la whafonga le tae o tu langa wharupilupu ina wha malo sui fua mo malangi ma wasul la. So le ai saori manga ia kau kimu la a sauro la fa ngaro la mo la lu sul minute fu mo vitamin D a sawa lelei e lua mai nga ta ua le fa fo mai na tino e fia tana no program le nei au a fa wa ta to program superfoods o ta mafa ta ua ma nga tele mo ta to mo lo tu se fo ma lo ina fa pena fo le mato wala a mai ala na on ta tele no le a batu nai so swani ya fa pe le wa e ma fo fau e te tau to ya u mala nei taimi ya fu mai mo anta help o por pesela nga fa fo ya ka makala vanga le o superfoods spinach fa mo ya spinach me ko fu kala hore tamatis o papa ile nga malo sina al spinach o so maso papa o spinach so mai tele vitamin B ya mo vai lau te to ile fa mai ka nesa o lo ye foi me nga pui o mai le nga o vai improve ela vai então a mas já para o passo só na matua e lo soi fu e telefone mineral eta o iron como malo siltino o le healing power la fama ele ngata na pui eu mata ele ono mai le ono tawaso e telefone vitamin K ya nga foi mo fa le po naivi ina ya wana I ma ale manga ngo fio po naivi e telefone mineral el potassium ma le mineral el magnesium nga mo toto mo lunga nga tu titia fa foi lalo le mo o le fatupe lo mo foi vitamin le ka o folate ya nga pu ai o mai le kanesa o mama a mai se pa pe te o lo tapa ya o ki nutrients la me nga le mo mai e pe o me ta beta carotene vitamin B2 vitamin B6 vitamin C vitamin K folate
B vitamin, potassium, magnesium, mas se fulu le me ngale mo mo spinach. Kele tamo spinach. Include a lot spinach la kukal vai aso. O mo lo fulu ale fo pesi pela agua. Mano. Mana ya, o kama foi ngane kering fa nga foi sala kis kemia. Kama green salad. Ja, le spinach. A fai smoothie ku isi ala spinach. Nga kele. O fai nga kamanga o spinach. Ele kukanga fai le a fai tongi supu, te mulmuli lava. Ale se fai nga tu le 5 fulu le na lingi le vai vela. Ya ko kile vai marulu. Ya fa nga lola ele. Okay. Easy way for if I'm going to spend so much. Listen, if I'm if I'm umole minerale na mo mai le spinach. Ai fa tasim ma fala una mo vitamin B, vitamin C, B, capsicum, ya mo mori mo sainga. Mo ainga. Le atile lo spinach la ai. Malo, la jong of foi ngai vanga ngai. Ja, maar zijn er nou spinnen mo paper bag, koe mo paper bag, na je feliciele le spinach. Maar de spinach se ola te sanga ato. Ja. Maar nee, le so afai so kukalani ya so po e ma fo sta mo ftanga le ma le healthy. So fu ma lo ina le kamalanga. For the green salad. Ja. Ja. Only hot salad. Ja, asa Ja, le ma naya so alain tong of fear le vai taimi boa throughout the whole year tau sanga ko le se me sio kil kamanga Ja na mo fa solo ato. Ja. Le tatele o le si vai nga tau le spinach tau na fai no mo le tano. Ja, maar o spinach o le fata seedlings fa lo termine fan fata mo i familie o reading a ma to lo la o ngenga lo lu slak pele ke o ai spinach si mga pa. Okay, so la fan to termine Ja, la to termine. Ja, mane. Le talanola i vai ngole ma fa to termine nei pe te lo le si vai nga umala. Ja, o le termini o le umala ka ko i le po weekend ya top a termilan o le fa matala o le tonga fiti fa termini na mo la tele na vatu ata vai yes ja am fanga ka ko on Facebook ka ko le kio ya le la fa matala to fanga ya tulang mo mo la fili ni umala mi miti fa le awol fa in fa to no mala la po te o le o fil no to fangu tanga male le o fil to no to fangu ya Fonki a kwale ala kwele kofe. Whanua whanga i kiria i titira ton fa mai fa afale le whangu ni vai. A wane ni toothpick se tolu. Ona tui whala potpotole au tafa le umala ile afale umala. Wale la whate te lungo le whangu vai. Ai tu te tonu le whangu vai. Whaisi na tipi la titi le pito i lalo o le umala. A ole te fimotu e nā tina wha manua lava. Ina ia filosofi mai ai lalo. Make sure ya u lalo le pito mai ai u lungo le pito la po o le umala. Leo so mai tatu. A tu tono le whangu le umala. Make sure e papa ile umala ile lua inisi o le vai. At least 2 inisi pesi le tfot. A te te le umala i tu speak le ki te le ngutu le whangu. A omon whaatu le i le whaamalama o le lomukuka. Ia mahol malama. O le taimi le nei whaoso i e tatu pu o le umala. Kemini o au kuso le ue i mpaina tōne a filosofi loa tātupu. Ona ta tōlo le a kitopa i le pa weekend. Already lo tātupu mo ta tō ino tātupu mo mua rafa whairu le pu el moenga ta tō ike i le umala. Ia ona matulose nei fitipi e se ia tātupu na velole ta tō vai whalele. Pe ta sele umala pe ononi ni umala mo mai ai. Right. Kua manga yari. Selo pasene. Ya le so nai so swani na mo tanto a masela wa mata wa leuka ko ya au kuso ya wa mata fo ina ti tiro la fai fa tonga la tong ya makanga wa ia la au to ne vai temu ka ko ye Ia malai ko ke mi so ko ka pisi lava lettuce broccoli cauliflower brussels sprout maseli la ola lampenga ko ke mingi
Ja, le le mal tapo kala men tai 5 plus a day. 5 plus a day mai le la ka exercise lua fa exercise ku sa pikile sa vadi. Ai fa exercise lua la va na molo sa molo isas o exercise mo lava. Tool more fale. Swing you li mai lun mo tu e ta follow hips. Ya fa swing ya dungal menga ka yo swingi. Ya fa mo li minute pe to se la fo yo swingi. Ya umona na tanglola ele u moto fale u moto to fa matala u moto to fa matala fa ni me se limas fulu o exercise na fa ke neurologino akusa pekele se valia fa exercise na wala vana molo sa molas na ya ele le mo na yo tanto matu fo le fale o le pensa vadi ai sa le lavo ke le nga fa o exercise na fa ke uma neurologino la o pe o le nga yo fa tamo proclama le tai o songa tele pa e o le manuia ne vai aso i fa tai fa so foi o le songa tele pa per ko vati ma le tar proclama metua ile le tai o no what lo se for minuto lo tar ta le to live to pa no minuto lo to tan to proclama ma lo tai mo le astofine ne fitu e so kuso tar fo la un le wa fe lo se for ma le ma a to mo ni to ma tila o le tai o pesele mo oi Beverly Penny Fadilea
Talaflava o David Tua le nei o e whaafonga mai pia i le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Tailongo pulen whawhiwhianga le tai ao e whaafonga le porkalame malo le tai ao le Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo ina ua toe se fulu ma le tasi minuta lo tole tale o le itu la e iwa alo whātua e teo le pesere ma le Pacific Love Band e mai alo leon tātou whātua whāfo i lea mbore nei tai ao pe lawa e whaafonga mai tono la maota tono ta vale tono whawhainga ruenga lunga le Facebook ma le YouTube o Radio Samoa pesere mo oe Say it to mine, so
Samola tino pele mai la yelo au ba tino lima ta o fa te fa mo nei tai au te mana o ia te o makai fo i lau kale na le aso sa sa nei pe au dire lo fo le tu mai le tasi da o le fa o le aso na fa i le fa na community free lunch is they are reserved mako pe ko kai si sifo free le tamoftanga e fo inai vaenga lava lava e au ngamo tatou free uma tasi le fa is there reserve Avondale pa telo tala mo tapo inga nei aso tala fo pe tala ivom se mate tia fa la tusti tia mo pokalan fe mai fa lo to ro de samo a mo nei taimi to ona tavai meni se fo mai manu e patata ile alofa ele mafai e vai e tele natine ya ese ole ewo ia so uma a ole uso ia so bari now there's some more to il some more follow the I fa'ano ano ai uso tutuila ua ela vita ai mai o samo isi sifo e mativa ai nalo ya oe oe lava wai fado maina Tanata, I know malama, I'll sit for ole puhai, le wamosa. I readea, o te talia, malo uloto, fia fia. Se o tele abanaia ai fa ano ai olo ana aita uso tutuila ua ela vita ai mai o samo isi sifo e mativa ai ngalo ya oe oe lava wai whanu maina so Samoa, say tell to another, see a tainoa, kai mata, e a felele, e mai moa, e malo si mai le atua, ala tama poto, e fua e tau walea ai o matua ai whaano ai olo wanganga a e ita uso tutuila ua e la vita ai mai o samo
papa e susuretira se anatama tolu masina papangaloa ile mama I say ela wanoi tu suelo tau te agamai petama imo alele io mai awane ita watua ita nata sita olanga mana tua Samoa ole pena ole masa Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Fatalo fatu from Aotearoa, New Zealand. For mai o tangani mai Aotearoa, New Zealand mole so. Ora awina tu New Zealand se so swani Samoa o to wivile tunu umar pe pisol fa mai fiva pona ivi tenki fiva. Lea wa matona tu ina isa venga mafa yala o alfalma ile tulu. Wa fa ma ni ai le matanga ro mata o pole vai fa from fata wa inga New Zealand. Wa fata o toina o foina sina so swani ina wa mai se vala au mai suyo le malo Samoa mo se fe so swani. Fa yesu so upu wala ngona fa no no ni sila iolo to mai ki sa fanola to mai ne ono le fivo pona ivi male aru wa e le numero ila to e a fia de pasika o lo nga ru nei ele mtanga ru nga pule nga Samoa e se tula nga silia to na le efso sonia to ile malo Samoa e pona tal sanga mai mosela to alangolango mai e tunu fai pa anga ile le to mai nga o lo mata i tuina fo i mari to ani sila ile tulanga o ile fivo pona ivi le tulangi a to le pasika masau niune tilo isi tal sanga moselongolango o isi motu o mai ona fall aide pe piso le fivoti ini masina o mawaya tunei e alfi e tonga le kuki mawhiti whaari ere matanga runga matau pole vai fafam fata wa inga e le sota i mai moni so swani i tangata kiwi olo o iai Samoa wa fua e malangatu i Samoa se vai anga to i titira au whainga ruenga so i fu maroloina ma vai la au e tusa ma le tosa le wafita la le tau pe fata pina wa fautua ina e foi tangata kiwi e malanga atu e tā pena ia vaila au e whana e pui ai kino. Mai le wina e ngamu, lava mo le pui inga, ma le whaonga ino kai ngamu. Pe a momo i Samoa e patino le i tamaiti le au mātua, ma tina mai tō. O se vaengon tangata Samoa mai atunu fafo, o mautino le a lofi atu le tunu mo le awa atu le whainga palo talau tere le tunu i le masina nei. Wala pata i aere matanga ruenga i tangata malangatu e taulava. O na iai le whae te tenga mo le puipuia ma i le winga e ngamu au iai Samoa. Whaeria le ming star vai fafo wa wasa mane Winston Peters e tu tūwha te sini sila ma Samoa le temirei o mana onga. Wa whaeria le matua i atu ngalu le official duty a New Zealand winga e whala wa ingo whalau whasaina. E pio le methamphetamine ma le cocaine e whaui mai i le Pasifika. O kulupo e wha mawa poina, sori ngā tū la whona wha wau malo, e sa palaya mā teti mo whaala au whaasaina te teletupe mawai New Zealand ma Australia. E whela o ia latu o loa e wha au i mailea, i li tūlangi le Pasifika. O le sui ofisa silo le ofisa le tūte wha wau malo, ma pūlenga Joe Cannon, o i tā oa. O lo ngā rulua e le ofisa mā tunu whai paanga pe o tonga whitim Samoa, mo le po e vaino whatawainga o nei whaala au whaasaina. Mai e tā uai o iai se polo kala me fso sonia tiri wha amalo se ai pule ngo tua oi. Ma ua ngaru ruai ma paanga le Pasifika i leo foina o a o onga. O le wha o ngaino whalau wha saina ma whela o inga o se wha whitau di pito tele lea i li tulangi. I le vasta luai e to fitu e nisi sa wha maonia mōria ngai so tanga ma se uta pito tele ua mawai fiti o whala au wha saina. O le masino mawai o pūlenga i French Polynesia. Sa la tu maua ina se iso uto fuala au pito tele o le tusa male. Tose lau tosu ma tasi miliona ta la tu pe euro. Pe a whata wina i mangala. Tusa lea male afe male lima su male lua tasi male 5 miliona ta la Samoa. Whadi e Cannon, o le wha matau o whainga pi o ma wha la tua o se vaenga o le lau tele o wha kinonga ri kelope. Mai e ta o foi.
o fuala fa saina tau no mai ni sil nei u to va e matua fa lilo le naina I mea fai ngā ruenga company mari ato I lungo va lele o le vasto ai sa tala lo ia le office su fa pitoa le malo America FBI I Wellington le sa fa ia le office le passo America o le su I nai ma fa au la vea I fa mata o fa nga fa so tu la fono I le nei tulangi e au fie fa nga fa tu fa lave fa nga fa ngoi fa ma o boino soni nga tu la fono fe la o io tu pele le ma supply o fa la au fa saina o se fulma no paseno te mai sa tu o ngari te sang tuluai ele ni tu se pasi sa maua se numero pito mauru atu le tu sa male se fulu tau sanga e tu sa le male se fulu wa fe ono se lau tu pula televo ile o ti se male fa ile fa singana o pasene o silia tuai o na leanga na ile tau sanga lu matu ai tu sa le male ono pasene tongi e mauru atu ai na ilo le se fulu ile se fultasi pasene sa fa mau wina I tau sanga I lumatu a ele amata le pepisir COVID ki smriva. O le paseno tama I te uma o nga ia o nga maulunga e unoman ki spasi. O si I tia te lo mai le luafe ma le luas fulu. Se oso I lunga sa tu o ia e whai a o nga ia fianga o le tu whaata singa lea o te poninga o le COVID ki smriva ma le maulunga. O le numero tanga te leini ngā ruenga. Sa maa fuena to tele tama I te vave to muni ma o nga na ilo le mea te tau ona yaim. I foi numera le matanga ruenga wa onga sa failo ai le se fulma le tolu paseno tamaiti sa tua onga le tau sang toluai ele au siena le fatulangana e aona au sia le faitau tusi ma le numera pe a fatusi sa tu le tusa ma le se ful pasene I laloane mamana onga I lumatu I tau sanga a ele bipisi le COVID se fulma le iwa sa failo ai le foi numera ia le valsu paseno tamaiti sa tu muni ma onga le tau sanga mavae sa tutu mawa ia onga se ia ulie su fitu tau sanga marunga to le matua fitu rin pasene sa si tia iai mali tau sanga do matu I le vaenga telo le si tanga o le faa wawai leo no nofo ia onga o a onga ia mai ino fanga e vai ta maa inga maua o te mai tia onga maori sa piti sili atu on leanga iai unga e iai lo se malvan pasene sa tu ua onga e unoman tu spasi I le tau sanga tuluai per fa tu se se furma riva paseno to mai tia onga Pasifika. O le numero tanga tele ini ngā ruenga o pasia nei se tūlanga pido sidera mauru ngā tu tonu ni ma tu sanga a o ta fia company ma business ona toi fa fa ngā ruenga ina I tangata a o le ai ni ngā ruenga I marketo ngā ruenga o fa wa le sitia ma le sitia o tongi wa tili fai mari atu I foi numero le matanga ruenga o foi numero fa mo wina o fa lo ai le si tele numero tanga tele ni ngā ruenga le lima tsima le 2% tu tonu le tonu masina e muta ya uni mai le lima tsima le 10% sa ya e kuata I lo matu o le foi numero fa lo ai sa tato le mawalalo mai le fa moenga sa yain sa tau tino ai le tamata minister tupe Nicola Willis o le fa tulanga no tanga tele ai ni ngā ruenga e le o fa maria nai a sa ia valo ina o le asau ilalo se te mon muli mai o le tusanga e ulava le tulanga le mautonu o iei te maainga maua I le kelope. Ia taro talonga o le atari malo I au kilani talonga au whiriwha wa malo e lua li ma tamata ini sila le kiwis ma le kiwi ferns. I talonga e lua e whaiai I le ase tasi le tausanga nei. O le tamarasanga wha le tausanga mori po le Pasifika le Pacific Championship o le awa ai nei au e lua ni sila o whitaui ma au e lua Samoa. Le toa Samoa, ma le fetu Samoa I le malae, a le Go Media Stadium, I le aso sas marivo topa. Ma le aso sa luo November, I le malae tele Eden Park, au kilani lava. O le atari malo le Kiwi Ferns, I le awatamata e le Chillaroos Australia, a fetu ai le Kiwis ma le matemaha Tonga. O nei talonga foi taulio ni fitawinga mata ina au le Pasifika, pero whaali ai le ofisa sirio le kapilikia New Zealand, Craig Peters. Mo o iei lo inai, e patino le au tāpua I wha mama I tonga ma Samoa, o le alo lofi atu mo le samino ala tu au maringa nuu, ta alonga I le te tau misia, e bera I a whaari ai e Peters. E le champino le ta amarasanga o iei nere kangaroos Australia, e malanga I le tu I mātua le hemisphere, mo ana ta alonga e whai ai, ma uawa noa le champini mo le tau whaina, I a New Zealand wa manao, e na te toe si lunga lipu, sa manu maloa I le lua whimale le futolu. O le Kiwi Ferns fo ia ni silo le atiu tilo, e toe wha o le champino au tamatai sa manu malu luaf malu futolu. Le sa lato wha to ila loe le Chillaroos Australia, mo te mua te tono le fito sanga. Ma o le talonga la mar fitu Samoa
O foinai i le Kiwi Ferns i se so ang folo la to le o yai o nei le toita alum Samoa tolu mai le loa fema le lus fulu. O le ausia ina le sui folo le o Black Simon Parker o le tulanga maulunga o yeran ta alo ina ua fia i le awari sila. Mo le tamar sanga whaava malo le Rugby Championship. Whaafte iai le tamu whai e muri le ta alo whaatau tino a le wha matua mua ma le longolonga o le All Blacks Jerome Kaino. O pākai te alo le tūlanga ris fōweti sa whaate ia. Ina wāwhia i le awar whaia o ngā All Black Scott Robertson. Ono le mata ina, ma le whaate au tino lun te alo sa iei le te amarsanga supalaga pi Pasifika i le awar le Chiefs. O lona maulunga tasi te se mariiva fitu mita, ma le se lau luas furu kilo kalamo le mamafa. Sa whao popo i lona le lei, ma le whaate au tino lun te alo. E le se wha lilo le mana o Robertson i le mana o le i tamata alo i luma malo losi mala poa. Mo le whaafto aia i a sao aia Springboks, Farani, Maingilani, e tā mo e solo i lunga malaya pe a tā alo. O le tue mata i nai tama o whiwhiri umai o fuina le ofu numero ono le All Blacks, o Parker, Tupovai, Sami Penny Finau, Luke Jacobson, Wallace Titi, ma Parker, e tā alo uma i le awa le Chiefs. O kaino, sa whanau i whanga alu i Amerika Samoa, ele e le o poru wha mole mole, le tamaiti sa vai ma Amerika Samoa, se tasi o tamalongolongo hama pita sini ato na lei, sa i ofu ina le ofu numero no le All Blacks, se tamasala i mawhai e se isi o whaia onga, a New Zealand, o na maua se isi e suyai, ina o step ese, i le luafi se funman fitu. O pākai whai lava si o na maulunga teisi ma tue mawhatu nei lo kaino, a sa i a whari e le televisi New Zealand, o le taalo kaino sa iai, sa tau mawhai e muri ai le taalo whatau tino, tue taalo whamatau. O le whainga malo New Zealand fōringa mai ala tō te tali lele ia le langolongo ino se ngai o inga e wina mai ei tālongo whastete Australia, le State of Origin, i ele nei o New Zealand, ili silo tau sanga. O le tāmarsanga whastete o le like Australia o whātulunga ina o se tāmarsanga pito silia tule ono whewhewara laka pire rangi. O tala sala lau wādi liane whapea o se fōfuanga pūlenga o le tālonga e whaia mai, nei tālonga i New Zealand le ruafema le rufufitu, i le whainga malo mane vai ngo turisti ni sila nei sa li putia le awa i tala noanga ma le NRL. Wāngia ina sa la ngā e whaia o ngā longolongo a mua le laka pīlikia ni sila, Sir Graham Lowe, i a lea fuafuanga i le minista o ta longa Mark Mitchell, o le malai tele Eaton Park au kilani, ma le malai o fōlo fausia nei kalai stete o le ailoai o le te kaha, e te wafo mo le tani malo ai, i se ta longa a le State of Origin. Tala nao ne aso. Ma ora file mo tanta uma soi foi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala i le sei a le Digicel, e vave aina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala, e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha i le sei i Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante le aso o kuso ai mai ai le aso lusful male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. O le awananga le sabe mawai o lo ananga tae pe o TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Ma wa foi o lotu aisa vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numeratasi i Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu.
watali e tausia upu ma e te wa polo inga ya te oe. Ia e tausia polo inga e te olai. Ma utula fono e pei o lo tamata mai mata. Ia e fusia i o tamata mai lima. Ia e tusia i le papa o lo loto. Ia e fai atu i le poto o oe o lo utua fine. Ma ia e ta uale ata mai o lo ainga lea. Ina ia leo leo ia te oe alfa fine ese. O le fafine ese na te wha o le ole ia na upu. Awa o le wha malama o lo ufale. Na o baba aia tuai i le mea wha mata o penga. O na o ba aia tuai lea i e whaingo fie. Na o i loa wai tau le ale tasi tama o le aisona ma whau. Na uiane o ia i le ala e la tane i le whataula i ngā ala e nofo i le fafine. Na ia aluane i le ala i lona fale. I le sengi, i le afiafi, i le tūlua opo, i le po uliuli. Whauta fo i na whetaya i mai e le fafine ua ofu i le ofu le fafine telitane. Po ia te ia fo i le loto pepelo. Ua leo leo a o ia ma le baunga tā. Ua le nofo tu mau na vae i lona fale. Se i tu waso wai fafo. Se i tu waso wai malai. Na te lama fo i e la tane i whataula i ngā ala o malava. Na ia poe atu fo i a teia. Masongi i a teia ua mata whale mama ua whape atu i a teia. Ua ia te au tau langa whawhatai. O le aso nei. O amatu ai mea na o tau tau ai. O le mea lea na o sa wai e whawhatai i a te oe. E sa ili lava i a te oe. Ua o maua fo i oe. Ua fofola lo moenga i e afu. O le ie pule mai e kupito. Ua o lulu ina lo moenga i le muro. Ma a loe marikina momi. Sa wia, ina ta wha amarilie i le lofa. Se iau o le tae au, ia ta fia lava le whea fani. A wā, ele ia ila utane i lona fale. Walu o ia le malanga mamau. Walu mai ele tanga tupe. E sau o ia lona ainga le masina e whato awa aia. Na ia whaase se ia te ia le tele o ana tongfiti. Na ia tō sina o ia iona lau ngutu wha ole. O muli loa o ia te ia. E pei o le povi walu afasia. E pei o le vale walu ila o inga o nonoanga. Se ia ati le ui lo nate. E pei o na whaavave atu le manu le mailei. Na te leiloa o saunia le mate ai o ia. O le nei le whanawe. Ia o tau whaalongo mai e tau. Ia wai mai o tau talinga i upo lo ngutu. Awa ne ia whelo loto i o nala. Awa ne ia se atu i ona mga ala. Awa e to tele wala fatuina e ia ua manunua. O e malolosi lava o ila tu uma e o fasiotia e ia. O lona fale, o le ala i se oli lea, e alui foai i ana o le oti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa i a linga Philip Fusi linga. To ia whaapo linga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Ya, lo se bari bal table wati nei tai luas fu do me de to che nei le tu lai vale na fu wa tu na tu fa fong bal tanto wa tino ia ile nei fu ia so fo mal nei tai ma tu fi le fa sala wino tanto tala i vai fa nu pe ona ia fa te fiti la nang mal tu le fionga se ulu malau ma tanto tala i melo tu pu tu no ia tino tanto tala ma i ma o la langi fa pe fo ma tanto tala i ta longa o po le poto le na fu wa va tu mo oil fa tu wino tanto tu se fa o to lom ta o po fitu ya o se fa singa malosi ya o se so sani fo na mo tanto le nei tai ao o po fola le tua so sani le mo o ma o po le poto fa poto nei tanto i fa mga ruenga ai mo se tanto sa valinga pe ona tanto yai sai bele wati 2 minuto tai nei le tula iva fatalo fatu tanto watu nei tai ao fo malo se fo mania malo fo lang matafi se fo lau de le tai ao fo ole vi inga man fa toile tu ole nei wo mfai on tatu tu fa sangai tatu tu mafuta ilungo le tautua ma langa si fonga le sa mo tsima tu amo wana po kala me pe on tanto yai o maula le vi inga ile tua wana le se no o ya te tatu ele mo fai on tatu tu mata yo na manuia ele mo fai fo on tatu tu fa wa wo tatu tu manga ruenga aso tofi nei aso tofi fata fiti o lusu nga le atunu inga ruenga a o nga fo na ifanau ya pe fo tapo inga maua ne tatu matu mo to malawa sunga fa fenga inga mo to fantua lo tatu watunu na maua tatu po kala me leita ya fo nga solo diso tatu po kala pe na ile tau nei mana to la tatu tali uloa ile fa ponga tatu po kala me tu asinsina ye fa taya bi ia leli fa wina pel tatu po kalamele mo na tatu tangata matua ya o se avanoa e fai ona fai loa ma fa matala ma failo tulanga sai yai fo ila vai time ai tango ne e pu e ma fa ma tango e mai tau le fa soa ni tatu tangata matua e se le taua e ala na fa soa ina i ma fai ona so sani ya oi e ma fai ona so sani ya tatu uma ina i mawhai ona a veo se whaamanianga. Ma tātou tue tilo ia tā pena ili tātou whaasua ni vai teimi. O le teimi nei, ma tua tele tātou tupe ua maua. A le vave fo ilo na whaangaina. O asola, sa le ini ngā ruenga. Ai sa tua i le maumanga, tua le sami, tua le vao. Aia, ai sa alo whangia i le atua. E a le tātou pokalame nei te wale tai au le mawhutama le tātou watinu. La tatu tali watu ia ilunga fo le tautua ranga le wile Samoa man pokalame pe ona iei tatu tu asin sina.
te fatalo fatu le neva ngol ta ya le mafuta mai mai mo mai o tatu atu nu ta fai fia ke lope ya me se foi fa fonga mai o tatu tu asin sina tu amatu moto malawa ya pe ona se fa poponga o tatu po kala me o fa ngoina o le fatalo fa po le fa filo i tu asin sina e le mara tu mo lunga lo manuel ni ta ya o le lo fa mala nga le o tatu ta pa usira langi ya le li ilan to singa wala pui pui so fu o tatu atu mai so ma so matu bola leo mo fa o tatu tu fa pai ia matatu toe filoi i lunga po klame al fifia mai pe ona ila na tautua e so tau au atu mana ia tatu tamama tina ma tu mota malawa to telo tatu tamama tina ia le fa fonga mai i mota ngase mota tangata matua o tonu fo yo lo fale i mo so se vaenga ia a le tau ni po klame se fa ilo fo la ngona na tamama na tina ia ilava i taimi ia se toi tala a toi whailoa le tūlanga fo isaiai ia la tū teimi a o laiti a tōne au ngā nei pokalami e whesoa soani toi tapu e ina mara toi whaile leina ia ma whesoa soani o tātou ainga nei vai teimi leu o tātou iai i le taunga tā o le soifuanga a whele tātou pokalami le lita e ao le tina ia tau pauna ai o lupotea ia o la mwhaiantango le whailoa atu le tina lo na whioanga ia a o le avanoa tā ua se avanoa wha au o lea mō tātou o la ma fai tatu tala no tatu fa so mo tina lita yao a tala fatu tina tau pau ma lo le se fu mo lita yao ma lo so fu i lo sunga tai tai fa pe fo lo so atau ai mo o fata lo fatu ya te oe ai mai se le uso fata lo fatu le pa ia mal malo le tatu atu no pele sa mo ai mai se ai ngam se no pele fa lima o tau pona ai lupo o te sau mai whale lima. Ia tu sana u sa o no fo lava i whale lima i tau sanga i tele. Ta o tau no mai a i nei usila i le lua afe. Na ma tau no mai i nei. Ia whai a ma o ma te asiasi so ma tau a inga i sa moa. Ia ma o mai lava wha mautu i nei o na wole ai sesi o tabaiti. O i nei umale whanau. Ia pe o le ala leo o mai nei atunu si i asi mai fo i whanau ma au ma wai ia mal whaaloa lava. Papa, e whana e whailoa oina nei o tua a i Samoa? O matua moni ana o wola mai ele nei langi o lupelele Samoa i whale lima a ane sone i whale a lili sa talo. O lona a inga moni na ia o wha ilangi umar so i fua na i o mātua. A le taimina ma o ma whaatasia i marita maa o le ainga i nea vai taimi ia ma nufolo le ainga o le tamaa pe o na mai a i nei vai tau. Mali, e to fia ni na i uso ai to fia fu ini na i o tuangane? O uso e iai e to ono a o tuangane to tolu. Ia o mali umatoe o a ule iai alo tuangane to tasi i mana i uso to lua ale au matua uma i o fa ilangi fo launga. Usala o to whanau sa whawhailele ma to wala whakasi nga o la uma ai ko kongo whalima a? Ia o lea lava sa unoanga. O angi mea tina nga e kilo iai nga iau maa kua ngā vai kaimi sa kausi ai le a inga ia o a fungi mea nga e wawa ai o iai nga luru e ia nga iau maa kua ngā vai kaimi. Whaftai lava mo le whafsili. O le me mua sa mātou maafuta mana i o mātua. Ia peitai. O nā vai tau leanga o nā vai tau e tangi i lima. Nai mātua e sulu i le vau. Sulu le sami. Sa ili me tau si ele soifua ma le soifua ma lolo ina e maise o le ola le whanau. Ia e peitai ane. Ua alu nā vai tau wa ese na vai tau ma le vai tau nei wa iai ata ma fau na aso i Samoa tangi a i lima e o le sami e su e mai me ave whaatau o le vau e whaile ma o manga o na vai taimi sa whai e pusa whai mea uma whapena ala vai tau nei o le aima se me o toi whai ai i Samoa i nei au ngā tūpulanga o iai ana vai taimi ia o onga ia ao le o onga fisiles
sali le popo o me na sa le ingi me mau e fai ingi lunch pi lunch le esi o le popo a tato va il vai tau nei io o matua i fai le a lunch a mai pi o le ese senga nao la aso ma nei aso tangi le popo ma le esi ale o nal fasi ul fasta amu ave le a onga ia pe o sata itana tatala tule na vai tau le tato watu no i me sa mātou no foi mātou ma wai. I lau kilo la tina i ngā vai kai me kongo le o le ngu umale a inga. Sa ola fia ia a inga ngā vai kai me. A me se foi kongo ko a inga ia wape lai. Ngai telingi ngā ruenga moingi kupe. A le wasa ungol tina ia o le whako a ngā marsan. Sa ola fia ia o tolu na watengi. Ioi. E ola fia a ai fia le ai se oi. Le ai se oi kango aku mai ka amu fisik sa ka ai. Mai le ulu fa pe nga o le popo a le ai se melelei. Ki a o le koko a. Ing wa le koko e mai halu le sami fu e mai le mol. E di mai le pipi e di mai le kungange a le o le nga o fai makalelei. A mai saka fai me ai. Le ai se fa moe ingi fa le oloa pongi ai. Ngā vai kau o mea lava le sami, o mea o le sami, o le hakoanga. Ia o mea ngā sa whai ngā aso. Sa mako ngā lulu e ai. E le ai se oi pe fia, ai pe fia ingu ngiwa ngā vai kaimi. O le maa ngai o le olanga whasa moa sa iei ngā aso. Ia o le kai kusa ma ngai vai kau. Ko pulanga o whai fo ngai vai kau. O se o mako ngu. Lasa kilo fo ile ngai yoi nga lua soka mama soki nga ile fa ingoa onga kau kua le nguu kau kua ia le kalesia ia lasa uwa ai nga vai kemi o angi be e fa ngalunga kaya ki oe ke manko soka mama soki nga au ale me fa ngalunga taya te au o le au sulu lo si o kama le sami su e mai me sa ili mai ave fa atau awale me fa le lotu o me fa le nu o me fa le ainga pi o me na sini na o lo fa si o tamama si o tina o le langa luenga fai ana sa fai pi e tua ile sami e o le fa ngota lava o le po o tamai te lama mai a mai ave fa atau pi o le me na sa ili e sa moa ia ma se o mātou ainga o le sami lava ma le vau e tua iai a mai mea mata ave whaatau a mai tamu ave whaatau pi o le anganga nā re whaangarunga tai fo i mātua ia ma le ngaruinga sa whai ai mai se o a onga i mea tau pili mea whapena ia a le lancha ia o mea sa moa lava e sa ile ia onga na vai tau ia malo whaalualo lava. Na se kulanga i mo kau mōli, e wangi mōli nga whaangai ngā vai kai mia oko. Ia na vai taimi o mōli whangu. A whai wale e sata mōli, fo le mōli ku, ia po o mōli matangi. Ia ua mai le whangu kalasingi ukuai whangu, ai whai e mōli whangu. Ia o le pe o nge iaso o whai mōli, waka ngale me ia kuaki, me ia kuki, ia ngā aso. Ia ale se kalasingi ia wakafu le afi. Fa asau ele aso e alu ele ngamu ia fa mala malama mai. Finga kau ngā vai kau ma. Al ngi la vai kai ole ai me se ngame ko va ai ai sa moa. La kala ko mo ka kilo ia. Me sa ola mai ai se ma ko a inga sa moa. Ola so fa ai ia pela ole si me ka ua i mo mea o nga o ko nga vai kai. Ia o la se fengo ko mea onga ya wale ali se kala singi ka fu rafi ya ele yalang mea onga foi a o mai le wala kai mea ai lo wale se kala singi po e ai se modi ya mai lo mo longa fai mea ai fai lo mea onga le afiafi uma ele afiafi ya fai le kaulanga ya ala wa uma mea onga ya mal fa alo lava o lo winga e ka ke lo ka fa so fengo ka mea so a kai loa o kere ka fe au ala ye modi ia fai le fe au a ku e fai le po o ale o ye modi la se fa so nga yo makua
i ko kongor ko ainga nga vai kai me i me kau kupe a mon kupe o angi me kau fa so nga i se ring mo ainga i lava nga fa ia ku sa mam kalanga si ainga vai si o kama ai pe ku lava ye le sami me o le sami e mai fa kau a mau se ring i o le ke o le fai fe au i o me ale ngu i o me alunga ainga o sa nga kupe le ngu pi o me nga ia ai fa ku e ma ko kala pa wale me ko anga kalo ile ku e fo i mai ele tua me e o si ele ka ulanga pi o ma ko so anginga si o ma ko kama e lima vai si o kama ma si o kinga ia a nga yo i ai e kau kuanga le a inga ai mai si o ma ko fo fa nga ia tele vai nga tau o le wa tala il tina le ni ta o tu tono lona ainga e mai se foi yo lona tupu anga tulanga ya onga e mai se tau fa soa ma me na tuanga i ele ainga la tau i mata fa yo i matu tel tamamal tina sa tamu fa ele ainga la vai taimi al te leo swinga le wo yai tatu tilo foi swinga ni vai taimi e um fa nga ai halu ki mori alu tel notina ta sile va nga tawa e pe mo fo loto pe ale se kalsi o la le sila sanga alo fa ilortina le taua o vaenga te tau ona toi tilo iai ma toi vavai ale foi mo moli mai mo tatu e fua o mea o ngai fai pe ale se kalsinga le moli a ka bonga fa fel tu langa i fa inga tavale pe a fa pe fi o mai ya ka ko mo sa vai ia ni ko foi vai kain sa lulonga pe fi o ia pia wangi fa inga ka va ngai nga va ia nga vai kai mi ia e mo ia fa le lava fo ka va ia pole a fai o se fa la vela e o se o mako ai e ma ko kong ia se ka su e se kupe kong ia se ka va ai o se fa la vela a lo nga io fa kari se pasi pa nga so kasi e pe lua pasi sa fe o nga vai kai ia e o ia le pasi io ku le alu le pasi a ka lu fa le ko sa fi o ngo foi o fa kali le pasi o avo la se lo ngai le pasi o kai mi ka ke lu sa o ye ko a mai fo le pasi fa nga ka nga vai kai mi le fe o ai o ngo o wala e pe io nga vai kai mi le ngi ka vale a inga ia ngi vai ka io ka ko va ai vole se ai ngai le ko fu man ka va ia nga vai ka ia a fa ka ke alu ngi ia fo le la ai la a fa ka ke alu sa maka la ai o sa maka wa fo ile ka vale nga vai ka fa ka ia le ko ngi vai ka le kelo ka vale le o ka mo ku sa mo ka ko ainga i mo lo fa lo lava ia ilo tu po fo ile ko ngolo ainga mai vava ai mai kilo ri kulanga lo ile se o manga alo ainga yo uso mo ku ngange a mese nga yo makua nga la sengo ka inga sai lu loko o ela kiki ki fi so nge yo makua a walinga ngo ka inga sai ka ikaia ko mo fa ya ku mai mawe ya nga ye se o ka ko ainga i fafo a lu se kausa ini mai se ling ya ka ke fa mo pe ile li e mai alif so ngi o la ala vale me o la musu ngai ka ko wele ko le me ngai fai mo ka ko ai peke yang ia o fai le ka o manga fo mama ku ia o maliu si ka mai le fa pe o mai ngai ia ke fa fe kai le ko ngole umi male so fo si ki nga le nga o mai ngai ia ma a makai longa au mai ma ko nga ngai nga lai longa ma ko fai mai ngai mo lo ki nga mo uso ia mo ko ngangi le wo ngai uma ia anga si ka mala wa umali i fa pe o mai o nga o ma ko fo i o ma i ho i le ala le ia mo lo fa ala fa tai ia ko ngor ko mu por ko ngor ka si le ke le fo i sala fai ai ngai fa lim o angi kapor ko mu e ko mangkua o angi mengi sa o angi vavaor ko mu e ko mangkua laso ia be se foi po angi ka longa e a fia ia ko ku pulanga nga vai kai mi ko mu ia pawale
ni sal makongu a kongo le ayo o mai a yasongi ya pe fo nga e sila fia I o le ngi foloa pe o le sa ko pi ko lava nga si o makongu e fa ai ke ia so se malanga e o aku ko kongo le makongu e mua fa amalau ia me mo le kapo le makongu ia ai mai se fo o ku le kamafafa ia e fai ia e re ku uangi kala awa fo ia ku ungo le ngoe o ke le fo nga uso mai kanga ka wa la bebe mai ai o ia onga o le uska ia lava ku la fonga me uma a po ai lava ka kai fo ku o ia ma ko po se malanga e mua fa ali e me uma pe onga kapu o ma kongo ia pe o ngai kapu ngai on ma kongo o fa alo la fa tai o angi ka alonga nga e fifi ia wa ka alonga ma ko ke fai fi uma o le voli lava ia fai o le voli ale au loko o voli le ngu o voli a kamai ki ia e o e panga ka alonga ia o isi ka alonga e fai le po ia le meo le ofe fo ilea e fa apa le fai le kala singi fe ula mfai ia ka alonga wa le ngi me ka aru sa fai ma o nga aso ai pa wanga ka alonga e fai o le vodi ia male me nga le o fe fa pa ia mo lo fa lo lava ia tia ta sila fi angai e sele mamalu nga tapuli tono Samoa ne wa tu fa fonga ma yai I le nei fo I taiao ia a o tau tala tu le tina ia tau paunga I te tonu fo la tu wa fi anga o le lua felena lu malanga mai ai la sau kilo suinga ngi vai kai mai la so ngi vai kai la sa oi baba ai I o le maktonu io kai mi o le kiki ia mangi vai kai mi o il suinga I fa ngau mar suinga o le langa le vai ai a tai lava mol fa sili o aso ia o maktonu no foi o ino o mama futa malta maule ainga io na vai tau le la piano o fai atu tangi I lima I o si o matonu sa fai le fai vale o matonu o ta o le o le selinga mali fo le o itai o le lepa ia e fa lava ainga o matonu o la to va afi itai o le va be out a mai fo le o nava o mai fa a fai wa ilo le au wa la ai manuia o le va ala le ainga le o lo to rua maten no foi mo le pu fo a manuia e li mai ai tai o mai ai uta o ili ino a o le si ainga o le lato fo ai loilo o le me o le fa ili e fa longo tu ale tatangi mai tai o le fa ili o mai ai luma la e to a uma o le si ainga la to fa ilo le me le apa fo le apa masi aso ia pe ia la fa si va ta mai ki de saur ta le e loa ina o la manuia mai va ai ia la to fa ilo na o le si ainga o la to fa ilo ia vili ilunga le foi lo ai le fa ilo ia ona la me uma fa ilo mai ai la manuia le faiva le onga le o le au lepa ia na eva ilo le wa alu le tau fetulinga e o le studi o le siava wala ia e le siva ai lua sau le studi I le ia e matova ai lua sa vai alalo ia o mai lo le na faiva e se le matango fio na vai tau piano fai atua uie tangi I lima o mai lole o tau fai fia mai le manuia o fai vau si o matou ainga ai mai se vo inai ainga I le manai o male foa I le li ina vai tai io pio sa utala atu le lea vaenga o whangota o malar ke mingi o ia la menga ia menga I o to kongu Mateo ese mai a mato o atu whaaton mau sa moe le o toi whaia. Ia ma sesi o tupulanga la e so I fua mai ni o lato toi whaia. Na ngata ia na vai tau
matua le au matutua sa ye na vai tau matua I fo ia le fo se ai ngoto I se va ma o le ai ma se va to ye vai te minei a o le na lava le fai vai ese le fia au matutua e tau ma mafai I meo o mali ese le mana yo na o tava ai fo ita I le fainga tava ai le matango fia le fainga o le faiva ia pesa o na tartala ma ia inga fo I kala e fa mo me sa ko kupu ko ngosko ule ia o la se sui ngorngi vai kai mi wo New Zealand manaia la vale o langa o New Zealand ai ono ma ua ia ele fia no fo nei e o ma terminei ai fo ai vinga la to ina mana o to fo isa moa ma to fo isa moa e mana yo nei mo ai tu petele me ai me o fua a o na fala velave ele senga yo inga pi o sa moa no fono fo so tu I vele le va o no fono so tu tole talo la fala me uma fa pena tanga yo e fai me uma ia oni ia na le a mal me ai na ta otoa ese amale o langa sa moa e mo e mativa ma le tango lima ai via lo ta ita ma fa no fo ai sa moa me na ola ma soi fua mai ai ia wa o fo ole kasuki ngai fia ke le mo fo mai ia ai me si foi mo o nga luenga pi ngai ka ua ia la ngonga ngal matua ia fio isa mo e vai kai mi ma ko fo sei fu ma lo fa tai ia ka o mer si u ka pu kala mer ngi foi ka yao ia o ma tango fia fo fa fonga tatu wa tunu talanga ma me o mala pi ona yai e se fo ta u o la fa soa o ma fa ye on ko fa tu manatu fa tu pulangona ia inai fa na umanai ainga mai se lava ngai vai kai o la fa lango ke ka ko a le mana ia le tufa mal fa soa ele ka ngolima ele ifa pea o fenga ku inga ruenga le ai akua ile palapala akua ile vau akua fo nga kai fali le la wa fa soa ngi ka ya ka pokala ia matango fi ia la fa ku ia tina moringa yo lo fa anga manga yo fa mangiang ia nga yo ainga ia me se wompa anga le fu isi sida mai ma fa fonga bai ngor ka pokala mengi ka yo aftai lava tia mo le avanoa ia aftai fu ni te me tu sai fu il porkalami o ma wa se avanoa ta o lo ni tina aftai mo me uma lava pe ona e fa so mai ai il tato ainga uma ia e moli atu olo fa anga pele mo o to se ainga pele sa moa ai mai se na yo tu se au fa nau na yo tu ngane mana yo uso toi sa moa ia ai mai se o ainga uma ma se au fa nau pele o fa longo mai se au fa nau o ia Australia ia ai mai se fo o nisi atunu mau ia fa pe ona fa talo fa tum fa manuia tu ia te o to umala ia manuia fo por kalame ne fiaf tia ia o lo fa angana ne fiaf ia o fa fonga malta tu wa tu no ulta tu por kalame fa poponga ni fu taimi o leaso ia il fa tata noanga ia po se sao fo tina ia tau paunga ai o lupo pe ona yele ni taiao valus malta si tau sangal tina a esele manino lana fa soa le lei yalo na mafau le lei lana vai e soifo maloloina o le taua ia o le fa soa ni o tatu tamam tina matua pe ona I fo le saul tina ia tau paunga i le nei tai o lunga le tatu proklame ia au ngali atoe toi tu tatao mal tatu proklame so fa ponga i le aso tofi le aso fo tai atoe to se fuma so matu ola tatu tu e fo le matatu mafuta I lunga o le tau tu le Radio Samoa mal proklame tu asina sina manu te leina fo fanga nei vai aso alofa te le atu ia te tia I le tato watunu a mese e tina ia tau paunga ai olupo pe ona iai ia le nei fo yaso so I fua mai manuia
Whaafonga mai atina matama ita itutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, ua whaia mo ainga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasful 5, Leonos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. O se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le taiao, angai le afo le ono le afi. Tele la alai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa 5 tasi 5 tasi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o, tasi o no valu fa fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. O i sauni malanga i Samoa, manatua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona pikila taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whalitali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, i na dei tupu se whalavelave ai o loo iai le puipuinga, manatua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asiane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe, a o e malanga asiasi i Samoa. Te ono militan tale o le tu las follow leo fatasi mai le unanga mal tautua fo el tai word mo tato le nei taiao. Ya pe ona e fo le unanga sunga ya Victor. Good morning Victor, balo se fo manuia le yes fo. Ya, se fo le lo sunga tia ma ona sa ma ko tautua. Pasalo fo le la se fa tanto, ma futa mai. Ya, ton mo sa malawa. Ya, ko ni si no nga nga fai do lima le taiao, ma ona ba sa ma ro to ata e to. Malo le fa malo se di o manga duenga lu il fata fiti mo ni va yaso ya malo fo nga lu le le la foto Victor o ari vai nga tot fa ile mo tatu watunu ya fa pero tie mo ma to no ya to pa pesini o to pesini va tasi wa tala to lima ko tiso le tala tu wa sene ma tu su sene le to seta tu ta pa ya ma tu scan o por ka text ya point to ta to pa mo mal ko te to ta ma tu ya ma tu to pa pesini fa ngalo ta pe tu ta ba le nga to pole ko kisi ya pichi wa su ba tala ile sene pa to le fio lai ya e fa to se ta ba ela ba ile ya pe tu ko kisi ya ma to a ko lo so fa ne se ko il tano me e ta ba ai ma si lo akuso si se ole ta to fa longo auto kersira ya le to ava te ai ko ne u ko kisi ya su umala i fa ko lo so fa ya tanga ba ala tato se ile masila kuso ngata fo le lo tato pompe sindi lo swaf mo no be tanga ba ala tato ba ta ya se tasi si ba ta se la tala i twa te mo lo sa ia mato le tato a pali sindia tasi mo to lo sta ma ki road a pela for service o la wa special service pale for mato ta ba pe di pe na mato ta ba a pe sino pale tong su mai di tato a pali sindia po se so mo wei di fina foi matou tavale lo inisi to inisi mo dunga ta te pole lift pole lowing slope o paso do to wins pass ta to there se control to ne yasu lo sulta la pe mina mater de aso ha pele ngai ko su enia so lifi o so slope
po sa pu pa te ro ta vale fe kana so tong da so lua su tala pe mina mata ga so pe para wo lua su tala ti to ia pula ba de aso na ti fu ai te para wa ni ma to bara au man me te pele tanto telefoni e pe si mai fo de tanto ta si de ma to sta ma ki go dia fa fe ma to o le fa tau ina fe ma ta vale aso sta vale la lo mo ma to te minne pero ki feeling up ta vale mo te ta ma na po uma fo no modify te ki me ko fo man tu ia a pe en si me ma ko e do ta vale fa ta de fe ma to fe na tu la mo oi lo mo ta to po winter high last man ni se tu drive over drive apa yang ai kau so sa vale po sa pick up po ia lo ele tanto po winter mon modify lo se lo to sanga dia to o le sno como fa pi mal disi mal pa o le pa mo tu ia ya que to ko pick up nga mo le ba so o le ko ka wi dia to sui po fa ta vale di alignment pa sino ya ma so nga to pa marcas makana tota si nunga tulfit baka pe ka usenyo pa la kwa de Samoa ya tata no ko nei sa Samoa kana tinga nga ma to mo se so sa ni mo wei pero que tu na to ka ma sa ne uste pole lo la rota to fa ma nga mo wei te pe te suma le to fa ya te le ta to si te o la te le pai ma le disco ma tu su valu ma sina HSV to pe na so ma lo pe na fa nga ni te mine ile ta ko la o le tawo di nei la vai tawo me telefoni o iba fitasi tolu o iba fitasi tolu o fa tele va ti mo no te mo fai va to so po me mo malo fa te tele la vala so victa mo fo nei tai au le o na wa tau samila u ma bo de tai au mo pan ke mo ko sorry ya causa mi ore causa le go te ki o le lo fa ko le ainga ngali fa lo fa le pe Ore ali veran pa ki o yo le vela ye la ye vai pese la ka ngo ko fa fa awale la wot le victor ba dia tele ngalu ngali chao ya le chao won mala udang al sungai victor pe le fa fonga ba yai pala wale lu fitasi tolu o lu fitasi tolu o le tato wa la lana tasi fitu o pets roadi o tara ai o le lu fitu fa tolu lu o le tasi lima tolu istamaki yo nana ye tato workshop e mfai ona so ta yai al telefoni lava sunga ya Victor wala wan o tasi o tasi lima fa ono o nei vai ngana mana telefoni na ton fa mani no mo fa fonga le tato wa tunu e mau ala telefoni fa ya Victor yo o maupu ta umai lo le fai do me atoe ia le telo la to nanga mala tau tu pe ona ia mo le mamalu le tanto wa tino le o tato du lava ia le tu la sfolu mana to la tatu se mai lo la to tu na tu fa salawino tatu tale vai fanua i le tau tu nanga ale fionga sia si uli malau a mai tatu tala i vai fanua to fa salawino le so ia ona tatu o tu le pokalami fo ile o talanga la fai se mal proclame ta talanga mo tanto le tai au nei mo le vono la fatsi mai la fianga le malu se mostiti wa fo inicio vaenga pe on fara loa ia mo puinga lava o le fa mai pe on yai ia le ten ki fiva e te tau fo na tatu mata tu ia vaenga ai o isi na vaenga tau fa ilo atu mo tatu watunu la fan tatu se atia mo tatu proclame le tai au Tasilima i vatolu amo Radio Samoa. Fatalo fatu from Aotearoa, New Zealand. For my tanani mai Aotearoa, New Zealand mole so. Ora wina 20 silas if so swani Samoa auto wivile tunu umar bi pisol fa mai fivo pona ivi tenki fiva. Lea wa matona tu ina isa venga mafa yala o atfalma ile tulu. Wa fa maoni ai le matanga ro mata o por vai fa fo ma fata wa ingani sila. Wa fata o toina o foina sina so swani ina wa mai ase vala au mai suyo le malo Samoa mo se fe so swani. Fa yesu so upu wala ngona fa no ni sila iolo to mai ki sa fanola to mai ne ono le fivo pona ivi. Male aru wa e le numero ila to e afia Pasifika. O lo ngā ruru e nei, ele mtanga rua ngā pule ngai Samoa, e se tūlanga e sili atu ana lele e fso sonia tua ile malo Samoa e peona tāru sanga mai mose lato a langolango, mai e tunu fai pa anga e lele te mawainga. O lo mata i tuina fo i marita toa ni sila ele tūlanga o ele fivo po na i vile i tūlangi a toa ele Pasifika, ma sao niune tilo isi tāru sanga mose langolango.
O isi motu o mai ona fol ai de pipiso de fivoti ini masina o mawai atu nei e awhi ai tonga le kuki mawhiti. Whaari ana matanga runga matau pole vai whafam whātawa inga. E le fsota I mai moni fsoswani I tangata kiwi olo o iai Samoa. Wa fua e malanga atu I Samoa se vai ngā to I titira au whai ngā ruenga so I fu maroloina ma vai la au e tusa ma le tausa le wafe tā la le tau pe whātapina. Wa fautua ina e fo tangata kiwi e malanga atu e tā pena I vai la au e whana e pui ai kino. Mai le wina e ngamu, lava mo le puipuinga ma le whaonga ino kai ngamu. Pe a momoi Samoa e patino le itamaiti le au mātua ma tina mai tō. O se vaenga on tangata Samoa mai atu ni whafo, o mautino le a lofi atu le tunu mo le awa atu le whainga palo talau tere le tunu I le masina neim. Wala pata I aere matanga ruenga I tangata malangatu le taulava. O na I aere whae te tenga mo le puipuia ma I le winga e ngamu au iei Samoa. Whaari ere ming star vai whafo va vasa mane Winston Peters. E tu tūwhata sini I sila ma Samoa le temidei o mana onga. Wa whaari ere matua I atu ngalu le official duty a New Zealand winga I whala wa ingo whalau whasaina. E peo le methamphetamine ma le cocaine e whaui mai I le Pasifika. O kulupo e wha mawa poina sori ngā tu la whono wha wau malo e sa palaya ma keti mo whala au whasaina te teletupe ma wai New Zealand ma Australia e whela o ia latu o loa e wha aui mai lea I li tūlangi le Pasifika. O le sui ofisa silo le ofisa le tūte wha wau malo ma pūlenga Joe Cannon o I ta oa. O lo ngā rulua le ofisa mātunu whai paanga pio tonga whitim Samoa mo le poe vaino whātawa inga o nei whala au whasaina. Mai e tā uai o lo o iai se polo kala me fsosoni a tiri wha amalo si ai pūlengo tua oi. Ma ua ngāru ruai ma pāanga le Pasifika I leo foina o a o onga. O le whaonga ino whalau whasaina ma whela o inga o se whawhitau ri pito tele lea I li tulangi. I le vastaluai e tō fitu I nisi sa whaamaunia mōrianga I so tanga ma se uta pito tele ua mawai fiti o whala au whasaina. O le masino mawai o pūlenga I French Polynesia. Sa la tu maua ina se iso uto fuala au pito tele o le tusa male tose lau tose ma tasi miliona ta la tu pe euro pe a whata wina I mangala tusa lea male afe male lima su male lua tasi male lima valu miliona ta la Samoa whadi e Cannon o le wha matau o whainga pi o ma whala tua o se vaenga o le lau tele o wha kinonga ri ke lope mai e ta o foi o fuala o whasaina tau no mai New Zealand nei I uto va e matua I wha lilo le naina I mea whai ngā ruenga company mari ato I lungo o va lele. O le vastu ai sa tala lo I ai le ofisa su e whapitoa le malo Amerika le FBI I Wellington le sa whaali ai le ofisa le mpaso Amerika o le a su e nai ma wha au I la vea I wha amatau o whainga whasotu la fono I le nei tulangi. E au fiei whainga whātupu whālave, whainga whāngoi, whāmao papoino soni ngā tūla whono, whela ua I o tupele lea masapalai o whala au whaasaina. O se fulmane ono paseno tamaiti sa tua o ngari tau sang tuluai, e leini tu se pasi sa maua. Se numera pito mawaru ngā tūre e tu sa male, se fulu tau sanga. E tu sa lea male se fulu wafe ono se lau o tupulanga televou, I le oti si male wha, I le wha sengana, o pasene, o sili atuai o na leanga na I le tausanga lumatu. E tu sa lea male ono pasene tongi, e mawaru ngā tuai na I lo le se fulu tasi pasene, sa wha maumawina I tausanga lumatu a ele amata le pepisi o COVID ismariva. O le pasene o tama I te uma o nga ia o nga maulunga e o Norman Tispasi, o si I tia telo mai le wafe male lu sfulu, se oso I lunga sa tu o ia e whai a onga ia fianga o le tu whaatisinga lea, o te poninga o le COVID ismariva mane maulunga, o le numero tanga te leini ngā ruenga, sa mafuena tō tele te mai te vave tō muni ma onga na I lo le mea te tau ona yaim. I fwoi numero le matanga ruenga wa o onga sa whailo ai, le se fulumale tolu paseno te mai ki, sa tua onga le tau sang tolu ai. E le au si eina le whaatulangana, e aona au si le whaitau tusi mane numero. Pe a whaatusa te sātu le tusa mare se fulu pasene I laloane ma mana onga, I lumatu, I tau sanga, a ele bipisi le COVID se fulumale iwa. Sa whailo ai I leo whai numera I le valsu paseno tamaiti sa tu muni ma onga le tau sanga mawae, sa tutu mawa ia onga se iau liesu fitu tau sanga marungato le mātua. Fitu rin pasene sa si tia iai ma le tau sanga le mātu, I le vaenga tero le si tanga, o le whaawa wai leo no nofo ia onga, o a onga, ia mai ino whanga e vai ta mao ainga maua.
O te mai te aonga Māori sa pite siri atu on leanga, iai unga e iai. Lua samalwan pasene sa tu ua o ngai Norman tu spasi, ile te sang tuluai, pea wha tūsik sa tu ili se furumariva pasene o te mai te aonga Pasifika. O le nua meratanga te le ini ngā ruenga o Pasia nei, se tūlanga pito sidara maurunga tu tonu le lima te sanga, a o tā fia company ma business i ona toi whawhai ngā ruenga ina, i tangata. A o le ai o ni ngā ruenga i maketo ngā ruenga o whaawau le sitia, ma le sitia o le tongi ua tiri whai mari atu. I whai numera le matanga ruenga o whai numera wha moma wina o whailo ai, le sitia le numera tanga te le ini ngā ruenga le lima tisima le lu pasene i tonu le tonu masina e muta ia iuni. Mai le lima tisima le tes pasene sa ia e kuata i lo matu. O lea whai numera o whailo ai se a tata o le mawalalo mai le wha moe moenga sa iain. Sa tau tino ai le tamatai Minister Tupe Nicola Willis o le whaantūla ngano tanga te le ai ni ngā ruenga e le o whaamari ei nai. A sa ia varo o ieina o le asau ilaro se te monmuli mai o le tusanga e ulawa le tūlanga le mautonu o iei tama ainga maua i le ke lope. Ia taro tālonga o le atari malo i au kilani tālonga au whiri whawa malo e lua ali ma tamatai ni sila le Kiwis ma le Kiwi Ferns. I tālonga e lua e whaiai i le aso tasi i le tausanga nei. O le tāmarasanga whaale te usanga mori po le Pasifika le Pacific Championship, o le awa ai nei au e lua ni sila o whitaui ma au e lua Samoa. Le toa Samoa, ma le whetu Samoa i le Malae, a le Go Media Stadium i le aso sās marivo Oktopa. Ma le aso sā lua o November, i le Malae tele Eden Park i au kilani lava. O le atari malo le Kiwi Ferns, i le awatamata e le Chillaroos Australia, a whito ai le Kiwis ma le Matemaha Tonga. O nei tālonga whai taulia o ni whitawinga mata ina au le Pasifika pero whaali aere o fisa sirilo le kapilikia New Zealand, Craig Peters. Ma o iei loi nai, e patino le au tāpua i wha mamai e tonga ma Samoa. O le alo lofi atu mo le samino ala tu au maringa nuu, tālonga e le te tau misia, e bera ia whaali aere Peters. E le champini o le tāmarasanga o iei nere kangaroos Australia, e malanga i le itu i mātua le hemisphere, Moana tālonga e whai ai, ma uawa noa ele champini mo le tauwhaina. Ia New Zealand wa manao, e na te toe sii lunga lipu, sa manu maloa i le lua whimale le futolu. O le Kiwi Ferns fo ia New Zealand o le atiu tilo, e toe wha le champini o au tamatai sa manu maloa lua whimale le futolu. Le sa lato wha toila loa le Chillaroos Australia, mo stei mua te tono le fito sanga. Ma o le tālonga la ma le fitu Samoa le a o foi nai i le Kiwi Ferns i se so ang folo la to le o iai o nei le toita alum Samoa tol mai de loa female lus folo. O le ausia ina le sui folo le o Black Simon Parker o le tulanga maulunga o yeran ta alo ina ua fia i le awari sila mo le tāmarasanga whaava malo le Rugby Championship whaafte iai le tamu whai e muli le ta alo whaatau tino a le wha matua mua ma le longolonga o le All Blacks Jerome Kaino. O pākai te alo le tūlanga ris fōweti sa whaate ia, ina wāwhia i le awar whaia o ngā All Black Scott Robertson, o no le mata ina, ma le whaate au tino lan te alo sa ia i le tāmarasanga supalaga pi Pasifika i le awar le Chiefs. O lona maulunga tasi te se mariiva fitu mita, ma le se lau luas furu kilo kalamo le mamafa, sa whao popoa i lona le lei, ma le whaate au tino lan te alo. E le se wha lilo le mana o Robertson i le mana o le i tamata alo i luma malo losi mala popoa, mo le whaafto aia i sa aia Springboks, Forani, Mailani, e tā mo e solo i lunga malaya pe a tā alo. O le tue mata i nai tama o whiwhiri uma o fuina le ofu numero ono le All Blacks, o Parker, Tupovai, Sami Penny Finau, Luke Jacobson, Wallace Titi, ma Parker, e tā alo uma i le awale Chiefs. O kaino, sa whanau i whanga alu i Amerika Samoa, ele ai o le o poru whamone bole, le tamaiti sa vai i ma Amerika Samoa, se tasi tamalongolongo hama pita sini ato na lei, sa i ofu ina le ofu numero no le All Blacks. Se tamasale i mawhai e se isi o whaia onga, a New Zealand, o na maua se isi suyai, ina o step ese, i le lua se funma fitum. O pākai whai lava se o na maulunga teisi ma toe mawhatu nei lo kaino. A sa i a whaari ai le televisa New Zealand, o le ta alo kaino sa iai, sa tau mawhai e muri ai le ta alo whatau tino, tue ta alo whamatau. O le whainga malo New Zealand fōringa mai ala tō te tali lele ia le langolongo ino se ngāi o inga e wina mai ei tālongo whastete Australia le State of Origin i ele ne o New Zealand ili silo tau sanga.
O le tamarsanga whaastete o le like Australia o whaatulungaina o se tamarsanga pito silia tule ona whewhewura la ka pire rangi. O tala sala lau wādi liane whaapea o se fuafuanga pūrenga o le tālonga e whaia mai, nei tālonga i New Zealand rua whema le rufufitu, i le whainga mālo mane vaianga o turisti New Zealand nei sa li putia le Hawaii tala noanga ma le NRL. Wāngia ina sa la ngā e whaia o ngā longolongoa mua le laka pīliki New Zealand, Sir Graham Lowe, ia lea fuafuanga i le lia minista o tālonga Mark Mitchell, o le malai tele Eden Park au kilani, ma le malai o fōlo fausia nei kare stete o le ailoai o le tekaha, e te wafo mo le tani malo ai, i se tālonga a le State of Origin, talanal ne aso, ma ora file muitan ta umasoi foia. Ia le lei sfut malua minuto te nei ia le tu las follow na fa fonga tatu wa tunu le toi fa salawina o tatu tala ia i vai fanua pe ona tu ina tu mo fa fonga mai le tatu wa tunu ma na tolo solo ngale nei ba manuia le tai au fo le lo fo mo le anga le o tatu mo taisi le langi ia ile tapo inga mau al tatu wa tunu pe ona ia ina te mam tina ma tu mo te malawa sunga fa fengainga ia o ila tu fo i lo fa penan fenga tu te manga ruenga mo le tapo inga mau ile antou ia o lo o tapu e me pea i ainga i le nei fo yaso so se tafar ke lope o e mau mali tatu pokalame le na fa ilo atu tai au nei o la mfai ona so o tatu pokalame i le nei fo i tai au i le aunanga mali tautu al sunga fo mai ia dokta ta iau tawai tautunu ia pe ona i fo le aunanga mali tatu pokalame o tatalanga i le va yaso ma le va yaso ona tatu taimi ia ala tatu se el tatu va i Samoa i le tautu mali aunanga ale sunga fo mai ia dokta mtawai tautunu talofa lau sunga fo mai ma lor se fo moria le tai au fo fa tai fo ma vi ia le li wa mo fo le vonoa ia e fa sao ma ia se vono mo tapo kalame il nei va yaso fa tai de to mo ta vonoa fa talofa tu balangang fa lol ia pa talofa tia le tusi pa pe fo ile o fa ngal radio Samoa New Zealand Auckland ia pa talofa tu ile mamalu le tu no fa pena ona lalam pa au Patalo patu nei ai ngalo pena ona mai Alaska le tina matua ya tai popo muriumu patalo patu fo ile ai ngai pilani na lo mafto mai tanga au sipa i palo ese pa pena foi le fionga ya le asi vitale pa tonu le fionga ya imple tavai ese pa pena foi ya tanga ya tu au problema ya mai ngai pilani patalo patu lalu Wellington no pa pena no mai ai ya tina matua ya si ala taua ya pena foi tanga ya tafa tau le pawa ka pena foi ia le pionga ia trenga ia le manfanga tuata una foi le pionga ia le manga fale ka pena foi le pionga ia sua no maleota ka pena foi ia le ai ngolo mai mai tuila tina mutua ia sina ia ka pena foi ia nei sema tu pionga ia musu tina mutua ia musuai ia mai umalava lo fa pena mai mo mai nei fa mo nei tai au no le man munga ta taimi ta fa ita fa ta lo fa ia mo manu Samoa ma lo so fu mo via ma lo le langi mama ma lo fa fitai ia lo sunga fo mai o mali tau nei ata tu Samoa ia le lamba e amata fo tim o le menei le o i longa lava le tau o lo angi tua o lo ia ma tu tua ia le pata si foi te tia o le tau le a mātou o le mtangi le o tua o loa. Ia tele lava in tori whaavi ei ia le manu le tu mano. O lo ia foi nai maliu te minei a le pata lewa atoa nei whaama i aso ani tua o loa. Ia o lo papena foi ona iai maliu te tonu le tu mano. O si tia lau tele le manu le tonu tu langa na iei le mtangi le o le tua o loa ia mātou. Angi la tua o loa no winga le sa le sononga e iei ni me tupu. I tua iau tō. Ia, o le tatanunga lava ia o toia, ina e pāle ngalu, e ele ngalu e tai ai le papa i tai i motu ia i tai o mātou o tele o nuumua, ia kanua tapu, whape o sole ngalu. Ia, ona whape nāno lea, ona angi le matangi lea o tua o loa. Ia, o le talafo ia ale tu māno, ia se ilonga lava e maliel, tua o loa patua whape nāno na toa. Le vingo le whaam talanga ia e ei maliu i nu tasi o le tu malo o le mai ai pava ia so taluai leo te mantua ia mo pea ma le lima i le ono ia maliu o le tu malo leo ua ui loa lava ia ia e le o doai pe fia e lima lava maliu ono maliu leo te lo me se foi maliu e whaatino tai au ia pa pena foi la le
O anga ngā lea matangi si o mātutu malo. Ta lo fai. Ia, malo lo sa. Wha mahon whana foi ma wha mai se atu le tāpo kalami nei aingo le tu malo. Ia, o nei wha lawe foi po ona le walau pa ia le atua. Ia, i nei vaenga pe ona e tauno nei wha soa ia. Ia, po ai sauno foi. Ia, lau sungal fo mai le tai au. Tulu le tāpo kalami le tai au na inisi o tāpo kalami alangai mai. Ai, o le ata wha soa. I whātunga o mea ni o whaleitu. Maringa ngana e whaongai nai. E leo te pōse lilo le whaafonga le atunu. Tasi lea ngana ese le fia whalangolongo. A o le maari e. Ia, o le winga o le whaamtalanga. Pui lea o lea e le tāko klami o le tātalanga. So o langa au tu lewa yaso, malema yaso. O tai ei pēa i le whātunga. O mai au tātalanga no le whātunga o solo, whātunga o pese, whātunga o tala. Le uta o mai lea vae ngā tā ua mo si le fia e alum whanau o le atunu. O le whātunga o whale aitu. Ia male ngana o lo whapenau na whaongaina. Le o pomala e fo i le whafonga le atunu i whawhiawhianga fo i po whale aitu o Petelo Musu Meo, o whale aitu o Pet Mamaia, ia o whale aitu o Siaki, ia o whale aitu o Yoel, ia o whale aitu o Pili, Nehemia, ia ma lalatou foi maenga. Ia a o whale aitu i longa fo i tono New Zealand, ia o iei lea fionga ia ete, ia whapena fo i ia le lesi tatu whale aitu leo o Naila ro Wellington. Kofinga. Tufinga. Lea i tufinga. E pei o le ngangana. Atono e momoli le nganga mali. E pei wa manatu foi le tatala no ai ngangana le o fale aitu. Ona e pei o le ngangana e vai malu i le loto o meli. Pei o le ngangana foi le o mai ai le loto o le ata ini whaanoanoanga. E li uai loi mata i le tangi anga i le fia. E li uai le whaanoanoa mai le ata ma le oli ma le fia. Pela le ua tamanatu ai, wata o mai lea vai sua o le soifuanga o Samoa. Ina ia malama ngō fie whanau o le atunu. I le tuainga ngana o lo whapenau na momori mai le whātunga o whale aitu. Ia ae o le metotia, po o le aitia fo i o lo whapenau na whaonga e whale aitu. E whapenau ona taumawhai e whaahau Sofia ai langona o le au whaalongolongo ma le au matamata. Ina ia mōre nganga o le ata ma le fia. O le tā ua le vaenga le o ta whaasoa ia. E iei lisi tangata fo i lea lo atu pi e tau lo whale hitu o oso le fia. A whapea lau whātunga la i o whaitala maalie mo le po le whainga o whale hitu. E tā pena le tangata whatwhatunga ia po vaenga ia. I se mea o kupu. Po se ilonga e haluanga ia e vaiengi me tā pena ia ni ana ia fo ia whale hitu. Ia, ele aia se ngol whātunga o whale aitu ma le whātunga o solo pese matala. O le winga o le whamatalanga e tonga whai fo ile au whale aitu e whau pe whatu le whale aitu. E fua i le mea o lai tupu le nei taimu, current events. Usai whaperenga fo i le mawhauwhaunga le tusinga o le solo ma le tusinga o le pese ma le whatunga fo i o le tala. E whaatatau i mea o lae anoa o le soifuanga o le tutupu i le taimi nei, o mea le tutupu le tala whaasol pito. Ia, ai matamata fo i a o tele a fo i te whaalongolongo fo i a i leitio, masalo fo i o leitio le Radio Samoa, e tele na tai fo i whale aitu o Petelo Musu Meo, ia o whale aitu o Pili. E whaapena o na sui e fo i le whaalongo le atunu, mantua fo i la. Ia i whale aitu o Petelo Musu Meo e whai i whiriwhiringa o sua whamatai. E iei whale aitu e whai i au moenga ma wha amala malamanga. E iei whale aitu e whai i wha amasinonga o whanua masuafa. Ua o a fo i le tūsa ia. Ua whai i ei whale aitu o Petelo Musu Meo i tala fo i le whaunga e noa o le waa. Ia, a vai fo i le whale aitu o Piri. Ia e fo i whale aitu fo o whai vai le tai, o le tai ngā whee, o le tai alonga o le kiwi kiti. Ia o misa wha le unga li. Ia o whai vai le tai, ma whai vai le sami. Ia o le tūlanga foi i le whawhine no fotane i te tonu se a inga. E pei o le i o te whaanga tama le atunu, pei o le kiwikiti, ma isi ta alonga wha Samoa.
o le ngangana lea e momoli mai e ina, male mafaufonga lo loto, male metotia o lo taumawhai, e whaau ngā mai i a vaenga i o si o manga o Samoa, ma vaenga o lea nganuu manga i whanua lea tunu, e whawhatu mai ai, ia latu whale aitu. E se senga, Doctor, se senga o whatunga o pese, ma le whatunga o mei o whale aitu. Ai mai se foi mei o solo ma tau loto. Se senga. Eia lona se senga. Ole lona se senga, ona ole tusinga, ole whatunga o solo, whatunga o le tala, ma le whatunga o le afoi nei, ole pesi. O se mea e lama se taimi e tāpena ai. Ai ole whale aitu. E ili tu inga whale aitu, foi le e tūlo i lunga o le stage. Maua le au tu e whale aitu. O tu inga tō mai na leo te ai ia uia ia pētelo msu meu. Ngau mai ai lunga o le stage e whaila whaafiafianga. E pei foi le totongo mai a upu i lea taimi ma lea taimi. E pei fōlinga mai o se mea foi inga le te whaitau o le mea o lewa o na tāpena. Ai nei o le mea le whato au so ma taimi nei. Taimi le na o le whaatita inga. E angon wase whaamatala ngā pētelo musu atu so mea. Vai tō mai le na leo so mai tua. Ia kiriki le mawhau o pete. Wa kaungangi wha mai le. Pe foi le te tu lo le whaafonga mai le tunu. A o le to mai o le anga waa ma le iloa. Lea e whaatino ai le vaenga lea. Ai o le tele foi o le tuainga ngana le whaonga i neina. Pe o le ngana foi le mali. Le tau nei tātou sa whata ta whaasoa mo e foi. O le ngana eva. Pe o tuainga ngana na e tere na whaonga ina. Ele au whale aitu ia. Pe o pētelo masu meo ma pili. Whao atu le fesina le stapa anga le fesina mai. Doctor, la so sila fia. Ai se au whaingoa ai o whare itu. Ai sa tauna whaingoa o whaitala mari. Ia, mataudia foi o lea foi nei. E afua mai i le whaatinonga lea o le pōula. Pōula lea tunu. O le tasi lea vaenga tā ua lea tunu. Tasi lea nganu. Manga i whanua sa mua ua tele ina lea toe maaia ma lea toe sila e eno na vaunga. Ona o lea awhianga o taunu umai o le lotu i sa mua. A te tilo ne maai o le whaatinonga o le whale itu. E afua mai le whaatinonga o pōula lea tunu. O le pō e whaahari a iula. A ola le teimi whaile le whai aia vā ma whai pōula lea tunu. Ia, matauria o aso i eini pale ia tātou whale kupalangi. Sa whaatino ai te tonu o malae ma te tonu o whale sa mua fo ia lea tunu. E matautia le vāu ngana e whaari ai. E le ngata o le whale e whaari ai aitu. O aitu pei fo ile a tātou ana mua. O le ngana ana mua le a tātou e whaamatala ai a tātou tū ma tātou wanga. E whaamatala ai se tangata e whai mea maarie. Le te whaapea mai se o le aitu ar tangata lea. Ai o le ngana fo ile le peise ingoa fo inga le e wha ingoa ai a tātou tū ma tātou wanga fo ilea. A ta uia ngana na mua ma ngana teimi o tū ma nga whaapaupang. Le iei tātou waunga ngana lea o le whaavevela no foanga. O le aluatu le afi. Sa sae le mata o le aitu. O le ale, o le oile aitu le tautalangu. E pei fo ile le o winga o tū maanga fo ile a tātou Samoa. Ai o le mamafi le na o le tātou wanganu. O le whaatinonga o tātou tūm, tātou wanga peita. Ua tele o na afianga. Ia ona o afianga o le whaakewisiano ma le taunu umai le lotu i Samoa. Pio o lea la ua tau mau atu le sootanga. O le upo le sasai o le matele itu ma le ingola le o le whale itu. Longa wingo le kama fo ile ua ia ta teri va ita. Ina matua tupulanga te lo fo i te reiro lausunga le fo mai. Ae sa ta whaalongoi. Ia tau tala le vaenga lea. O le sasai o le matale itu. O po ula. Longa winga o kama fo i e makua i papongi saa. Pe a whaatu i te ngangana. Ngangana tu sao. E te masani e fo isi teimi e tātou universite e masea tua inu i tua msawai. Nga le aola le teimi e fai le poula le pō. Le winga lo tala e a fai e poula le awalu matamaita. Ea,
na va ai le iai tia te fai atu e ese fo ile atu ai ngā whaatinonga o le atu ai ngā tū ma le anga wha Samoa. Se e o mai fo inga, o e ile si po ula anga makua mako whepunga I fafu. Fo ile a mai le whale. Awa ua mai nei le au aluma. Ta whewhe ia o tele tau whaamtalaina. Masalo e mana o fo ile le e toso atu ta ita pe le whainga o tātou o le itu pawari. Pe o le whainga fo ile le o ni wingo lau tala le whaatinonga o le poula ma whaatinonga o lea o le mea tonua ia ta uaitu. Po ina le matua tanu wāre tangata lilo ma tangata kewisiano. E au sa wa to anu tele no le wingo lau tala se tu lou le whaafonga mai o le atu. I lea fo itu ma ngā tātou Samoa. Mana ia. Ia, walaki fo ila. E ili si fo I tama fo I sa matu whainga luenga whaatasi sa ina lo fo I o matu vai. Ia, e whaingoa fo I le universite o le eit. Pe o ia lea sa taritalia le mae fo I o awaluma tama ita. Sa whaatino ino fo I le atu ma le anga. Tono le mafu anga le na ua whaingoa. O le whale lea e whaatino ai le poula. Awa o le poula e whaatino I le pou. Le fa mai tātou ia o le pō lea, o le pō e whewa ia iaitu. Lea lai whaatino le anga I whanua ma le anga nuu lea Samoa I te tonu mauta whale a Samoa. Ia lea lai whaamtala lea tunu. O le whale o aitu. O le whale e whaari ai tū manga. A lea tunu. Pe o tū manga fo I e taua e sisi tū e whakaupau. Ia pe ati o tilo fo I ai a le whafonga lea tunu o whale itu. I tangata o le whaia. E whai o le maari o tala, o le ngangana e whaongaina, o fōlinga, ia ua whai se maari, iwa pe ale hiku, pe a fuar ngangana, ua maali, pe a tilo foila, I le whaongaina, tu loa e lau whai whanei, tuma, langa o le ngole, o le whai ngoi. E maali e whai o le swinga o le leo, o fōlinga, o tanga e whaangai o iei pe o le whatuwhatunga le o le e le ngata I upu o tanga I te tauna whaatino lono winga e la vea uma I le whatunga o le pokalame lea po le melo le whareitu ia e sa o le leia tia o le tasi a whaleitu longo a le a fwoi nei a le au whai whaleitu ia pe telo su meo o ai fwoi nei o pili mane e mia male maenga. E iei le whale aitu lea na whaonga I pe telo msu meo I le whaunga o le wha au noa. Unuinga o lau tala. E pe fwoi lele e whi palo hai fwoi le whainga o lea whatunga o whale aitu. E tilo le leima e ai le whale aitu le na. Nā luai ia su meo, mai le leo su meo o ia o lea tua. Ai sau ia pe telo o ia o noa. Lea lana wala au mai e ro'o la le teimi wa ave ia manu I tonu le va. Fai e lole me valea pe telo marsu meu. O le fai ia pili mane e mia male vaenga. E o mai feto lofi I wha manu mai. E le I pate ia ele ua uri ia o pili marsu meu. Ui maa foi mane e mia. Le me valea la wari ia o su meu pe telo no fai. Umanga o kokolo mai nga fai rea o pe telo. O koe kokolo mai, e mai ngei mangu le anga I kokongo le waa. Nga lau tala le ngangana le na. Ai ia mate ia fo ia le isi I tangata. Le wha winganga ma le winga ma mafuanga upu. Ie whai e le tūlanga leo le whale eitu. Pe whai leo le tūlanga wha pēna? Ai, o lau visiri, doktor. I le taha ua le vaenga lea. E se mafua anga nga mafua inga. Na whai o tatu tangata Samoa, lea fo I tu a inga. Lea foi tu ainga po kalame po lea foi tu ainga mombo faleitu au tere lopo fe mafua mai ai ia matau dia foi o tātou o le titilo ne le soifuanga talun tātou wola mai le tolu a fetau sanga taluai e pe o tu na maanga o fianga le na sa foi nei sa avea ma vaenga foi e pe e socialize ai o tātou tangata se upo no fie pe a o I le po pe o ina tai pe a foi le whaatinonga le na po le practice le atunu pe o le teimi foi le na o mai tātou vai teimi wha mai o le ivea wha mai o e sako le masina le ana tātou wai pe o se mea na e tutuli I ei whanau a le atunu pe sa ola fia ai tātou tangata wha pēnā
Atonu foi o le whaatinonga lea o poula ma tulanga lea o le whaatinonga o whale aitu. E peo o ina lea sa fua mai ei o se vaenga o whaafia fianga Samoa. Se vaenga o lea nga nuu manga i whanua Samoa. O le whaatino o whaafia fianga. O le whale aitu o se vaenga o whaafia fianga Samoa. I le teimi e tau mawai ei le malanga ma le nuu tali malu. O lea lava la e o mea le teimi nei o lo whaatino. Peita, wa suia lo na whaatinonga. I le teimi nei. Ele o toi iai whaatinonga yaso iai pi o na iai. Le wo o ma teimi nei. O suia le whaatinonga o tatou aia vai le mele o iai nei. O whaianga o ni pese fo ilele o le whaatinonga sa iai yaso wa mawai. O i nāna lea na mafua mai iai le vaenga ia. O le vaenga o le tatou tū ma le anga nuu o Samoa. Wa pe o mea ia o le whaatinonga o poula le atu nuu o le whaatinonga o whaafiafianga. O se vaenga o le anga nuu. O se vaenga fo ilea na ngai o tatou tangata e whaatino. E pe fo ile e socialize ai. Pe o le winga lo. Ai pe ia mā tele la i winga ia wha winga lua. Le whaatinonga o tatou siva. Pe o le siva lea o le Panaua Vila. O le siva o le Panaua Vila, o le siva lea e tatamea whaiwha i le leise pesa. O na whai lea o tanga. E whaatatau anga i le whaatinonga lea. Ea, o le ngata fo ila ina. O le whaatinonga o le mea lea o le poula. Lea lea iei pese fo ia lea tunu o pese o ana mua ma whaatinonga ana mua. Ea, tu lou whaafong mai lea tunu. O se tasi lea langi solo. Se tasi lea o pesenga o whaatinonga o mea i o whale aitu. Ma poula. Tatala la ia lo ie ma lafo i whale. Se i tā telefona si pala i le tuta si le ai lea ua sua mari. E whai a nei tanga. Ma tango solo 5. Ina ia tau atu se i tu lau le whaafonga mai o le atunu. I tau i tu tino le ali. I po le i tu tino le tamaitai. I le whaatinonga o le tatou tu le maleanga. Ai sa le ia whaina i ma fau o tangata Samoa. Ia teimi. Ai sea, ona o le whaatinonga o tatou tu manga. Peitai, ua tele lava ina tau fiofi ele atunu le nei teimi. Ua tau fiofi ona o te leo le influenza le lotu. Ma le whaakewisiano. O le ua tanto wanga e whaakewisiano o le whaatinonga. Wa tatou tu maanga i whanua. Pera o le winga lea o le tātartalanga le ini. O lea e whaavae mai i lea fo i whaatinonga o lea nga nuu ma lea nga i whanua Samoa o le whale aitu. O le whale e iai aitu. Mantua foi e whapena foi le fono maitu. Alu se mata upu tu ngā se nuu ma se awhio anga. Ua le ngaua se tatu. Ona whai mai noa lea ta ofi. Wha moe le toa. Fesili i tu unga mau. E mafuai le fono maitu. Pena o le tu lea atonu o lo whaafonga mai foi. Le malu lea tu nuu mwhasua mai foi. Ona ua whaakewi si ano ina tu maa ngā Samoa. Ai le mawhai ona ave esea. A tātou tū maanga, sa ola mai ei i teni wa mawai. O le tawhas. Ni whaiwhale aitu, e tau mana tua, aili o melwai teimi o pe telo, masu meo. Ni si whaiwhale aitu i tu atu. Ia, o le whaiwhale aitu le nai tu atu, ia o le teimi o siaki, o le teimi o ai fwoi nei, o Yoeli. Whaiwhare itu nā lea tate iloa te ita ia i le teimi nei pat mama ia. Te mwhuile leo o tatou soifua mai. O te le o iloa la i tua atu o le tasiva fitusfu. Lea la o te le o iloa ea uia ni whaiwhare aitu. Papena. Tate tino fwile le mātango fia le nei vaengo ta whaasoa iai. Ia o matu pe telo, alu atu su meo o ne emia. O manisi whaiwhale aitu wa tāle maua. Au te roto ia o piri le tutoi man nei taimi. O piri le tutoi man nei taimi, ia o matua fo i stama. O matua fo i piri e waka kau fo i ngaru piri. Ia, ai, o le tāua i o vahenga i pēnu tā whaasoa iei. O le whaatupu manatu ma le whaatupu langona. Ai, o se waila au sili fo i lea. Ia, mo tātu tangata. Mo tātu tangata i lea taimi ma lea taimi ina i mawhai. Ona mawese tala malie ia mawha Sofia ila ngona tangata e fia iai. Ia, o hani si whaenga tau ona whalau tira le tāpa kalame malanga whalalo ona wha mai o tātai.
wa amatua tua fo i so i fu tangata pe fo ile o vai tu langa fai fa te inga tu lo le fa fo mai langa o le tamaya pili o le matai le matu nu u te vea ia ona ia u fo ile suafa tia ia mali suafa tonga fa le minga la tala e ye le fono le matu nu ulen fa ile so fu le te nei le minga la tala wo ese fo ile tu langa wo o ia fo ile tu langa o fai fa le tu pili la to wa tu nei isi fo yo tau le al matu ia matau fai fangu tale ni to ina ia e fa ia pili e fa mai tala pili ia fa se e tamititi ngora kala puita o pe o tau mavai tu fo il tale ni to ina ai o tanga o so songa o no malos ia temine ia o tu fo ia tu ino pili tu langa va pena ai lem fai una tu volta por kalame ia masal fo i o tengi umala mai fa longo ile fa nau male malo le tu o ta mai le tio pe sau fo i le TV fale aitu o le fau tua ata por kalame tau mafai e pu e maua le ngana nai ai ai me se le ai ia male metu tia o nai a mai le fatunga o fale aitu o ina fo i te malama ile fo i fatua inga o so i fuanga o Samoa e pena tatu iai se tūlanga fa pena pe fo i lao na iai ia fale aitu na fa ngai na ile ngana Britania wa tasina me pito isili ona taua i fale aitu o le fa ngai o le ngana le fa ngai fo i fale aitu ia Samoa le broken English fo ile e fai ia la to fale aitu ina ia fa pena ona tangia le ngata mo wile le fia o tangata mo wile ata ia ai fa pena fo i ona a feeling ia fo ile ona a ho ina lo mia tu ai nga fa upunga fa pena e ono pule ai le tanga ngana ia tu nga fa pena ai ia mala ngofi o yo le ngana o fale aitu o le ngana eva o le ngana o poula e fa pena ona fesui na ai le ngana ina ia mafai ona bawal fia e tangata malo fa tai fa so le manino mata ngo fie foi ya so son mata tu wa tunu ya mai ni so fa fali tu ya so la to telo la tu la fu e vai va mai ma fa fonga ma le tau o fa so ile tu fa ino ngana ai mai so fa tunga ole fatu ino upu malangona e fa o so fia ila ngona fia fa ngolongo tangata e ai ona ta taimi fa tai tele la vala sunga fo mai mo ta po kramen lita yao mana e foi fa soa wa su e foi le fa fonga tatu wa tunu ulanto ia ma wa su e foi le la ngono i lato ba u te do ini so i lato ri taleni ia ia ngata po kalame so sani foi le fa o sofia i lato ia te tau foi ona va ai fa tunga to eno foi fa leitu ai fa te mo tapo kalame le tayao la fa tu lo sunga fo mai mo fa mai no tapo kalame maranga falal ya salo le vai ngamul muli fa ai fa mai tapo kalame o pisi ngana o fa nga ina ia so fa ipea o le sau ar tangata e fai mea malie pe tama pe teinet fa longo tu i le fala tonga pe ia usau fu ile iku ya tatu pe foi tu nga ngana fa pena se o le iku wa le kamale o le iku wa le kengene pe se ngana foi le o fa nga fa la weitele le atu ale o manino mala mai ia tu langa fa pena e foi le si foi tu o mai tawin ele ngatala o tu langa fa pena e pe foi le lua ve mangana pe tau suam fia ile tu no talua yo no tatai mi malisi u yo ta fa moi e mo mori tu ai foi le nga fa tai le malo le tu no ina ua ma ua pera yo lo mai pera o tu fa so mala o tu lango le nei por kalame fa tai foi fa so mai ile por kalame o le talanga ia taltala i pera pe fa malu lua tu foi ile le mafai ona faatino ina tatu po kalame isi aso ai meso le aso lulu pe ona faatino ia ona turi lava e fua fo itemi wa vanoa ona ia nei fontanga ma telefo yu vai ia ai tau mafai lava i leva yaso ma leva yaso ia mau lava se avanoa eso o ai tatu po kalame pe ina nei ta ile mse leo ia manu tele ina lava le fa sau ngale atulu ia tatu wanga atu ia ile fa ungo nei vai yaso manu ia lava singo to nei yaso fa so ifuia ia fa tai mo ni foi fai valo filima mo nei vai yaso lo sunga fo mai mo fa mo ta fil al vas fo so ifu mai manuia ia so ifu mai manuia ia le late ma fa ber tatu wa tinu le nau fa fo mai e lunga tatu to tumo tatu o nanga fa ponga nei po kalame o le talanga ia mo le sunga fo mai ia ta iao dr mta vai to tonu
Te bela wati lo tos fulma leva minuto talo le tu la se fulma tasi mai tatu wharinga ia. Tali mai fo ile o le tautua ma le blanga le whionga le malu se mostiti. Ia wale tautua ino le tatu atunu inisi o tatu pakalame leo tapena mai. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Sunga, o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Se inga uka amilo I au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea I mau aiso skoi ngā mag ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele. Whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID sfuluiva mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-valulima-iva-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E iai le whale o loa o loo fia whaatau atu I le a ai o Glen Innes. E au fia I fo I ma le potu moe I tua. E mawhai o na e no foai. Mo nisi whaafisili, whaafso tai le e-maili lucia888@extra.co.nz Lucia valu@extra.co.nz. Ia, le leo leo te tali mai tatu pokalame le leita e ao I na o mai atu na undi se tatu whalinga, pia na whailo atu mo le whafonga mai le tatu atino, o leo whaatsimai le whionga le malu se mostiti mo le tatu pokalame le te ao nei, whailo nisi o tatu pokalame, ia e mase lava le tatu whaamai pe ona pesi ai, whaaftei le tua o leua, mo le avanoe whaasoa I foi, mo tatu le leita e ao, ia, tatu tatanoa ma tatu wawai, po fia tonu le wanga I el tenki fiva wa le wasau I el foma el tenki fiva. Atalo vatu lo fianga le malu, se foma ria leita ya fo. Ya, se foma nui lau to fati tia, ya, fatalo fatu fo I tapo inga se tatu atino, so se fatu fai tauranga, me se fo I tapo inga tupu matamali, ya, sa wao fo I matamaitai. Le ngate leo faltua matausi, ya, awa pe fo I le, iyo sinai o tatu tama, tu asin sina, e rova penau tapo e mai tono mo te malawa fatalo at foili ofisa mamalu ia ka ke alu sa fa pe wasui ia le nge ia le mea ai kasi fa pe au sau e ka ngoi fa ka mi sa ka mea ai ia o ka sau fo ia le mea ai kasi le se swinga ia ka si ia e le ko ma fo ka usanga fo ai fa malo ak da usungale se le ba ai o lo pe laui ia o le manga i o lo suki Pea wa pese me ranga whakau sao. Iyo, whakau sao la ka kupe. Le ngawhai meo le suki ranga hai amai. Pero kene le ingai oi. E o loi mo whongkanga whale. E o loi whongkanga whare ngaruenga ma. Ki alu le isu e marisuki wai uma koe whafo. O mea leo le nganga le koe. O mea leo le nganga voi le ngau mai le au. Le o mai le o Amerika ia so ia papa uma ngire kanga le nganga le nganga. Ya o nge ya la le kupu mer ke mi yo. O le nganga le ko e ke le tong ko fa ngainga ke mi ngi. Pela uele pela wei o so. Wa laki fo ia si o kari ngai mo. Oi, o la kai a kupe, fa mo mo le auto fa tia. O la kai ka kupe le fa ka we ko. Wa laki oi. Va ve malo lo si o ka maiki. Ya. Ya, wa va ve finga mo nga du ka maiki ma le leida ko o nga pe o lakinga. Ko sa wa ngai la lo titi. Ko sa ka mai na lo le ia Sarah. Anna. O el Jake. Ia. Ah. O foi man si o. Aisha. Aisha.
Ia masi kako ka masenga. O ke saura, la e punga ngoua. Wala, ia. Whapea, sol, e se me ua kupu i. Au sawa ngu. Sol. Sol. Whea bai sau, o ako I kua rupu kuka. O le ise whangu susu, I kua whea me wa e, whea me lewa e sau ma o e runga ngi, le whangu susu, e whai repu ki ia, o vai. Kangore kāde, au tei, kangore kāde, au le whaakau masiko whangu susu. Dale da lola ka. Mai ko sangwisi mai ko chips chicken and chips mai fa nga ya va pe nga e le mi nga ka mo ke ye fa pe nga ya ru ke u be ai se ingu fogo su Alvele su e fogo su ni va ku nei vai a kai kari ni ai onsa o me fa pengi e ku ku po ya ina e ke mi wa ele kai mi wa kele lava il faso ele kai mi wa le lava il faso wale lava il faso o musa ia kau ke ola maki kiwa maka ko fia ia ele o le mele o le le ilo se me ai va pe wa le ainga la awa ma ngai o fo ngar ko la ka de al tien mo ia la wa te wa ya rio lunch e ko mo ma lo ka la fule o le ngala ia tabaima Kala ta vai ma se mangu kakwa ngafi. Nga fai ko fongo I. Nga me nga el waku. Ke ilo ku me mo fang susu mo sang wis. Ai aku lo fa me le su e me ol senga. Waku fa ka ai ka la fu mai. O ye. Ele fa pera sang ko ku anga sang wisi o ronga fa lo ale ai ka la. La le anga sang wisi. Mai mau sang wisi ni malulu winga. Ale ai ka la fu. Ya, baraya. Le besi di mata ua le ke sa ua nga oe a kongu fu ia ka kera ku se kai mere ia se me o se karo o mai ia ai tata no meta fa so le vanua de ua mo mai lo sunga lo fianga mal ia o le fa mai lo tenki fiva le ua le o tatu tiro ia le mal so le maka o kier ku langa ia pe ma ua le to lima a ua to tele la tu a fier tatu tu no samo au te ro fo Asia tu no Pacifica le wa fa in fa mai le sa le al sa no nga e awan fa manino atu le tulanga o le mele o te ia ia o le manto official le Pacific Public Health Directorate e la le National Public Health Service le I malo o te ngalu fa ta si umana ma ia ma atu providers ia si lo mtu vai nga vai mai la do le peda drive fo ia ma le telo providers a lo facility te sa le ia na mata mai ali nei fa mai lua fe suono pe ua fa te tele I foi le tanto tu leo America Samoa Cook Island Fiji le French Polynesian kini pas ya Nauru ya va pe foi la maka ko Samoa o ka ko Samoa le ngali pokia mai left le nga maka mai nga tiklea mai le ka ko le outbreak le le tenki fi va so sulfito Aperila lua fe lima a leo molima wina o fa kuma le lua fe cases o le tenki fever to tono samo o le fainga la fa ai I fa mo ia mai e fa ile tesi samo nga mai le ngi usila e testa ko e confirm mai wa afia o ile ile fa ma al me fa no ona o leo molima wina wa ai ia fa na wa mau wel so fua ia maleola ia o mea tātou tele I mawhauwhauina. Ai e awa ona silafia, ili tūlanga pi ona iei. Na amata mele aso su fitu o apewila lua fitu o lima na afia lo tātou koe le outbreak le o le dengue fever. Lea la ua amata ona tātou sa ili eisina fo hoi leo le whaama ili nei. Au le mea lava ia amata ma lua fesu ono ia tunu o le Pasifika. Ea o fia im tātou, a pe o tātou le temile nei. Ina ua ftato e a fia tanto mai le aso su fitu Aprila. Leo pe o ka ko le upi ko sili a nga fia ile mele o le dengue fever te mili nei tia. Maru, ala fa sili la. Ai le fa wina lo sononga. Le ma ua fa pe to tele atu o le na fia. Mai le na temi. Ele I maua se fo de fama. Te mili nei le se tui o tutono New Zealand se po se vaccine mo in particular le fama ile le dengue fever e maua le tui e maua o fama monga ali mat mai tai fo mai e maua tui e maua ya tunu i fa fatu pe Indonesia ngai Bali me o lo kele ile nam
A fa momonga wala ona le mau i tonu New Zealand nei. Ona ele ai se namu fa pe o lo fe ave i le fa mai le o tenki fiva i tonu New Zealand. Ai o le mau i tonu Samoa ia ai fa le lave. E le o ngā whātia tātou, ia ta ilo. Ia se tui e watu i tonu. Pāua le whainga e mawhai, ona tātou pui mai ei, le a fio le tangata i le whama. Ia o whai o tātou pui ngā fwoi lele i loto i whale. Pe ono tō whaafonga i le tele o asafo, i le afo i e polo e tu, i le fionga ngā mana vai. Ma le Pacifica Family Health Group le la tō fo i a pito la au. Ia i to inga vaenga na ai o i Samoa, ia, wa ai ia mo meo o whaasunam. Ia, ai me tō i whaonga ia tainam. Ia, awa pe o laite alala i Samoa i se whale fo i lea ua screen wire o oka. Wa matango o fie le nāmia. Ia, ai adu fo i lai fafo. E le spray fo i lea masani i tātuna. E a tangata e o ma ave i Samoa le meka o le repellent spray, polycream. Ia e whanga o mai lo tino tulo. Ia wa kakui kalangoa lai upu fo i e wha pongi i wele ole. Wa ke le upu ole o le whao ngai tono se fua malolo ina me o le utia. O le utia nam. Ia pole upu ale masa ne o le ai nam. Ia. Ia pe o mea na wapena. Ai mana tuole. O wha maumonga. E le pasi mai e le isi kangaka. Nga irisi kangaka. Le wha mai le tenki fiva. E ulo e nam. Lea a fia i le wha mai le tenki fiva. A fia lo le tangata ni. Ia si longa lai alu le ngamune ko e ulesi. Ia fwa ai le pasia mai ele pasia mai e oetetia ia tea ulu wha mai lea. Ele pe o le fulu. Pie tau e pepesi wha pena. A o lesi vaenga tau a tau mwhai atua ele so tia. Ona o leu te iloa. Mai a sila fia ele msoi fua mananoina ele Pacific Public Health Directorate. Tō tele tātou tangata o le whaapea e o i Samoa. I le palota. Ia ma whi au masani lava i le nei vai tau. Ai o leu tō te whaafonga tui Samoa. O bua matua i te lea i le afia. Te le afia nei o tātou tangata. E pawala lea o le whainga. Ina ia lapata ia tātou o tāpena pena. O sauniuni. Ia lava tāpena mpui tātou. Mai tu tono, teimeo tono Samoa. Ia ai me se fo ile toe fo i mai nei. E ke we sa ma mai fa ma. E le malu. O lau fesi. O le alu lo ma fa fo ilia. Po le ale ko nga mu le fe ia le ia ma tu fo tatu Samoa. Ia nga mu ia ka ko. Sa ai li fa pena na ye se afianga ia i fa mai. O le la te tatu fesi do to ma fo. O ai ko nga mu. Pela popoa. Pe ko nga ya wa nga aya ka kala kwa o ale ngam o le ngam ia ngale vai ko o la ya ngam me o le koko i ngam ai ri fa pe nga fi tatu se fa ma ina vai taimi i ri fa pe na fi o le la ka mo o le ale la po o le ngam o aya ko nga ngam ia wa isi ngam we o pe fa ki ke le ngam le po o le ngala te fisi fo ida a o le hase se awala po afu ni onga ni onga e o ri tangata e mo le fa mai le ki fifa o pe ona fsiri le toinga na muti ti le fa mo win le protection wal vanga le manto o le meka o le promotion prevention and protection vanga le protection le e afu e mama fa iringa luenga le o le tong fainga ile na o famela o le ngole na o le Aedes mosquito o me ka o Aedes ia fa palangi na e ke fiu ko so fa sa mo ngamang e ga ke riva ai vo ye ai ka uela ko le Aedes AEDES mosquito ngam o le ngamulanga le ngolanga ka o le ngam le ai a fe ave ia ngi le fa mangi a o fa ilunga ngi o le a fa pe o le we mo o le tenki fiva ia pe o le fiva ngi va ti ngalo ki nga masol kingo po so ongo po ngai wa ila ngonga lo vai ele masangi ia pe fa si tu lo ia bo le fa swat wa ane la fa fonga tato ia pe pakka le kingo vo le mangeso ma fo ia pa ole tino o nisinga o fo yo aunga o le tenki fiva e ono a fie o pa e mauile e le fa mai ni ai fa mai o le fa mai ngi e pe
e mangingo mai e loa mai wa e mo fa mai inga o mai ai le fiku ile fiku se fu su fas pe o le wa makanga wa va ya ku o yo no winga le malu e le fa pe ai lo ka ngamu o ka do wa afia no winga fa te le fitu aso e man ko voi la man ko voi pe ale ole la voi le alua kwa la ve aku va go pe o papala kwa ia wa liu po wa va ge no ba ki di wanga kele e pe ka fa penga o kala la de wa o ka ua ye o le study wa la ka mo le study ya study ya umarngi o langa study e ka go ai fa penga e take time le ai lola o le la o mo ya unga la wa le uro el ngam e la kulo pa pe uro el ngam ke mingi e la kulo le ki ngalo uro ile ya po le si i kula makanga ya ma ya mo me wa unga ngai ka un sirfia ai tau fa la mata i tu tanto ia la matanga tangata le fatu amawai na vave lolo to fiti tasi na va nga tatu tilo ye ia po ani a unga fo ile a mata ni fa mai e va ai tangata ina ia ilo maualo tong fiti lo ia o i o lo nga le fa mai e pe o le fatuanga le na fo mai ile au mai e te fa longo ina lo ia fo ia unga o fa mai ile ba ai lo fo mai alu roe vai fo mai o le sivanga tau le fa amana sia mai e fo mai ia ingu le Panadol le paracetamol ai ave esene mo le fola au le ibuprofen wale ma singa ko fin ibuprofen ma le aspirin we si fola au fa mai akiri un fa ki le le alu le ole toto wa ne la mone it can cause the risk of bleeding ungu wa fia le ko nga ai if amalusia melan to le paracetamol pol Panadol ai awal ta ofile ibuprofen ibuprofen si vanga le pe painkiller fo ma sa nei no tato e va venga ki ai ki nga ki ai more in particular fa mai le fa mo le awangi le woli putia mai fo mai fa mo le e awani fa nga ina le ibuprofen fa mo mana fo tuanga mana fo tu ala lo tatu watunu wa le fa fonga mai e ni so tapa anga ma milato le fo ma futa mai ia wa so sani ele nei fa so mo le pokala me le taya ina i mo fai mo tatu la i malanga sa mo malanga mai ale malu wa i tatu le malanga sa mo palota le tapena nei e fo ila tu to fo i mai ma malanga mai toro tatu watunu ola se so sani ma se tapena fo ile mo ne tatu tangati fo tu ai nai ma tu ala lo ti ia te la tu pe a fe malanga yo e pe o le siana fautuanga o le fautuanga ia e watu tu watu ia o tafa o tu tali tonu a e si de sina le nei fautuanga ia e watu ma e whaafonga le e te lele a fingo tangata ia le ngata o lowainga a o tangata o le atunu o lo tau whaatasi le aso ma le aso o le alofa la o oe il tangata lea o le whai o fautuanga ia o isa mo tapena pena a veri kurimi a whapea o isa mo e whaungarimo me o le langona me sunscreen fo le anga ko le ma singa o le kingo o mo fo tonga fo ma o mo le tino ele sunscreen you have to fanga ko le kuwa ko le repellent le spray ina ia a protect mai ele mai fona e o sa mo ave ia o fungi o umi fo le limo umi ia ma o vai umi ngisinga vai nga taua ia tau tonale ne a fo ile mele ole pe no fai to screen wire vile o fale fa o no fai fa ngale fo ile le spray le avatu ia matelia ni si o vanga vo ile o vo songa feo I fa fo ni kaimi a ko si la fia ia ma awole oi I no fanga vo ile o tele ile nam ia ai ole taua la o la ngaluenga dia ina ia e toi fo I mai ai isa I New Zealand nei o lo le leime uma o lo tapena ina ia tala fe ngai ma saunga le mu be na yo tatu tangata e ale si foi mea ai la ku ngalo yau fangu foi ave o fangu sa mo la me ia o mai la o so a lo sine a wale van fangu sa mo ai ma kwa e ho o le tino ia wa o kamanga len ka feola ai ia ma ko I fa ka ngala le kingo la ko fongu sa mo ia ma ave ma la ia fautuanga
tu alalo mo tatu atunu tu na lava ofungi ofu lima umi e la ku foi kapiripiri no uli mfaka fa ari o kau au ere fo ere ngamu papa o kau au ora kau ngala la ka ngamu Ioi, ia la ku ia ela ala apia ke la ala ngol sima ingi le me ma fa kau ru lo ia so ia wala ku fo ia kinga nga fa ku te ki fifa la fa mai e vevela o ele ai ele vai ngalu fi pa nga e ko so ai kau ai vi oi Ahora fi malos. Awa le. Va mai stop ta. Stop ta malos. Stop ta malos. Stop ta fi fa. Stop ta fi fa dia o tau au. Stop ta fi pa ya. Ya ai fa le kako. Manga vai u le lady fongu sa mo pe wa ngalo fangu ngei u manga fa maru ala ku makwa fa ka ngala lai ku sa pe u lolo o me maka mai ka ko makwa u le le yo vai de lolo ia fa ila ku sa pe ke makwa fa ila lo kingo fa ka ngala lai ia nga go fongo fa la ia le wa manga fa dia o ka au ngale la ko ngamu u oi si ele u ngam ba fa ia kai ya pe ia me vangale ali le malu si tu fa fonga la tu manga ku fo imo me fo ie le ku isi ai ngai dungo fale le o vale lango va ku le fa pipi ngala ko lango ia pipi le pi ku le lango ia ma ku fa ila la ka kau malo ka kingo fangu ngale ko ngamu le u ka ku pipi do ka ope le lai ona tatai bi e oni si vai ngata una na fa ai le mo tatu tunu Yo tia ole lapata ingala vai I tūlanga fa pe pe ono fai atu ele ai se tui tutono New Zealand nei e ma fai ona tau fi ai le pesi ole fa mai le pa wa o vai nga tita won tatu fai ole pui o tatu il tatu si o manga ia a o sa mo pe ono fai atu ia ofu ulima umi avel tatu springa fa nga le fo ile le mo me ole su fa solo namu pe fa pe sa mo ia o fo ile o ile me o lo tu moi nam ia malisi menga awur koe awur fa dia o ka wa sa mo ia wa e fai le sa mo a ke sau ni fufula ngi ia le ro me le va nga le sa mo le ole ka fa ke ole ka fa ke si le via tia la lania to fa mo e na mai tolu te si male 1 miliona ia dengue fever cases in Laulang I tutonu o atu no e iwa sulfa iwa sulfa tu no afa mai ele tolu tesi male 1 miliona ia dengue fever cases ai wo over tu male afa iwa sina utanga tu maliu o lisila ia vanga tsa on tatu fa tete ne ti utanto le ango ia au meia eta tau la von tanto fa fonga mai mo fa ngaina ia fautuanga ia ina ia saunga le multa to atino ia fa ba lista pa angalia u do ngam final vai vela mai u do ngam ku le vai vela fa le ia awangi I fa mai fa ilo ku ile vai vela ia pisi me fonga le ia awangi I onga ia manga angi ki o vai vela ko ia ki ai mani il fa so fo le mo tatu watu no fa fonga mai ma la ta ye fo il tatu watu no fe wa ya au tu ala lo il po kalame mo se fo le ngalu le finga le malu tu langa la tu nga ma la tu tu o le so tau au amal so sani mo tatu ni vai taimi io alo fa le tasi le tas ya manuia tele la vale msalo tatu tu e fero ile va ya so tia io ai manuia tau tu na so tatu tu ya la patia e amini ya mana ia mai e fautuanga ina ia sangale muna yo tatu ngata so I fu mai manuia tai le malu fa tai maria fo nga duenga na te anga ia tio fontanga ia fa tai fo mal tau maftanga li yo mai lava ia manuia le waso fo mai manuia ko kongira o kala fula ya okay uso le afio le malu se po stiti pa el po kala mal tau tuo tatu le nei tai au se mari mal tembe le wati ia le o 5 minuto te nei ia le tula se football chasi Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
In this update, higher unemployment could continue to be a handbrake on the country's economic recovery. More Kiwis are out of work, with unemployment now at a 5-year high. And Kiwis that are working are earning less, with wages not keeping up with inflation over the past 12 months. Retail NZ Chief Executive Carolyn Young says that's having ripple effects. If consumers don't have anything left in their pocket, they're not going to be out buying anything else. If they're not confident in their job security, they're not going to be thinking about buying other things. The Prime Minister is blaming the figures on the last government. Chris Luxon says when inflation rises, interest rates go up, the economy shrinks and people lose their jobs. It's lovely being, having the big party and the big spend up, which is what Labor did. But actually the consequences of that the hangover after the party is quite big. An Auckland cafe threatened with closure over unpaid rates nearing $1 million has promised to stop trading without a licence. Rupert's Cafe in Freeman's Bay was spotted open last week after announcing it was closing on July 4. The council says the operator now has an awareness of the rules and has stopped trading. The cafe has a colourful history, with its owner the first person prosecuted for not displaying COVID QR codes. The government is putting product labelling regulations under the microscope in another attack on red tape. The Ministry for Regulation is reviewing labelling standards and expects to be finished this side of Christmas. Minister David Seymour says more than 30 different codes need to be complied with for sectors as diverse as pharmaceuticals, building products and agricultural chemicals. The final countdown has begun for Inter-Islanders Aratiri, with her last trip across the Cook Strait announced for August 18. The ferry is being retired to let work begin on port infrastructure for new vessels arriving in 2029. And that's news. In sports, Son Heung-min has officially ended his 10-year stay at Tottenham after leaving for LAFC in a record Major League Soccer transfer. He is departing Spurs following 173 goals in 454 appearances, and just 2 months after he captained the club to Europa League glory. The Pride of Southland is poised for a Test debut after a long wait. Pace bowler Jacob Duffy will become the first Test cricketer from Southland in nearly 50 years. After confirmation, he'll debut against Zimbabwe in the second Test tonight. The last Southlander to play Test cricket was top order batsman Robert Anderson in 1978, who died earlier this year. And that is sport. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Whafonga mai atina matamaita itutoa, mamalolosi o Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo ainga, matangata lautele. Ae petai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E la tau te moomia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima I le ono sfulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. O Valselau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lawea ina ai o tou moa tai au. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoa, kaule kaua! He whai ama whai! Wāse lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o Varselau ono lua lua valo fitutasi. O Varselau ono lua lua valo fitutasi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fituaso le vai aso.
ro mo le ai se fu le ma o ka ua mo te laina e ora pai e ma umi wan ko le mo e lava ka fe tu li fa to a toro mai ki le fare o te mi alisi o si a fisco e ta fa fare au fe to lo fini quando tu fumato se ala ma to o si a fisco e ta fa fare au fe to lo fini quando tu fumato se ala ma to
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. The girl them time, the girl them time. The girl them time, the girl them time. Send a couple of us to take that. Any girl me there with that to get cash. She del panta di na your neck. If a man a move me, one for left that. Hey, dig your body, that's just that. Tata vale lundutu, ilutala no maino bo. Uwa osa uni uta uwa ui a. DJ. Luas penduduk minit lewat cene ia leicula se football jasi. Pada fafong balik jatuh wan cinu lele fuk jaya ni sio jatuh fa fie fianga. Musik so ife filoi. Lungal jauh coba dah dengar si fungal radio Samoa. Jasi di bayi celu amo. Agai fuk le jatuh wan cinu imalo longal jari jula se football dua wa tabu tanga bai ainga. Baba lotul po club ya cele atu umala bola penan fianga jauh bangadu ngale so. Jono la to fingal wenga. Company pi sinisi. Babalo tia tila tolo ngalu mtangalu ngale malo. Ya le bafu tambai fo la tolo mafu tamai tono moto malawa. Watalo fatu moto fa malo watu ini so la tolo mafu tamai tono moto ngase. Bita vale lunga la tele fe malio to sa. Amalo fo la malo le sa. Tu ala la val po kala me motanto. Ia tau tua nama oi lu sao ngale mu. Au e fianga yo tito mangaluenga. Ia fa pe foi lo felwa ilunga na tele. Tau tua na le sao ngale mu tau na i ma tai tu le lei. Au te nau tele fo tu langa le sao sao. Ai ia le sao sao fa tu ngai na ilunga awala. Peni sini de wa ye u fa si tau ngata le pensing sol. Fa si ka wa ka le pensing. Tau foi lá na tiro tatou de faça o sao ala tabale. Chefe de pensingi. Chefe de lele alo tabale. Chefe sao ngale mu o sao ngale mu tabale. Chefe ko mal pensingi. Agora ko pensingi oi. Lolo winga na ia te oe le utanga lo loto. Tau ene fa foi le ia u fu fanga tu te bangalu ngale so.
Se tatu whamalo mo whatalo whanisio tatu paanga ilungo tatu Facebook. Awolo whatoi mo to umala waleo lo mafuta mai testiva. Watasi mai Kembre au si Italia. Si vale pasesa whatalo whatu. Malo si fua laude lei. Yemba Alini Patalo Fatu Tatu Pakalabe. My name is Alene. Good morning. Patalo Fatu Lucia Lemi Tole a 4. Ya le sunga le anai. Ta fa mai lona farfenga wenga nai Ben Miwa. Patalo Fatu fo ya loto TJ. Famate Masuma. Famate Masonu, sorry. Yo e malor se fu manuia patalo fati Antone Tulima. Malor ngalu e malor fa manolos. E terei tawola fai patalo fati pokalame nei jayao. Na utu ni atu numero tatu ofisa. Ole lua no lua tasilima tolu. Kisa solo fai patalo fati nei temele jayao. Usoli Elia. Pa malor atu pokalame ya tu. Antonina Filippo. Papa wina tani yelu fatalo fatu. E deo vaenga malor se for laude lei. Bisil tatu watunu isamo al masina ne fatonu inal tatu fainga filinga. Fainga palota tatu watunu de fai ungole ne fai masina la solua se fulmariva. Ia laua matua pisi fo ila. E olo fanga solo ia fa lawi loa a pati tasi. Anava tau olo fanga solo itolo tatu watunu. Lau te fa longo le sosale lo manio le sauta mai samo. Le fa ile tatu wa saita mai samo. Talo fa he. Fa mori atu le sauta mai ta itolo tatu watu tama umala samo. E pisi ya fanga solo mta penanga. O le tatu whainga palota. Ia ele tu ua ia ia le tatu wa sautama. Ia wha malo, whaafta ia te utau tama. Tama umo tono tatu wa tino sa molo tapenatu mo le sautama lo loma nei. Ia i fo iniso i la to tama o lo nofo i fafo nei. E malangatu sa mo mo whainga palota lala ua so sautama i sa mo. Wamanga ia. Vai kalamba fatalo fatu le fatasima ina i wainui. Wa pauala leo le asa esi pauala leo la sakama wa o kuso o tamana isama pe o se temo tanto ni New Zealand esi mai la malo tamaiti mala sautina tasi ya me ya o kama esi kalido polo fa kalido polo fa ese kako e kwai fo yo manga ye furinga manga ye furi fa isi o satama ya woni pa ufatas ai manga ye fa isi fa sakama au kuso ye samo ya ai fa me ta to ye nei ya September ya isi wangati na tau ono ya me ya malai tamai kama ya oi pe fa me yang wali lesi o yungi lesi sakama o swali me le fasa Pamalo tiri so tatu paanga le mafuta mai ngalu nga fawai taimi malo lava le mafuta mai malo fota wa tai malo ngalu tu tu ngalu ngalo ngai mo tau ole tau tu fa opele na le de sa mo tsi liba tolo a mo pokal me fifia mai le ne fu taya o la stofi fa to fito ngalu nga awore ngalo le so taya o tatu sumpa foi masani tatu ia fa ngasolo fo le liso tatu pokal me pi ona ye le so taya o to fanga meke Lua se futebol iwa minuto lo tene ele tula se futebol tasi. Mami, mami, mami,
Fa
E ale lei fa fia fianga mai a Mr. Fangu pa umalana sui tau va nai tau moli atu. Palo kange ya Samuel. Ia malonga angkor ngau. Fangu pa. Da pena via la foi nga filfilinga. Ia palo ta male poko. Palo ka male poko. O foi que palo ka sering wo mongomongwa. Ai palo ka male manuia. Palo ka mole vai mamau. Malu sida mamau. Ia pe ana fai atu wa tele a fala uloa wa tele ana vatau na wa ta oto lo mafau. Fai lo atu le si ana vatau, fai lo atu le si ana vatau mo moli atu ia te oilesi ana vatau. Le ala wa e fai lo filfilinga tu sala o tanga palota. Te nofo le li lo mai va aile ana vatau ia. Ia tolu vai nga fai o lo ta oto atu ia te oi. Ia fa pe wa iles pepa. Tala noa mai va ai. O fea tonu ale me te tau ona nga iai. Aua te palota, ona fa pe olu ainga. Ta ilo iai. Ia wai uma fa pe ola loka anko. Umangila loka anko alu fai pule ia le koe ang sako asawai me loka ai. Vai agua i foi. Ai te tau ona e tilo. Mai baba ai. Ia wa fa pe loka anko di sikumalo, kai rengo di sikumalo. Ta baba ai lea. Ila ta fainga fifilinga malanta palota i te tau ona fai. Ta palota lea i anava tau. Ta te tau ona te tango e skaki lele. Ia anava tau malona ta ua, male umi, malona o ngā, male whao ngā ina. Lea le tau ala nava tau lea. Lea lo nā o ngā. Lea se fisoani moa umalu ainga. Pio ina e tau fuafua lo ngā iei laka. Whaingo laka paloka. Aka pe o paloka la lea kamalea. E umangei whaawau, e arua ia, e umange lisi paya inga i ari lima kausanga, lai wha solo, lai whaawau wa, lai mua mōre mea o ngā loka ainga, i au lisi anga bakauria le au mai, ia so sangi molo wa inga, mōre kaimiringei, ia e au ngā mo si au whangau, whapea ngā, ia e paloka loa, palota lo male poto, ia mai paloka ngi a Samuelu lea la. Au ki palo kar kagale sa nga ko nga po. Au nga po fo ya o se lau kala ai ba swing o lo ma fau. O si ko ingo lai mo au ki ko makua lai mo ko inga ki ko makua la le wa po fo ya se si or komiki. Ai poa po le lua se lau. Pe lua se lau pe ko se lau e poa fam. Ale ko inga lang fam. Ka ko ka palo ka vang fa fai. Le ala wa kasi ai mawa lo ba ko le vang ala le o le se ku pre pinko. Polo i le po nga le. Pa pera malo ko o ala le. O au ko ngo ala le. Ba wa le pinko mo mal me ka pe ia foring ko. Ati ko ingala la ua ngase ka wa makanga fa solo nga ma fau nga wa makanga mo ingi ma mo yaku fa solo nga ma fau nga ya nga ba kawela wa ko ai la ko ing malo makua ala mo e va ve mo ya ringi po ya merkalo ko inga ya me ya de ka ki ka ma fau po la me la fai fe merkalo makua ya le nga lo fa mai fisi va nga de ya mo de ku pe so ngi ka ai nga ka fa oi ya woka. E koe ingala lea o renga pi ai nga mudisi piko bakwa so la nga mudi mafiki ai dungar ko inga makalo ko e ko se la me nga mai si vai nga pi fi ngur ko ingala le ai malu makua ia bakul me nga ringa ya o ai la ole piko sa wai wa pu nga le pasi piko vai la sa fa ko inga dunga vai fai kaunga Wala fai kau ngalale siang amenci dengan ngomong-ngomong ako lumakua. Ya, vai ngala balni vai ngol tayo. Ina usa se bali bal tebele wati leo to football 5 minutos talo le tu las football lua. Le la tatu tali watu vatu pokalame le mo oil nei tebele so se tau fa nganga lu so fu mo bola. Au tatu ye le ya so tu te mangalu nga. Ua mawhai ona aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le aturuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wape te re lima lo na fai ue balu. I o tau wha au tau ta. I o tau mātala o lo tau fili o le te apo. O lo o whea lua lua i.
Whapei o se leo na tangi, sa ili se isi e aina e ia. O mātu le whaamai o le COVID. Ai o sa wha ia, te tonu a taulanga whaatau, e tupulanga tala bau, whale o loa ma o loa, whaanga uia e nei, tupulanga tala bau. Na so e ina ma whaatala noa, ia tupulanga tala bau. Pe ai sia ua le whewhea i le tūla pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita, vale. Ma tau te fia whaatai tai, ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai tala bau, o le copycat. O ai tu atu o le copycat, o satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia mio leona fo. O ilo e satani, o Yesu, e whaatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo vo i satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaalea ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au le ta'alo. I le malaya satani le au tala bo ue. O le malaya ta'alo satani i le aise tu la fon. I le aise lau foni. E te le whiwhiri fo'i i le taimi e tau ai. E le tu ina mai fo'i sa taimi e te kolengi ai. E le wala au mai fo'i satani. Ta pena o le wa roa te whaita te tauina. E fusu le anga satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava male ai so malosi. Ia o so wha i loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e satani ma wha po oe. Le i tatawan ta tātou wha tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e satani. Ona wha ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e te fia ai. Ua mana tua. E le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua o na lua tolu fitu o o. Lua o na lua tolu fitu o o. Pea fiwane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
Siu fonga malia la foi pesal tolo tamauli. Pea le fa fonga ma ia nei foi taima le tai au wa tau nga tole pokalame le mo oil fa tafiti o le unanga mo le tautua le sunga fa fenga so lia longa yo sua mo nei pokalame taua le mo oil le mo tato uma la fionga pa ia le li. O le fa mo si auna mo tato au tatu wanga tu tatu malolonga le tali tu la se fuma le lua mai tu manga luenga tono na so so ni atu le upole tu lo loto ya ta pena le tatu savalinga ya uma fo ni yaso lo mau pe tatu le file mo ke wiso yu tono tatu loto awore ngalo po kalame le to fa ya fonga mo se mon Francisco ane le uta pena mali tali tu la se fuma lua i le ulinei se pai viste me le so na ngai me fo ile ni so tatu kalame ngai fo faiva ia fa se ima unanga matutua le sunga le o ya te taloto le afia na nei pokame le sa taiao le tali tu la iva la mfade fa fonga ia tatu pokame amanta le fifia mai mo tatu tale vai fanua so le mo le poto le sa taiao la mo tatu so ta inga fo ile ma me sa mo pe ona ile tutua ma le unanga ale to fa ia ro ia usange ia po to fa ia lo moenga le masane na watu la stofi le so la taiao la mfade fa tonu ina ile tatu pokame na le sa taiao le tu la iva tali tu la fulu to fa sala wino tatu tale vai fanua te ale tu la fulu tatu sumpa por tatu fa marstino pero masane tatu la falaile ka ko e vesi i mo vesi ku desi piko e fai ama tatu taungapa ile tatu fa marstino e ia mawalo malosi o la fifia tatu a mawale le tatu malosi ato toa fengo fia foi ona te e atu i mai o tino ia le masa e mele ma fuai ona vawe po ia tatu i mai ona o le fai o se fa marstino ia ona tala foi o tatu loina mo tatu pokala masane pe ele tatu fli market tali tu la sumol tasi fanga solo niso tatu pokala ia na to longa foi lo tatu fifia mai mo le vai yaso ai o fa mutali se tatu te tia mo le foi taiao pa te lava sa mo la tu pele mo tatu maftanga ina o tolu minute o le talo le tu la e se forma le lua ala se tatu te tia o le tatu mari foi la fa fonga ia fa bangal foi se do vai se opo o le tautu mali se upo fo wasasi i tatu maftanga fa fo mai se nganda ai manatu e mai el total tatu o Yesu Kristo e mangalo e mea uma to ta penai se ta penanga le lei mo le aso taiau ai mai se tautu ino tatu watu alofa te latu se fo mai maria O isa uni malanga i Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona pikila taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whalitali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whalawelawe ai o loo i le puipuinga, mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe, a oe malanga asiasi i Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le mauala vo le lua se lau tala i le sei le Digicel, e vave aina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailunga ta i lua se lau tala, e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni, i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha i le sei as freile te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante i le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. O te whatalofo lo tātou o tunu, le nei fo tātou mafu te le nei o sa fau, tala tau longo mai Samoa, usi mai alau whaafonga. E se furu ono tangata lo le sitala i le lola palo, tala i tu malo fale a lupo. O wha moe tutu la i wha msinonga wha i tu malo i le asu whareile nei. E tali i morianga mai nisi o tangata palo tau le i tu malo i savai. O lātou tua ia le anga vaa o le sitala o ia tangata e se furu ono. I le lola palota a fale a lupo. Wa wha inola utele le ofisio komisi o whainga palota ile na upenga te wha ilangi. Suafa o ia tangata. Ma ua polo ina ai le te tauna o atu i le wha msinonga. I le asu whareile le se furu le tai ao. E tali le tua inga e le te tauna le sitala i la tau ni tangata palota o lea i tu malo. E iwa se furu ono tangata palota o whale a lupo na whasilingia le anga waa, ma whaia i ai le ilo ilonga, le au te toe mai ai le se furu ono ua molia nei i le wha sinonga. E whaasui tau vāo le whainga palota tere le tunu i le masina nei, ua wha moe tau vāo ni sui tu to tasi. O le tolu se furu lua o ia sui tau vāo tu to tasi, wa fausia nei se lātou mafutanga, ma tāpena pena ai mo le whainga whiriwhiringa o lātou i tūmalo i le palo te tele, ma ua tapena ai fo i se lātou fuafuanga i se vainga wha upu whai, e lango i ai pe a mai a le palo ta e le maua, e se pāti wha upu whai e pe o le Samoa o poto, le vainga e pui ai a te tau o tangata, le whātua i le atua Samoa o tasi, po le Samoa Labour Party, se nu mela o no fua e fausi ai se whainga maro fau. O le whailo inga atu si tala manisi o sui tau vātu tō tasi e tō lua, o le atau sini o le no fua le tu malo palota o ainga i le tai, na whailo ai lea tāpenanga. Ma le sunga ia le atau o le Sir Jerry Brandt, o ia leo le teitei whono o le mafutanga sui tau vātu tō tasi e tōru sifuru lua, ua ta pena whaatasi nei mo le whainga palota. Ilo mātou tūlanga lo mautu wai, mātou nei o sui tu tō tasi. E mo i o mātou sui tō tasi, o le ai mātou guidelines i tonu e mawhai ei, o nā whātu maui nei lo mātou tutu whātasi. Peitai, e le avea lea ma mea e whaahali e le manatu, ma le finangalo o le sui, i to tonu o le palemene i mea o lai manatu, e te tau o na whaahali. A wālawa le fausia o se Samoa e pēana e Samoa. Transparent and accountable. You know, o māsani tātou tunu unga whawasanga i nā matai, tonu tātou nu, pēr tātou whapaia i eima. E te tere lava, a mai, a mātu, ai e tau nu lava i se le lengi. O le mātou tātou nunga e le whapeo la tu whauai lava e whapea ia e aku ngai kongulia maenga rea longo winga e le mwhai lava o ngai ese me le kakwaku le ai. O le mātou mafutanga o suitu tō tasi o le awha o tā pena le mātou a whanano ta inga ia mawhai o na māo popo. A whapea nei e manuia mai po pe tō se fulu, pe tō walu, pe tō i. E mātou te ranga i lava i tō tonu. E saini lava o le suito tō tasi. Te mi whai tau tō. Ai wa maea o na whatara noa. Po o ai le pāti lea o le a o e pōni e fō mai coalition. So e mautu wale le mātou pa moenga ma le mātou tatonu mātou suito tō tasi. Ai le whapea e mātou te anga ilo i tutonu a vea mātou ma sui o le vainga whai lea. Sui wha o le vainga leo le ate te inga whainga malo. O ina e whainga tā ai ona vainga lea transparent and accountability. Ina ia whātu mauina lava le whinanga lotu tō tasi o le sui. O le sunga le atau o le Sir Jerry Brandt, o te tū whātasi ma le tasi e sui tau vātu tō tasi, mo le tofi whaolioli o ainga i le tai, o le tō whālea ia le waa Samoa James o tu wā.
Wala wha iloa e po o I lava o sui wha tutua re rato I tu malo e manu malo I na foa. O le alang o lango fo I ai. O sui tau wale vaenga pui pui ai a te tau tangata ma le wha tutua I le atua Samoa o tasi. O le a tau wā mai mai e tamali I. Wha ta siai ma se isi o sui tau wā e to li mai. Sui tau wā o ai ngai le tai. O le tō wha au a pāu muripola alo I tafua muripola. Sa se e le tofi whaipule le tu malo. I le paia ingas fulfitu ale pāne mene. Ma na whiriwhiri ai a vea masui whafonga whatalai. O le whono au au whaitula whono. O le whi au rea ma te mana o mo moli le atunu. Teimi nei o le luta luta le whongawa. O le whealfan. Whealfan. E pei ona mātiu tilo ma ua whai o lo ma ufa o benga le to e tau sia le file mui a Samoa ato. Le ala lea. Le ala lea o le mātiu tilo ia I ta pena se mea ma te tuwa tas. Ina ia tau ave ese fo ina le langona o le atunu fo ina le mai le taimi o le o Samoa e wheloa I ungafa wheloa I vai ngafa e wheloa I fo I ungafa. Ona umatua o ia le vata pu ia ma le vana nofo vata ngata fo le taimi. Le ala le lau to whapalauti. O le vai moni au o se taimi mua lea ua tupu ase mea whapene. Ia se sila fo. Ia o le whionga ia lea te o le tumu o le tumalo. O nei o le vaa lea e tau talatu. O le to'o e tau sia le tumalo. Le ala umatuwa tas. O le tumu ma le tapa au o le tumalo. O le whionga ia lea tau urisa. E ma le to'o e tau sia a inga le tai. Ia o le vaa. Ia o atia le malau tolu. To whaalea le matua ma le to'o whamsa tui ma le flufi. Ia o le to'o lua le ia. Ia futi maua pa au ma le maru whale manono. E le mai tau lava I e le nei vai tai. Mo mia lava ni se o mai e mo moli le fe au I se o tātou tu. Mo e mesi se o matou tu maro. A wole a vea le mea nei o whai ngā whiwhilinga. E a vea ma mea o wale to e o ma le pe ai a inga. Wale loa I le uso lon tua fine. O le tuangane lon tua fine. Wale loa I tua fine lon tuangane. Wale loa e matai ia le lato nofo pa I maisi foi matai. Wa o whano noanga siri na le e ni vai tai. O le ngangana o lo whao ngā ina I luno a upenga ta whai lang. Lea fo intato whaalongongo ia I tono panmin. Wale longa lava se vaenga tato te tala to telefoni le tae au vai atu no ia fela wa e foi pe o so se manatu ia ma o foi ta mai e fai se ta amata mea e mo moli se fe au I se o tato I tu maro e me se o tato atu no fa fong mai e umani me o fai ngā palo le la o le usoale o le tuangane lea o tua fine lea o lo anko lo anti lea e te tui wheiloa I te ingu whaalwe lawe o tato a inga tonu e kālesia whawhesanga inga o tato a inga o tato marusi anga I me umalawe wha e tu watu lava le tu alalo I se maa ua vai vai tato walo lofa e to e liu le to fa I fina ngalo maloto na ia maua se fe fanina a uma paloka ya to felo ai ke me mane vai menno le so fa e tuma e nu sei putima do e Ni fina ngalo wha alia le sunga le a tau le Sir Jerry Brandt, ma le tō wha le waa Samoa James Utuwa, o sui tau vantu to tasi, mo le whai ngā whiriwhiringa le tū malo palota o a inga I le tai. O leo mai a ngā ruenga sa to ilo ai le Official Commission whai ngā palota, le lola palota au tū mo le whai ngā whiriwhiringa lo tātu utanoo, I le aso lua sfuruivo le masina nei, ma o leo wha ilo ai le komisina whai ngā palota, e se lau ma le lua afe, lua se lau tolu sfuruono I la tau uelesi tala nei le lola palota au tū, a wale whai ngā palota o lo male utanoo. O lea o whainga wa ave ese eitanga ta mali liu, ma lea o talavou sa wha moe au lia lo lato lua sultasi tau sanga I lesi talai,
o ni tangata palota ia o ke topa o le tausanga nei. O i lato wia sa fuafua le stala, au whaatūlanga ai le whainga palota ia a perila o le tausanga fau. Peitai, o whaafua se o na whaia le tātou whainga whiringa i le masina le nei o kuso. E awhi whase lau tōru te furu a vesea, talu lea tūlanga ua au fiai manisi ua maali liu. E pei o nisi tangata sa le stala ia a perila le tausanga umawai, ua maali liu e le whaia le palota tele. O wha maunga mua le mai o le tūsinga i ngoa murimuri le tunoo, e se lau se furu fitu awhi lua se lau lua se furu lima, tangata e te tau na le stala e palota. Ai ua ave sea nei le awhi whase lau tōru te furu, ua au fiai le lua sultasi tausanga manisi ua maali liu. O le mautu wai la o le lola palota au tū mo le whainga palota o lumana i nei. O manino mai ai e valu sultasi pesene o tangata palota e anga waa, o le a whaia le whiriwhiringa o awa Samoa, mo nisi ta i e tau veina tofi whaipule o le pāle mene, mo le isi lima tau sanga. Whalia le komisina o whainga palota, e le leile pesene ua usia, ai sa tāu la i le ngā luenga lona ofisa, ia maua se iwa se furu pesene o tangata palota. Nai mange, but we can do better. Ke ronga whape whakinga kausanga fuka, whainga paroka, ke ronga, o le tāke na sa ilo ofisa o le iwa supese. Tāke na sa whakaoko na mako ofisa. Pe kai, ke le ngā kai wa malanga i whafo i ngā lunga whapai keimi. Sumu kupu wafe lai whafo ngā lunga whapai keimi. O le awha ngā mu mele i le ska. So e peango whailo ako, hoi le le o mo foi ngā ma ko kusi lo fiso kupe ka sanga o mai wala ko iwa ngafa mali polkalame ngā wha vai kai make it as a requirement foi le ki ka umanga i approving le alu ngā wha vai kai ka mo so le skala le langa makainga ngo mai ia le ke lo populanga foi ngo le ngā wha vai kai mi wa wa mga mia foi le are le skala le mfinga consider foi le ngā wha vai kai so ke le a wala mfinga fai mfinga fai lo fisa ka fa ki ngoi ala o kal ko nga ele ka ngo fai lo fisa mo pa lo ka ngo fa e ka wanga ka pinga me ko so mo luo ko pa o ke fa pa le mo le super le fionga to le afua tu ia felolo Alexander John Stanley le komisina o whainga palota. O le salau iwa sefulu o suafo nisi o matai o nuu mai tu malo ua whauru atu, e a veai masui tau vao le palota tele, ua whailoa le komisina o whainga palota o loo matala pea le whai tutoa, i le awa noa e toi whauia i tua ni suafo ni sui wha tutu. O le tau sefulu lua i le au auli o le stofi o le vai o sofou, le aso sefulu wha leo au kuso, ua wha moe moe wha muta ai le awa noa. Talu mai le tapunia o le pidiota na whauru ai suafa, mo sui wha tutu, to tasi lava le sui tau vā na wha ui tua lo na suafa, o ia lea mai le tu malo palota o wha sale le anga lima. O wha msinonga lo wha ngā solo, i lu i wha sanga i anga wā o nisi o sui tau vā, o le ai loa i ni wha i unga funga ina le asfareile o le vāia sofou, pe tu maupe ave esea ni suafa o sui wha tutu o lo molia, ia mata ubu tau wha msinonga e wha sino i anga wā, o sui tau vā, ma wha i unga ale komisina o whainga palota. Wheloa i a tai au, Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o sa